Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sifunu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Soifua mai o tangata
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. E matua mana o mia o fio anga. O lo nau lo wanganga, ma wala iloa i le fia watu i lo toa o le lii. O lo alanga fia lo loto, ma lo tino i le tua soifua. Le li o awe, amu i el tangata, fatua tua i ate oe. Lo mātou, ta mahae o le langi. E pa ia lava oe. Nei lava foi tae au sing sengi, mātu alanga ina, le sili ese, o au whamunianga o mātu tilisapaya. Ina ue au mai le ola ma le aso fau mai mātou. Mātu whamanuina ma whaanene ina oe lo mātu atua. O le tupu ma le li o li i. O le atua e soifua mai lava le vavau e o le whavavau. O le alefa ma le o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le mulimuli. O le atua oe pule a wao i mea o malava, le ai lava ma se tu sama oe. Tu mau lava loa lofa, e le liwa lofa maoni ma lo wanga le lei o ananafi o le so tai au. E o lava i le ngata anga o mea oma. O le atua oe malia i mana oe me le lei o malava. Le atua oe la e le vi ingo no malu le atua oe. Pulpulu le matango fie. Whaftai ta mai lau mea lofa lo la fau, mātua maua nei fo i tai hao. Whaftai lo lofa o mamori ma te mai le folau le atunu ua tu te manu whai ngā malolonga sa lātu tō whai. Ue whapopo ni aso fau lo lātu sui fua mo le mātua ni ola. Mātua o lia le ni aso lulu, wa lua se fulu ma le iwa i aso Januari al mātua folau ngā ni tu sanga. Me uma wai whai mo i mātua lo mātua tua, lau pule lea. Mātua folau ngā ni aso fau lo mātua ta mā, le ai lava se tasi mātou te maluai, wana oe fo i mātou te manui ai, o leo o mātou tu inatu i o ao, tau te maile malanga a whenei. Awali tia whaiva le a whengai ma le tino, i le nei aso fau, wa e a mai. Le whetalo loa i o le tino, le tangata malana e whai, ia whaia lava, ina ia vi ia lo swafa. Manu ia le tau fo i anai a mātou whanau ia lātua o ongara ni tau sanga, tu ina i lātou le finau, ina ia maua le poto mo le lumanai manuia i lātou lo mātu atua. Whamonia i whaiva o whengai mā lem tamaitai whaia onga, o lo ngafa malea o oina nei mātou whanau. Mātou te nofo lava ia tunu o mau, e mana tua pēr sa mō le tunu e pele le loto. Manuia te tai o le tunu, maua le tua whawha le atua, tau tai ei sa mō e le atamai,
ma le poto mai ate oe, ma le ame o tonu mai ate oe lo mātu atua, ina ia manuia fuwhanga Samoa wale manuia o na ia mātu te ngata mo hantai ao. Na ia mātu ainga, ma na ia mātu te ngata umai le ngata i Samoa, au le alala ma le pampa awai so se tafore nei ke lope. Fasa fu e lua lofa ma whamrianga o oe o le tua, wha vai e le malo tu tasi o Samoa. Manuia re nea tunu o New Zealand, lo mātu nofa mama wai wha pena tunu umalama. Ole nei lano langi, e le mwhauna ngalole, tu mail muli panga ma le tāpo inga, na ia mātua tua, sinisine o le atunu i malu maata malawa, so se no whanga tau sia i la tau, te tolu aina pe la tau le mawhana whana o la walafa e maua e pe la tau se fua lau le le tino se sili le nganga. Ta mame o mala whana mātua whaia nia so fau e mai, mātua whaia lava, in AVEI oelo mātua tua. Whamudia mai ta mawha mole le tau tua rida sa mora ni yaso a toa, o mātua wole, ma mātua wala au i neme o malawa, e ala swa whamana malo Yesu Keriso, lo mātua ri mara mātua whaola. Amen. Le tualangina le au televau le kana sia metotisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo ai Radio Samoa Sfalima e watolu a mo o tatonu i ale tu lai ono. Good morning. In this update, more than 100 complaints have been laid over a genocide hotline promoted by the Palestinian Solidarity Network Aotearoa. The line's intended to report sightings of Israeli Defence Force soldiers in New Zealand to put pressure on Israel to permanently end the war on Gaza. But the Human Rights Commission and the Jewish Council have called for its end, fearing the potential for harassment.
An artificial intelligence expert says a new Chinese development proves just how quickly technology is likely to evolve. Chinese startup DeepSeek has come out with an AI model similar to ChatGPT, but claims it's done it at a fraction of the cost. It sent US tech stocks tumbling. AI strategist Dr. Paul Dignan says this will be a wake-up call for many. Some people thought these chatbots had reached a bit of a ceiling, but what's happened is this Chinese company has worked out a workaround to get improved results, but faster and cheaper. A strong quake rattled the lower North Island overnight. The 5.3 magnitude quake struck at a depth of 35 kilometres, about 10 kilometres east of Eketahuna in Wairarapa, just before 11:30. A suggestion that tensions between New Zealand and Kiribati could get worse before they get better. New Zealand's reviewing its aid to the Pacific country after it cancelled a meeting with Winston Peters last week. AUT Law School lecturer Sione Tekiteki says there seems to be a personality clash which could continue to spiral. He says despite the tension, communication needs to continue. It's better having an open dialogue than not knowing at all what's happening. And that's the risk when you take these tough approaches. The search continues for a man who went missing at Auckland's Piha Beach yesterday. 6 people were reportedly swept out to sea in a rip around 4 p.m. 5 were successfully rescued. The man hasn't been located despite search efforts by land and sea. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, White Fern Mealy Kerr is pointing to the improvement of her bowling last year after being named the ICC governing body's Women's Cricketer of the Year. The 24-year-old's the first New Zealander to win such an award since the 2004 inception. The legs spinning all-rounder took a record 15 wickets at an average of 7.33 during their World Cup winning run, which resulted her anointment as player of the tournament. Kerr explains what changed in 2024. A lot of that is just simple things in terms of field sets, game plans, and actually going back to what my best bowlers and bowling to fields that suit that rather than bowling to the batter's strengths at times. And England will pair loose forward twins Ben and Tom Curry in the starting 15 together for the first time in their Six Nations rugby opener against Ireland on the weekend. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālu o le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Bobo nei tae au na whaatalo whamwhawhelo i le swafa maramalo lo tātori whaoro i suki riso sa mono watino pele le pa ia male mamalo la whaafanga ngā malo le soifua manuia whamalo fo le atanu ia le whalau. Tātu avile mua man whaasangi le tātu tupus te sili le langi a wa alona lofa o tātu ori le yaso le aso fo le aso whaia le tua tātu te ori ma tātu fia iai. Panapatia le anga le lei o le tātu matai. I le langi a wa le fo o moni mailo tu si fo mana mātou malosi o tātu si whai fo i lumo le nua i lo tua le nua mandua le o mana nei tai au fo i le vienga i a te ia tau tairo tātu o tua le wholaunga. O le nei aso ma tātu wholau i le laulo na lofa o tātu iei le nei fo i aso lulu. Wa lua se fun mariva i aso Januari o tātu wholaunga le lua fe lua se fun ma lima o si mailo whaafonga le porkala me maro le tai au. Redo Samoa se fo lima i vatoru a mo na tāswa vai lua. Insini on Facebook, mari YouTube, Redo Samoa, Sarah Tasmatia, mari whianga pesta, LJ Lucio, malto ona neta vai meni te tuina e se vai ile tula iwa. I le tai o nei, ma lora suifua, good morning, Tash. Good morning, Tawai Malo, le langi mamalo sunga lea o le nei fo i tai au vi e le tua mawalo soifua. Ia le nei fo i watato i whaatasi i le tato ngalwenga le nei tai au. Whatalo whatu Samoa le nei tai au malo le soifua manuia. Ala whai mai le nei fo i aso lulu tato i ele o ngatu nol vai aso a Tawai. Sa ori wa whari le vai aso ni. Sa mesero i tau mon tato le nei tai au. Do not judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant. E leo sele-selenga e tātou te whaamasino i nā aile le lei o aso taitasi. A o le whatu sa o tātou tutoina. O le a se whatu o le a o tātou tutoina le nei aso. Manatua, e toto nei, ai fua mai i le lumanai. Manu ia tele Samoa, le anga i atu i whiau mga renga o le nei fo i aso fau.
Besala Hallelujah Worship Team. Ole pese. Usu se pese mana ia mo vi ile tol nei tai a fo e manga ia nga amaka ngola so fo. Kafi fe ia nga. Pese mai se pese mana ia vi ia Yesu nei tai a. Amen. All tai a fo na minuto musika so i fai filo se fa fi la tino fa malo se aula tino la alo su tu manga harwenga ne fo tai a fo by to quarter fitu o ne ngalo ia te oi. O TMC al tar proclame a reto le ola ta to malu ta ha fa nganga na ya pasta la fa copa today in history ta ba ba ni mena to pula se los for we January tele to sang ba o ta ina fitu ile ta ne fa po telefone kan portania pa ta fitu ta proclame a mata na ya mo le hitu la bo le malu le ta ha ale radio Samoa ta to report ya mata mai no wala nei fo ta ha fo Fatalo fati o tatou aptavale uma foi ile nei tai ao o le lipoti mo tatou i lunga o le ala tele o lo o file mula va foi le ala tele ile nei taimi a mataina foi o le nei aso fou o le nao lo so longa le tatou ile nei taimi le ai foi se fa lave tau ta avale o iai mo tatou ki lia uma mangala uma ile nei foi taimi o le tai ao manuia tele lava ave ta avale ia lo uso ai atu ai foi ngaluenga o nisi foi o le na wa mana vane malolo no sai malolo fa malolosi ia mafuta mai pea fa fonga mai ile malole tai o radio Samoa tasili mai vatolu amo tasili mai vatolu amo Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā mata le tala le tau nei fo i tai au fau tama ki makaura o kilani no whanga whasalunga radio Samoa se fulu anolo i le malu lua nei bai ngā le tai au. Winga wha mawino le tau mo le solulu nei wa tātu au lia o le whasolo ina awa o le tau e langi le leifo i niso taimi e ni sa bai ngā au kilani ono po oi nai wanga i le whasolatu la au lia nā nei. Lua sumar whāra maurunga nā le mawhana whana le ea mo au kilani le so se furuono i lona mawalalo. Au lia tai au la whasaro poina awa o langi le leili tau lua se fulima le maurunga le vevela wha mawina mo au kilani. E le aso a tai au na bainga i ontu antua le whasaro na awa o langi le leili as fureile. Whaisi vela las fureile lua se furuono i lona maurunga. Whasaro na awa o fo langi le leili as to nai. Ba utimu le aso sama la sunga fua langi le leili as lua na wa yaso o luma na iatu wha mamonga o manala mai tau. Watu o walo si le fia le nei fo i tai au. Fau tulanga masani a whanga soro fo i le proklame maru o le tai au. O la tano wha baili tulanga o i le tau tilo i si vaenga o ni sila whapena fo le tau Samoa ma ni sa vaenga o le Kilopan. Talo o le tau o Radio Samoa manatu. Whakaronga le taro company lea. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval sa lau fitu wha lua fitu. Oval sa lau fitu wha lua fitu. Sa fulmal tolu le watea nele tulai ono. Aswao lala tanga bofele se Mikaelen pa vifianga talai. Musika le Radio Samoa nei fo tai au fo le tunu nga juta manga ro tai au. Manu fa vol nei asol pesele mo. Belle
kia kol tai au no se fulfitu le wacha ne le tu la e ono e le na fai mari le tai au o le ti fi mali e le na a wo kiso o ve vesi le tai au ai ta pena le tai au fai le se o talo fa tai de tu mo le aso fo e ona mate fo le pokala mo le aso fo ya abano fo se fa talo fai pa nga o mala val talo pokala mo felo vai no on Facebook ma YouTube o samo so se fa ngor nei fo I kilo pe o tata ma fu tai ma lo la vor se fo ma ia fa tai fa se mal pokala mo nei tai au ta non filia le kom sina fo le leoni sila pe o November ya ne filia ai fo nga mai e se foi la ne sila mala na ai ile anga ilumon tanga venga leo e tono New Zealand nei ya me sala ba nga le fesi mo lungo la to tulanga lo ye Tula mai fo ile nei fo taimi le mai tau atu pauale lana folfolanga na amatara vana fai le taimi na fao ina I fo o ia e avea ma komisina ia le Commissioner Richard Chambers o lana ia manatu leo ua iai e tatau ona faa to aititia le vaenga fo ile ta ua o le executive team ale mtanga luenga o leo o lona winga o nisi o lo umia ia tulanga tai le taimi lale nei o lea ua propose o le tatau ona faa maamulu fo I nisi ngaluenga e se fulu ma le fitu o lona winga se fulu fitu o le ave esea o le maita watu foi o le consultation o la foi ua iai le consultation documents o la ua maea ona tala no ina ua ave ese ai la isi fo inu mera po o isi ngaluenga e tolu se fulu male fitu so tolu se fulu fitu la na e afia ila la to your executive members ia mai la to for your support service positions lono winga la to o ye lunga I tulanga tai o ngaluenga ai el na o le lua se fulu ava no fo o lea ua mawhai ona whaatula ina ia mawhai ona toe sa iringa luenga iai tangata so ia te au lava ia te vai mai se fo whaafonga la tunu a tō no le sila lava lea ia al komisina a o la tō ma le tō a tele fo ila lea mana tua o lea fo ina mana na o le malo ia whaato a tele ina lea o whai o ila tō nei o leo ina ia whaapena ona mawhai ona tali mai I whaafita au lo tutupu le community ai o lea ngai mai le komisina la tō whai mai e te tau ona whaititia. Ia e kele la le numera le whaititia. Ai la ikiki le ngumela la e whaopopo atu fo ile mo ngaluenga fau a tawai. Sala le. O le ma ua lo te titilo antu li potima lana saunoanga fo le o le avanoa o lai titilo anga opportunities reinvest in the front line. O lana leva va ai mamao so te le o lola po le mea te le lana sila fo le I leo fo e mawhai ona kiri vainga le lanto le mele mana mia e nei lo le vainga le lunga I top positions o le matanga bengo leo ai mena I le titila tu li pocho lona le finangalo ia malana ai mamao fo le mo manai o te le lopo o le avelon fa tuanga ile au fau lea malato o le pe e fau watu tono mtanga ruenga e whainga kiri vainga le lanto the vision mo no mana ia talo sia wa po a lava fesu ia inga fo ita tono mtanga ruenga leo o le mea o lo mana o mia lava le tunu ia mauti noa o lo lava pea le force lea a wa fo ila le tali mai I whaafita auli a mai se lava crime rate le nei vai taimi ile makwasi I kia ai o le whaale kongu le ia ile tunu a mai se o whaala vela vetu mai talo sia o le sivanga lo titilo folele ia e foringa me online tali ina ia feedbacks ilana structure le wa umon fatati e folele a le fail swinga le ia February so looks like online titilo o ala feedbacks mai folele ilana ia le ba vai mamau ia o la consider uma lava ia matitilo fa swinga ia ele ia o le masina fo o February la data ba vai pe ia a le tulanga na mala sila mamao ala komsina o leo ia pe ona whaalia I li poti le Radio New Zealand ia wa fo si fio le tino David Seymour pe au te loelo te mamao tu le mai leo o I o si palimia ma te fo la langa o le coalition government le nei o le afa mua o le atu no fo inga le si palimia ia wa pasamana ia Winston Peters o le afa muli ia o David Seymour the teacher la tu pe ia foringa mai te le vai David Seymour I many privatization pe ia o te loa fa Samoa
o le whaatuma o ti ina o matanga ruenga fo le e pe e sili atu lona langolango ina tulanga na ia le pe le o langolango ina fo le telo tangata i toru sila le tulanga Lo mai tawati ai tawai o le tulanga tonu a leo o tamawhai ia David Seymour le taibile nei e wha fo ilea e wha maoki mai ia matamawhai e whaali mai i ani usila. O le tulanga fo ngalo le whaatau ese ina atu o le tele o nisi o whanua. Ai mai se lava i a seta ani usila. O ni vaenga fo ia wa leva ele o toi wha o ngā ina. Tusa la o lona manatu leo au mai. E whaata ua la e David Seymour. Le whaatau ese ina atu o vaenga ia i nisi o organisation tu maoti. O lo o iai e mai se lava la ia i lato e leo i tutono ni usila. So o le manatu la David Seymour by selling 100% shareholding for ingale o state assets o le mele wa manao ye o state assets o lona winga o vaenga ia waleva o le alava i tono ni usila e mo ia le o faonga ina but o ele ia mafanua ma mea tino a ni usila lava ia o lea foi la o lo o le mali lia ia le public la tau ia ona e le tatau manatua la a whaapenge e whaakau se vaenga o se whanua po o se vaenga o se whaalapotipotonga i se whaalapotipotonga mai fafu e nga onga pengi fiki e la o le whaalapotipotonga le i fafu although fai mai e whaatupu pe generator le income po o le tamau ainga o New Zealand e le o mawhai ona manuia e tangata lau tele e le o mawhai fo onga mawangi ngā luenga al koa kele o kangaka o le tulanga lana o lo iai ang o le ua mana na o e whaatau ese aku onga o le kau mawhai au mai so e pene fiki ala le whaalapotipotonga ai le peng fiki tangata lau tele so o le fo lau whingau le Public Association anga au mai ngā mea e investigo kongo public inga ia mawhai onga whaatupu ngā luenga ma whaaleleia le health system ma mea o mawhapena e sili aku ngai lo le whaatau ese atu i whaalapotipotonga taitasi ai sawa o se vaenga ma mauna kamo ka vika o David Seymour te tai o le Act Party o ia foi leola atu le mai ave mo sui pale mio New Zealand ila fa mulu no fa inga le coalition government the National Act male New Zealand First lo ye nei Luas full fau tele July ono penino te fau fa fia o tai good morning Stay my darling till far Dini leo tiela hanoi Lenga lona wa mi pa filo De manatu ala umasa Tele ile fama tanita ito pa De ala bele tatasi Say my darling to far Kini leo tiela hanoi Lenga lona wa mi fa filo Te manatu ala umasani Tele ile fama tanita kito paoi Te ala pele tatasi Aba tu ya la ai, ma sei
Say my darling don't cry. Tini leo tia le na noi. Le na lo awa mi o fa mi lo. De ma na tu ala masai. Te le ni le fa ma ta ki e to fa. Mi ala pele to tasi. Vai vai solo vuoi le teine le mano in età. Ai lui le alte le chia. Ma c'è per tua parte le sia chissà fa la pena bene mano. Say my darling to far. Ti le occhi e le mano. Jana for the volunteer roa, what the telling and ele o nanga e veni, more fat tangwai au kilani ni sila. Numeratasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalfatapatonu lava the warehouse ma the countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai ile Shine Dental. Ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes ile Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC ile Shine Dental. Le aiset stongi mo whanau ile bao le se furulua ile se furuwalu tusanga ile Shine Dental. Talanoa mai le stongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aiset tului ile Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. A whaia lo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā waa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. A whatonu le tulai ono le polkalame marua le tai halu wedi Samos Fulima Eva tolu a moa winau tua joe whalolonga le eveni whatala whatpulenga mana whangaruenga le eveni mano whaptaimo whalolonga o lo awina tui polkalame marua le tai halu wedi Samoa whatala whai paanga o lo te wabe antu le tui matua Melbourne, North Melbourne, Joe Sereta le whaiva sele. Good morning. Alo se fo manuia pe a kiro la wha ki ale a whare wha por te minga me pone lai ngai kai o fokalo fai kai o ko su po foi nisi fa fo mai America Samoa fairly au America Samoa ngo ki kilo ko ngai pepe mangele I think America fa moana lo fa fo mai le lo i Wellington ma lo la se fo manuia ya ma Australia ma America ma ka ko Samoa ma lo se fo manuia le tai o fo mai o telo taimi o lo vatu fa fo tuanga al taro po kala mepe a o tai ele ele sabe o tato e pe tato o tau mawhanwhanai nei New Zealand. E iei vaenga tau e tau no sta ia le tato o lo iei fua te tau on ta ele i le vaa te tono o fua ia o vaenga saunga le mui o sami o lo te wawe atu i le mtawhanga le i le tu sifo o le mako pe kungu le sifo o au kilani. E to ono i la tau na tau whaile o leo whaasauina o le tala fia na whaasauina le lima.
ai o lo sa dia pel to tasi so te lo e fangu mal fa mana tu mo le tino ile tu lang O te langona sa vai ua tele fo ia tūlanga wha apea ma wha lave o lo o tutupu mai pea i il tatou matawhanga le Beha Beach i le whai tūle nai sisifo o le tele i lātou ai mai se lava ia i lātou e leilo loa e le ngatau i lātou e tāwhiwhea pe ma le lemo ia pe fiu e su e mai le sami au nisi fo ina iei fo inisi sa sawa vali o wailanga i te le lava fo ia lea vaenga pe ta i la o i lātou i e tā ua pe o i lātou fo i o tangata a au ia e po o le alawa fo i le to mai o le tangata a au a tawai. Ai a whaata mala lava fo i ma leo tanga ia le lei lava fo i ia lapata inga ai maise o whaailo ilo matulanga lava molo lātou saunga le mu ia e sasi lava sasi lea la o le tulanga nao iei lea ua fo i sa ilinga na nafi le aso atua ia peta e le i mawhai lava o na maua le to atasi leo lo o misi so talo sia i se taimio le neiva iaso ua maua mai se tala mo tātou ia ua mawhai ona to e locate pe mawhai onga koe maua mai fo ilo na tino. Awai le mai lo ye nei taimi ata vai. Pe o toi soifua pe po le ale tūlanga o iei al tūlanga na o iei fo ilele. Tu fesile fo ile mafau fau iei lato umalava. Ai mai se. E toi wha amanatu fo i mo tātou. Awai e sele maa ngai o le o akule makawhanga o le au le lei ata vai o le fo ino whanga. Ia e o ia ka ika i le kaiminga ka oi. E le hale kake ka mo e aku i, mo e atu i o, mo e anei i. Ai tātou ai ai. O lai ai o le kele i o whailo ilo ta vai. Mai ai le amatanga o lo ulu whale atu le no whoanga o ka ele kele o whamtalanga. Mo le saunga le mo tātou. A leo tangia la. Ia o tūlanga la na e whaanono al mawhauwhau. O le tūlanga le leifo le leo leo sta i warnings o lo tu ina mai le vaenga ma le vaenga ma tawhanga o tātou e tawhau ai. Awe fo inai whanau tātou mātua ia awane i tu la fo ia fa na fo le ma sa sam so o sa le mule na mo tanto fo le pe ao ta fa o lo tanto ye le tau ma fa ia pa nga le ba nga to ia tanto le vela fo il tau istemi ia lo e fa ta le nga sam yo le le ma war me ia o ma le sa nga le mo ma yo sta ia le ia fa ai lo ia ma lapta ingolo tu ina mai i le va nga ma le va nga mo ska ia la to o lo nga lui to no le va sili atu lato silfia ele tu lango le sanga le mo tanto a wol fa mo mo malosi ele ka kusal malosi le tangata ma le malosi le au ya pa o te me ta fe le au fo le ma fa nei tanto so te lo o le no ma wa tu lo e fa ma fo le tau si o se fo lo tel tono a fu a kula so nga filenga le lo ele mo ia ua kere le no ele o toe pa wan me o le sa dia ia mo na non tino te me nei toe fa o wina ia sa linga la to la ve ai e ngai le matawhanga i piha. Ia pe a marmalama nei tai au. So talsia. Ia maua o le o tele wha lave tupu mai le foi baeng. Te loe whai mawhangu mo tātou mwha manatu. Ia usta ia vaenga o ma morsanga le mupa o le foi baeng o piha. Ia manisi o matawhanga ta whao ina tino. Pa mol mole. Whai kuri ngā leo manisi tangata lea ngā runga vale. Kilo aku le whawhanua nā luel ngaka. O le mokua maka o kia o le uminga. Ia ai le fa pe fo nga kuri leo nga pa wal me o le putia fo le ia nga saudoro le helicopter leo mun muri ai kusa la ya lua ia la o le pang mun muri leo su ia mo ia ai o le fidel kamera mo pe ia ke lo i le dress mar i ka paka inga le nga mo i on hanga na fia se ia lu fo ia se me ai wa kwa lu o le molo le mana ia tu mul time yo fa taunga na tangata ai po na ia ai pe amale tau tolo na file na amatai ona va ai le ta vale le na o le tulang fo le na amatai ona masalomia onga ele tutusa onga number plates ele match le ia onga number plates anga maka mai lai o le Northwestern Motorway ia fa solo ko ile amatona va ai o ilunga Western Springs fa solo anei on Great North Road aluange Pont Chevalier male alu le mafau lava wala wa mata ona mulimuli fo ile leo ina ia mai tawina e o fo ila na o ai na luakwanga i o ile Auckland suburbs ile CBD ono foanga yang alu ia ile nei taavale ono foanga o le tumu i tangata fainga luenga male mamalo le tunu o le fe ia o ngai wele nga fa solo luange lo ngai Three Kings ia felo ngale mol ke lo penga ka wa fe alu fa sanga me ai le mol
Ai petai, whawhetai, o lalanga pu e loa lava I whafo I le car park. Ia ma wha umai fo I sianga ia ngasu lea na whaianga fi paule me whawhetai ai. O le lea a fia ai o nisi o taawale. Ia whawhetai fo I le malo le malo la tau I la lato ngā luenga. Awa anga o fo I le ko inga kulinga fo I le ia lona winga. E a fia le malo le tunu. Ai o le lei, ia o la fo I la sa muli ta I la vai. Paula o fai kiong tawai. Awa a whaapela o ke mai ka waku I whaamtalanga tangata ma whaamtalanga fo ilo tusia mai I pea male se fulu ta avale leo se fulu lua ta avale leo lenga o I kuring. Whawhiwela leisi vaenga o I o ta huhu po maangele ia po o fo I Western Springs awa ia lai taimi pea kukupa ngisi whalawelawe. Ale wo umangai leo kau kurikuli le amio leanga le tuatas. Ia, sa awa mafua mailal ko kasi de. Ole vaenga fwile le a ua whaiaku leo tu. Iang kudol ka avale nga file mua leo makaup. Al mele le whaiaku e kua ia alu male akoa. Ia le mela le kupu e sa awai. Nga o mai leo. Ia walakiri le kupu ango se sfa lave I kumpi kungu. Man ma kumpi kungu. Se ngoi piwe video ku leo me whakalea se kuri lau kamare. Se kuri ko kasi de ia mau. Wape a iwa epe laka le iwa pole o baku ia tawale leo le sa ia. Se mu whamtalanga o isi whai mai se fulua. O isi fo ia sa mata I o le mo. Ia alu loa la tau fo whamtalanga fo me wakolu se fulu ia wa aila kako ia whale ko. Ai sawa. E le na so o le whaingo fio la ngaluenga leo. O le a whaatono tulo o e kūlau ka wale kū whale lei. Ia wau ke lola mea wala inga le kū. Wala ilo e se sele le plate number lai aluai. Ia le o futpos ka wale ngoi po ala tūlanga o iai. Ia o le tūlanga na iai. O le whaamnatu al tāra pokalame. Usta ia ma respect. Ina ngaluenga leo lo whaia. Mo saunga le mo le tāra community. Whamon o sauni le national mo whainga panota tausang fōa pea ke lo lua whilu ono les whainga panota New Zealand le so nei. E iei vaenga leo whainloa le parimia Christopher Luxon o le a whaima penga o le Lanto campaign. Mo whainga panota lua whilu so mo le ono te lo a seta fo ile a New Zealand. O le ke lo campaign le national le lai o le sale assets. O te lo leo whailo mai la sona fia. Pela ma foi tatala no le lua I taimi o mawai atu. O le tūlanga le nā leo whaeloa. Pe o la latou, o le isia latou strategy le nā. Lea ua iai mana tua o la latou foi ana watau. Ia whaatupula ia le economy ma ia si itia le tūtau ta mao ainga. O lono winga o lo au tilo le tūlanga tau tupe. Paula leo le isi vaenga lea ua tilo foi iai. O le asi itia. Uia o le whaatau ese, o le whaatau wina leo nisi o vaenga. O le ele ia po whanua, po o alawa fo inisi o vaenga tonu o New Zealand nei. Ai peta, e fo ila longa catchy ai tātou lava ia. Mana tuala, a whaapenge la o le a whaakawa ku fo inge vaenga. O le si itia ai la o le tupe fo ile. E si itia le tax, e si itia, e tele vaenga o le a si itia. E se maila le kau mawhai e si itia le tamau a inga, ia mawha le leia le cost of living. A o te tonu lava i o New Zealand le tilo fo i a tangata lau tele. E le o se tū le lei, ma o nisi lava e ona ele. O lo makua ke e lava I le nei fo I vaenga. O le whaatau e sei nātu o mea tō tino. State assets. O lono winga. O mea lava ua leva a le atunu o lava ia. Ai aolang whaakau. Peng whiki lo vaenga la lei o atawai. Ea, a sawa. O te le o le no titilo antua iei le whinangalo le tai o le Labour Chris Hipkins. E whoringa mai e iei nisi o vaenga o lātu fuafuanga. O le ua umona whaapasenga. O le kama whaile national e ngā oi mai. E whai malātu au penga o lako campaign. E lātu I tila walanga e o lako uiolo te whawhaine le malo New Zealand. O lātu le wawai. O le lei fo o tula mai o le tuangai le Labour Party fo lea. Ma isi vaenga o party o lo le tuangai. E luina ia le malo malatu fufuanga fo lele. Wa o le malo si o le tuangai. O le lei fo na o le tau whatuntunuina. Ia o plan al whainga malo le mo lumanai le leo New Zealand lato. Ia o nei vaenga na mo le whawhomena tunu nei tai au o le o toi lua se 40 minuto lo tano le tu live. Fitu po klame malo le tano le Samoa Spanima e betolo amo a mai ale whawhianga man korisa vai maunga o na so ale Malaysia tatu li poti vai lunga na wala. Ia ona wato le ro le tatu malo le tai au whalenganga a reto le ola mai a pasta la fa ele kopa.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Na inisio vaenga o le ua maita watu fo ile nei taimi o le tae le na ua amata o na Feololo, Southern Motorway tātou lia City Bound o lo ua maita watu maita kanini leanga yatu fo i Redoubt Road o le ua amata o na pisi tātou le taimi le nei, ta kanini and Drury ua amata fo i ona maita watu le na ua Feololo, o lo whapena fo na maita watu on Northwest, on State Highways for Maleono, o le na fo i ua amata o na Feololo leanga iane le na i te aratu le taimi le nei, Fa'apena fo'i ia maleang iane Waterview Interchange. Nisio vaenga o loa fo'i wa maita watu ia o le na ua amata o na pise o tātou. Redoubt Road le maita watu taimile nei eastbound direction ia o le na ua amata o na pise. A maise fo'i male intersection le na anga ia tu ilunga o le State Highway 1. Nisi na o vaenga mo tātou aveta avale o le na ua amata o na Feololo ia le pise le nei fo'i taimi o le taeao ia manuia tele lava. Lau whainga malanga e whaafungfunga mai le malo le Taola Radio Samoa, to is a full 5 minutes on a talea, only to live fitsu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ai le tatou por kalame o le arito le ola ile nei fo yaso te fia fa filo ai tatou tunu ya ile swafa manu malo tatou ali fa ola o Yesu ile amatango le fo yaso o le mo tu pos fruiva al fa upo iva fa pea wo o mai le fionga a Yova ya Elia o fa pea mai Elia e se ala u me fa ina ale upula mo o le aso na fa pea a sa ile tua lo watu vale. Tell God your frustration. E meleo e ofo I tangata o le tu meleo le atu vale. You know o tangata umalava o iai. A fai o se tangata soifua. Tu salava po o se tangata fatu tua ile tua lata ile tua. E fale na tura lava ilisi taimi. Ona o maile melea o le atu vale malele mauton. Ina ua sola ia Elia wa aina il tala le mta upes fuluiva o le perfecta I longa le ta o tatou tuspaia o le perfecta le afi kama sa o kama ia ai wi le nafa o unga fapitoa perfecta le afi o se au na va ai va venga o le tua ai na tupu lo le fala velave lo no langa makwa kwa lea wa ai ina ua fa fefer vine le el sepela ia le au na le tua o Elia. Pe mai sola lo Elia. Sola Elia. O ka se mamao le mena sola e. Wai vai tala pe mai fast food po o sola Elia. Ile mamao le nuunga sola iai. Ia sola Elia rulo le stemi moi le ana. Ai te ia la moi le ana. Ai la tulo le tua ua fesili iai. Wale tua fa iai. Soli Elia. O le ala u mea e fai nei. O le fesili la, ai se ana fesili ai le tua ya Elia. O le mea ele o iloa le tua le mea le kupia Elia malonga fefe malonga kuak vale. Ele ai, o le tali. O le mea ngā ling fesili le tua, ngā manga o le tua, se ikango Elia, e sa aturo na whaafita audi. Le mea le atua tu vale ai. Ina o le atua e whapena. Whape umalawa le temi fo ilea ngā solai a tamu ma eva lafi. Sau fo ile atua whai mai. So le a kamu fea oe. O le me ngai loe na le loe le tua le ai ngai loe fo le tua wai le se tasi e lafi lu mo le tua al mafu anga na len fesili le tua mana o se I sa mai le loto le tangata sa mai le mele ya kam fa pena uma fo le men fai le tua ya Elia pe mai Elia le ala o mele fai I ia ke rola le amonga o le fesili le tua fa sanga mai lo Elia sa mai lo le mele frustrated ai
ia frustrated o o feoki pe le feka le tua ua sa wā ke le ia le tupo Israelu le o apo malongo rua le Isabela ia ua le ainga kangaka mia tonu ua le aingi se whasangasanga i le tua le la e makua ua sa saa ngala o le tā ua po le songa o le fesilia le tua ngā mga o ina ia sa saa aku ia le mautonu ma le atua tuvale o Elia ia te ia. So o le upu foi lama le sona mo oi, le whaasae le tua o ngā sa saa lau atua tuvale ia te ia. Lau fefe, lau le mautonu, mea ngai ke popole ma atua tuvale iai. Kaunga sa saa i le tua. Wewa aile au auna foi lau tā vita e tumu tusi salamo tā vita, i meo salamo tā vita o lona loto le mautonu e sa saa i le tua. E le kele ngā sa saa le loko tā vita i tangata. Ai atua tuvale, ma fefe, ma le mautonu. E alua sa saa i le tua. So le upu foi la mo oi le nei yesu. Sa saa lo atua tuvale i le tua ai le o tangata. Awa o kangaka. Sa maanga i tala le sifaifi au ilonga le ilunga le YouTube e ilane tala whapea. Awa le sa saa ina lo whawhita auli i tangata. Whai mai lo malangkala. Awa whai mai. O le iwa se furu pasenge o tangata. Whai mai. E fia. Ma le o ye le kea e iwa se fulu pasenge o tangata e le kea i lo whawhitauri na le fōringa mai foi le piango mai pefa makare lo whawhikau e kia lu ese loa e le kai hango foi lo whawhitauri ma le mele ki popole ai a whai mai a o le si se fulu o pasenge o isi tangata whai mai e nga onga pupula mai ma pia lo rofa mai i lo whawhikauri a o se fulu pasenge le na e fia inga ua e uia whawhitauri ma mea ngai te atua vale ai. So le upula mo o le asule nei. Sa saa i le atua mea na e te atua tu vale ai. Ai aua le sa saa ina i tangata. Le atua whawhitai la upu so suani e o atua tu vale le nei aso ma le mautonu. O oe o la matou malu apapa. Whamia so suani i a te matou. Ona o Isu. Amen.
Special Peace Champ Paul Malpese le mawhai na ua toi 5 minuta lo tōra tālo le tu la e fitu le so lo se fulu iwa Januari. Ana mena tupu. Tene yaso I tau sanga mawhai. Tau sanga ta siva lua whai le so na ulu wai fausia ina ai pe fau ina ai le masingi fai askulimi mua e le tangata e suafa ia Carl Rutherford Taylor mai I le atunu o Cleveland. A o le tausanga ta siiva 50 o se tasile nei o tausanga I te tonu o le atunu po le vaenga le nai South Africa na malosi ai taua ma fe vai inga ona o le taimi o le vevela o le whaailonga lanu e pei ona whaingoina le apartheid. O le apartheid e fausia mai I se ngangana Afrikaans e tā ua ma o lona whaawinga ina o le separateness or apartness. Tausanga ta siva valufa o le sofoi iana toi whaalawi loa ina ai e le susunga ia President Ronald Reagan o le malo tele o Amerika lona toi tau va ai mo le lona lua o ana nofua inga I le nofua inga wha Paris. Tene o nisi na o vainga I mena tupulene yaso tausanga o mawai. Alofa Samoa wa ule nei o kasfutialu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Jalo fana va roa wa te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwa I au kilani New Zealand numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre tau fatapatonu lava le warehouse ma le countdown lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whana witi o tuipui le COVID is fluiva mo I lato is fluon tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu Mala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so wanoe whaatino I nei au nanga o fisa fo mai I mangele I taftafane o McDonald Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Child Care e tele o na la lai au ki lani I saute.
E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hey, oh! In this update, more than 100 complaints have been laid over a genocide hotline promoted by the Palestinian Solidarity Network Aotearoa. The line's intended to report sightings of Israeli Defense Force soldiers to put pressure on Israel to permanently end the war on Gaza. But the Human Rights Commission and the Jewish Council have called for its end, fearing the potential for harassment. Human Rights Commissioner Stephen Rainbow says it sets a dangerous precedent. It really can only lead in one direction, and we really fear for the negative consequences of people acting on this incitement to action. Belief asset sales are a short-term sugar hit that won't do everyday New Zealanders any favours. The government's hinting at more privatisation, with National suggesting it'll campaign on asset sales next election. Acts proposing the health and education systems are privatised. The Public Service Association says New Zealand's already made numerous failed attempts at privatisation, leading to expensive buybacks or bailouts by the taxpayer. More GPs have their books closed now than in 2022. Victoria University researchers have found 36% of general practices weren't enrolling any new patients in 2024. That's up 3% from 2022, despite reduced COVID-19 pressures and open borders, allowing more recruitment of healthcare staff. Co-author Dr. Jackie Cumming says many GPs are about to retire, and there are often difficulties recruiting in rural areas. A strong quake rattled the lower North Island overnight. The 5.3 magnitude quake struck at a depth of 35 kilometres, about 10 kilometres east of Eketahuna in Wairarapa, just before 11:30 p.m. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, Canterbury's cricketers remain in contention for the men's T20 Super Smash title. A 56-run win over Northern Districts in Christchurch has moved them from last to provisional third inside the playoff spots. Matt Boyle and Daryl Mitchell both made half-centuries. Kings coach Peter Fulton says their 103-run third wicket stand was pivotal. The Kings need the already qualified Stags to beat the Aces in Napier today and the Brave to topple the Firebirds tomorrow to qualify for Saturday's elimination final in Wellington. Otago are the only team out of contention. And Formula One rookie Kimi Antonelli, who's set to race for Mercedes this season at more than 300 kilometres per hour, has passed his driving test. The 18-year-old didn't need the licence to race in Formula One. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Green Lane on a Great South Road, wale wa mai tawatu wa mata ona pisi le taimi le nei, mai tawatu foi Crafton i le Auckland CBD, city bound lo wa mai tawatu faisi ma mafala ba foi le traffic along Simon Street, ia malang yatu anga I ito tonu o le taulanga autu la vaia. Oni Road lo wa mai tawatu foi I le taimi le nei lang yatu I le Auckland Harbour Bridge le na wa pisi foi I le nei foi taimi. On the northbound traffic, ia ole anga yatu le nai one ole wa mai tawatu faisi pisi I le taimi le nei. North Shore, takapuna ole fo wa mai tawatu o lo wa yai nei poloka na I le State Highway 1 la talata atu I nai takapuna ia ai mai se foi on Lake Road I le taimi le nei ia mal fa penale anga ia tu Devonport and
Belmont i le taimi le nei o le tae au. Twin Coasters Discovery Highway o le foi wa amata na pisi mai tātou i le taimi le nei se vaenga i nai Wairau Valley o le nā foi wa amata na pisi Point Chevalier on State Highways full Maleono Wiri on State Highway lua se fulu o le nā foi wa amata na pisi on the southbound i le taimi le nei i le anga i mai le nā mai manukau. Mai se foi o langa i atu tātou interchange la State Highway lua se fulu Malin State Highway 1. Nisi nā o vaenga o le ua pisi ma feo lolo foi i le nei taimi o le tae au. Avata avale manu i te lau whainga malanga o 5 minute te ai leitu live fitu. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Alo se whomanuia le tono le nei vaenga o le tae au, whatalofa e paanga le tara pokalame whatang whainu whatasi mai e le pokalame maru o le tae au, Radio Samoa. Vaenga le tamale nei le tala o le tau, pawai atu i Samoa, lua se funu ma le tono lo i le vevela. Nei vaenga o le tae au, lai mana i le langi le mai. Ai o le awha solo ina awa oa, e vaenga o Samoa la pa ue timu i le so, vevela o le ea mo Samoa, whaina o le tolu sumar tasi lona maulunga. Lua sumar whae lona maulalo, whamoe moe nei minute fo na maul taro fisota inga Samoa, ma le fionga ngan mana, tu marawao o tunga vaia, tibi o tunga vaia. I o le Sierra Radio Samoa e pio na mai fo le atuanga tu langa i le tau, i manisi o li poti la tamai la vai tau. Ia wal tu langa i le tau mo le nei vai aso i Samoa. Wapai atu le tūlanga i eile te leo vaenga o New Zealand e le nei fo i aso. Whatalofai pa anga tara pakalame so se vaenga o motu i saute marola varsi fua maruia. Nei tai au, la wha solo in pa utimu langi le lei. Whaisi malo se savili mai matu i sisifo i Queenstown. Loso tasi maulunga na mawhana whana. Wha solo poi na awa o le tau. Pa utimu ni so taimi i timaru. Loso whana maulunga na mawhana whana le ea. Wha solo poi na pa utimu langi le lei ni so taimi i Wanaka. Loso lima na maulunga na vevela. Pa Mawina Nelson, la whaasaro po ina awa o le tau. Pa utimu i nisio taimi le whawhiana nei lua se funua le maurunga na mawhana mo tau. Whaasaro na awa o pa utimu i kai Coram, Dunedin, la whaasaro pa utimu nga langi le lei. I le so, whaisimaro se savili mai mātu si sifo varu se 4 kilometer le tulai nisio taimi. Lua se futauru maurunga na mawhana. Ia male aio fungala au le aio kiriso kares tete. O me kako ngika ia maa loro sifua maruia awa o le tau. Pa utimu nisio taimi. E le whasalo atu le whiawhiana nei lusu fitu o le maununga nā le vevela whamawina mo kalais tete i le so. I le papai atu le motu i mātu pi, to la pununga le motu i mātu i Kaitaia. O le whasalo na awa oe pa utimu lusu wha, o le maununga nā e whaina o ia le mawhanawhana po le vevela le ea mo utau. I le la mua Wellingtone, maa lola varsu i fumanuia pa angal tara pukalame. So se vai ngala la mua lo to la lai, langi le leili tau mo to awa o ni so teime pa o nai wanga ni so vai ngo Wellingtone le awa uli ma le whiawhiana nei. Whaasolo fo i nangi marosi ma le savili mai mātui ni so taimi. Ia mo watu leo le marosi le nasavili le whiawhiana nei luas foru. O le maulunga na mawhanawhana o i Wellingtone le so. Papai atu la whaasolo na awa oa pa utimu i tauranga. Awa oa fo i pa utimu i le tela vaenga o taupo. Whaasolo fo i na awa oa pa utimu ni so vaenga o Rotorua. I le tulanga o i le tau i Palmerston North la langi le lei le tau e awa oa e ni so taimi. Whaasolo na awa oa le tau i New Plymouth. Langi le lei nei pia Masterton. Langi le lei fo le tau mo o tau le so. I le wawatu Hastings lang le leile tau, Gisborne lang le leile tau, Kirikiri roa, Hamiltone, malo se whamaria nei tai hawe, awa oa, o nai wanga le whasalatu le awa uri lusu wha, maununga nan mawhana whana mo Kirikiri roa, i le som. Tama ki makaura o kilani no whanga whasalonga Radio Samoa Sifunifitua i le maa lua le ea, i le neva ngore tai hao, wawatu whafo, ia olo o awa oa mai, a le fo kau vala mai malangi le leila tau, o winga nao tau i au kilani le so, le a whasalo na awa oa langi le leini so teime pa o nai wanga ni so vanga o au kilani lusu wha, maulunga i o le mawhan whana o au kilani le so, tai au pe au dia le a awa oa fo langi le leili tau, whasalo na awa oa langi le leila spo reile malasto nai pa o timu le samara so ngafua langi le leila so lua, o le vai aso luma na iatua wha mamonga o mai ala mai tau, e le nei teimo le tai hao, tala le tau Radio Samoa, Awanatu on Officer Mai Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua rua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E iai
inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Sa fulu o tele July 5 tule por Columbia Manuel Tile Radio Samoas for lima iwa tolu a mo winau tia o whana longa le e vendi o mene o tamaiti ai o lea onga e pea kau whana velave i nai nisi mātua tamaiti pe a o a fo i mea mo e ulo kamaki o le lia mare uku pe au tele o loa wa e pe ropola ana i vaenga fo ni le e kau wafua i e vaenga ia ai mane fo i nai mātua se whai masirisilangi ngai whanga u fo i inga nge ke wa be le uku o le ulo siau kama e ole a uku ko e maulo iska me kila le lenga vai ko maku fa ko foi ya sa le vai ole tulanga le utua ulo na tamaiti e se fo ile tele fo yo na afianga ia o nga tamaiti e mai se la ole wa amata o nga le nei fo itau sanga ona e ai fo ia to tono ta ia la a o nga ta itasi a o ina maua lo walo wa kelele fa inga le utu malelia ilona ulu e ma faila on avel tamaiti tile e no foi le fale se ia vanga nga wa kilia e se lava le vaenga le so e afia la le a onga tamaititi e afia fo le ngaluenga matua pe fa pe fa ngaluenga matua so o tulanga ta wa fa manatu mo tatou ai o le tulanga wa au mai fo i mo tatou ona o lo wa fa alia ele Kiwi creator of a world first lice detection powder lona whaanonoanga male ma ofa lona mawhauwhau I me ko kia wa whaonga e nisio mātua I le tama whaifo I le fo ia le tūlanga lea ia o lela e tā ua mai o le kalasini o lo o whaonga o lo o ioe e tele lava ia nisi o vaenga e pe o le kalasini le tūlanga ia o le fly spray o le flea treatment wa whaonga e nisio mātua ona ole maoa e ole tulanga wa ho o ia ile uku malelia I ulu o tamaiti. Ai ole tulanga lava ia e tele lava foi e tele niso vaenga e tilusiro ia. Ale tulanga ia ile kilia inga male faa mama inga ole utu malelia I ulu o tamaiti. Ole va ili. Le mele fai e tātou sa mo le va ili. Ona ole aonga. A faa solo le lima o tātou I le la ulu. O le tape e se ina le na o le kelu le wha mau e le utu sina po le uku. Le la ionga mau le lia I le lau ulo tamaiti. So mo le wha fonga fo I la tātou. A tonu ia va ia kako ngai lo ma koe la so a kako va e kula ingi. Wha pea ai pa o le fia ingi. Ai le ai. O le olo wha mau tinoa mai e scientisi. O le tape enga le leia le ngā o le lia ma le utu mai ulo tamaiti. E wai mo I o leia I selu uku ma vaenga ngā. E la kwale selu ia sawa lai misi le lia ele o e sele ke lu le pipi ele utu le fa pipi ele uku o nga pipi ele o lia ia ma kile ia ona fa tele ina lia ma utu yulo tamaiti al nei tai milanga o le wa amata le a onga wa amata so sanga onga e ta saula va foi ona mata ala ita so ia wa e maula onga tamaiti e ma foi nga luenga pe a oina le matala tatou I le tula. Ai sa le. Le fa manatu nei matua. Foi le ia le utoi a mata o nga nei fanau foi le si mai le. O vai nga mai a fia le soifua mara loina nei fanau. Ia mata penanga le tatou matua. Ai sa o di ka ke makua nga vai kai meli o vai nga u ko ngai makua foi las. Ka ke kangi si kai mi ka va ko ase I lo lo ka ki nga ia le uku mo lo ko lau. E ka wala ko umai ma ia ai ma ia wa ia nga la wa le la mo foi le nga fo nga va nga sa fa nei ma tu na so ia I don't ko ingi ma ko a mo fi ngi kai me fa le ba I di fa le u nga ia ko nga treatment nga lo fa nga mo ngi kai ia oi ka do fai ma ko se ia lo fa mai ba I di le a ver kai me ko ba I di le u o ia me sa ngai fa na ting oi ia wa fa ia ka ma wa pu ulu pe fa ngo fie ka ude ma wangi ku a tini la ia le nem ko ai va le nei ma tu nei tu langa ia io e wa tu langa fa nga tsala vale wa tu ia onga ia ka mai ki ke ko la ma male le lo na ulu ai wa e ko el wa ko le complain el tina pol tamali o le wa saulo wa ka o lo wa fa fine wa ye le uku le ulu tu langa fo ina fa nga ta wana pui e tato ai sa le e se foi pa manga ia pa mario le mengi o le ngungo o ko allo mo ka ke falo ko e ma ia falo longo anga pa wa mo se ia lo mo ko I mai le ka falo ko ki nga ko mo wa ko mai bala uno lo ko nga ai alo na
Se le launga. Le mai statu ti mana yo ni tai hao se fa se buki fa mo mo ni. Ai mai so nai fa na fo fa se ti mana mo nai fa na wa o ta pena mo na o ni aso am. Ioi. Ia. Ai mo fi lava wa lava ia le ngata fa na o ma tu enu no fa au isi fo yo leo inga luenga fo ie. Ia mbanga ia o singa pepa masi fo ile ngale masinga fo mo ia pol sa mato e tu ia ilunga alu o ka o kalama ngai. Ai fa sua masi la ma ko makua ia fale. Lelei. Se fun malima mala follow tele July 5 to Tom Marina Summers for lima toru amo. Amai fa fenga me fa na Jerome Gray. Ona so le man fa pongo nei tai ala pokalame ngan pro tania think a minute. On taru tal no ine sa mo le fenga ngan mana tu mar bao tanga vaya. Ti pio tanga vaya. Le vao mao. Fa fa la upele, ola upele uale ilo. Ngai o te ine, loa ngā solo mai, o mātai tilo tilo, e te reo sauai. Lau fua rosai, le fua vero vetai, le fua ua ui moto, ai le matalai. Oi, 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 Malaya, leo ti fa forse in la lolangi. Oi, 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 il rei Malaya, leo ti fa forse in la lolangi. Talafalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, a high school English teacher named Miss Brown had a favorite student, and his name was Charlie Ross. Miss Brown was an attractive young teacher, so Charlie worked hard in school to earn his title as the teacher's pet. Well, on graduation day, something happened that no one expected. When Charlie Ross's turn came to receive his diploma, Miss Brown stood up to congratulate him personally with a kiss. Later, a group of the other boys who graduated asked Miss Brown why she had so unfairly shown her special favor for Charlie with a public kiss. But Miss Brown said Charlie had earned it, and when they had done something worthwhile enough, she'd reward them also with a public kiss. In the following years, Charlie worked in the newspaper business and became so successful he was chosen by the American president, Harry Truman, to be the White House press secretary. But it was no accident that President Truman selected Charlie Ross for that important job. You see, many years earlier, the leader of those boys who had complained to Miss Brown on graduation day was Harry Truman himself. So now the first message Charlie was sent to deliver from Harry Truman, the President of the United States, was to Miss Brown, their old school teacher. And this was President Truman's message to her. How about that kiss I never got? Have I done something worthwhile to deserve it now? They say the best revenge is living well. In fact, in the end, it doesn't matter whether you get other people's approval or not, because their opinion of you is only human and often wrong. In fact, people's wrong, hurtful opinions of you
in your past and childhood may still be hurting and holding you down. But you see, there's only one person whose opinion and judgment of us is always right, and that's our Maker, who created us to enjoy a life of success and satisfaction with Him. So won't you ask Jesus Christ to forgive you for not living His way? Then you can have the peace of mind that you have the only approval you'll ever need. That's when you can start really living well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Lo sumala fala wa chale to life to Natasha Fantas mai fianga le lo le fianga ngan man man tu mo bao changa vai tipio changa vai ya o taru taru wanga tu sa fo I mai sa mo le ta e. Fatalo fatu la wafionga malanganga faaloalo ngang fia foi le nei tai au mo foi il tatu so ta inga lungo pewa le e malo le soifua manuia. Ia o le ngang fia foi le tai au tatu to mafuta ia te o tu sala pa pensu ia te bai. Malo lava le usu foi le nei so fo ia malo foi nga wenga lo fa pena no tau tu ai tatu tu. Alo. Alo, ia se o tatu tal no le tai o la wafionga mana o te tali tonu lava o le na ua tali sa pai ale to atelo la ufai la fonga se tatu atinu ia la tau wha manuianga fo I mai le nupi wha o la se whaita wau wha o le fo I a wha manuianga ua maua se tatu atinu mai le nupi wha whai asi maua lunga fo o le pasene le o maua le amatanga le tau sanga mo le pisiri mai Afua tu e fa pasene lea ua maua le whaamanianga. Tu sai whaanu ai se tu pete le fast food tolu miliona. Fast food tolu miliona tala. Oni si dai tu wawai atu iei le whaatinanga fōi o le whaapasene lea. E ave malava le whaapasene le tangata whaisa whanga o le mea alofa lea o le dividend. E le wa oaso ia maua se apa pera le whaapasene. Ia nālu leo le si 2% I le sa whanga. Ia e alu le si 2% ave sa'o al tangata. Ale mela le ua iei le 5% lea. Ave le tangata le 5%. Nono winga la. A whaape mau te le lau sa whanga le iei mosla. Te inga pe mausina kou te le lima suwafe. Vaenga hoi lo ifo po le spuru mon tupu afe. Lua spuru afe. Ia e fuala lau 5% le tupelna. Awa e le vaenga o te le ala tu sa whanga le wo te se lau afe. Ia e fua hoi la lau 5% lau se lau afe na. E maua la le pasene le tangata o la e anu ala na sa whanga. Ia ma le tangata fo ila ua nofo le sa whanga wale o te sa whanga ala te ua tono no pipa. Ila toga i o wa li taia o le to iai. Lele i le matenu ia i le to mola spamunianga i le tu whanga lea. Antu langa lai la fa inga le o pa alu no pipa fa su 2 milion ala pa ngono tu istanga tu pesa pa. O tempo mo le wa wo ise dividend for the family yang le 5% wo le ma mo uma tanga wa masania por el 2% ave tanga te alu le si va ngo le percent to no la sa fa nga ya to ba ya pe pa pe ele la bala na fa so tu pe na mai. Al family na le wo mo ia o te tonu o el vaso nei la pisi ke tau langa foi fa tau o fua onga ka pena ko fa na wa to ai o vaso ma lo se I tatu tala no le wa amatanta te no ina le to ba vai o le malo po wa ala ngata tau ona to fa tau sta to vale le fo le mo fe malanga I ba sa mo New Zealand ma Australia. So es fuanga le tele le ya ku ai o le fianga le ska mal komiti fo lo nga famile tu langa man. Ale tuna il baba ya tu komiti le sai lo ina ia ni si fo ni poti tu ina tu ala tu por lo sanga fo ilu mo le parliament le lava ya so ya le fa wa ne va ya so kan va nga le mata wa tu ya I company ba le tu Samoa Airways, pe o lea ua awatu le li poti a komiti whaaparpen. O lea watu e whautuanga lea I le komiti e tauto e o mai se vale le rapoa.
o tātou pe malanga i ngā ture le vau tātou mani sila vau stari o wapi o le vale a le sa tere n tau tuar tātou wale le tere le wale to iai. Ia ai o le pui a mail fina ngalo i o le malo. Le ua mail fina ngalo ko le minsta o ngapa male bai ngalo company vale. Ia la tau li poti whal tupelefi le to titia o atu lumor parmene o maia. Ia o le tera noa roa lea. Sisile le ipo whera ta o toi tūranga tau tupel company vale le. Atonu o ina. Le a mawai nisi mafo fonga. Ia po o le a le tūlanga la iei tūlanga tau tupe. Awai. E fuqa finga marole nei o la tua mau. O tere tupe waru. E mesi a ita la kuia tongi. Tau tongi o le company valele. Ma le lisi na mai o le vale de tele. Ia la tātou. Talia lupe o maupe o upu ele tinu. Ia po aia li poti a ia tūlanga o iei, tūlanga tau tupe. Ia la tātou roi hui lepe o mais tātou valele. Pe tātou whaatatari seistemi. Ia pe whaise singa o inga wale a maawai le whaalongo. La iei company valele iei le Pacifica pe i Solomona. Na ku e la to mana o le pe vesta to foi na pa mana ya ba yo la to va le mai ta to foi pa ya o tu la mana o la to ele itino mai tu la foi na fo Wa te watu lo ye se tūlanga fo i lea o lea ua whaalau i loa fo i le whaamasino sili i ale no fo tali ai o le whaamasinonga e ma whaina whaalau tele mai e laua fionga lea vaenga whaamalmole ngal malmana. La scuola le sa fai le lotu saninga lo fatto la masani de amtama to sanai. Sa si ho ngar ngal fam sinonga to sanga to le la sa ye sa no ngale mai le fam sinusi. Le la wa au mai ya mo mo tino ya. O le te pena fam sinonga vo i te unga yo fa vai le sa fa ilo le malo le atu ina atu i mo le pa bene mo bia ia le pasia. Ia ono te fituna ia le tula fono le na pasi tu sanga lua pe lua sepulu. Ia la ia fuanga e tu fata si ai ia de famsinonga inga famsinonga se pulenga tas. I le vale famsinonga so nga tu la fono famsinonga o no maswapa. Ia le la mate watu pinanga lo famsinonga sini la samba. Ia ole o si le fie famsinonga de tulanga le mautonu le we nei finga malo. I le tūlanga le numela, ia e uira borea, mai whina ngaro komputela, i le o awhaina no fua, i le o awhaina fua i tūlanga le palemia, ma toki minsta al kapeleta. Ia e whanau langa umana pe hawa pe, matu loa te uteunga i o tūla whono nei, ma te uteunga le pamai. Ai pasia le lua bai tolu le palmen, wa pasia le lua bai tolu le palmen, e ono winga. O le whaatino loa, ia swinga, ia sa whailo, ma folo le whainga malolo tūle, fo e te minei. Ai atonu o leo whailo mai le whaamsinonga ia le whaamsinosini. E tūlanga lai pe atu ngaruho i rātou ia i wale sa whapea solonga manuia mea umai le se tūlanga hoi ia a rāku sina pia le tunu hoi mena tupu mai. Ia wale ho whailo le pārmi a le pasi tūla kono ia martala le tupu. Ia ua le whatu tuaina le malo. Ia tātou uto e fo e whai pāno ta te. A le awa manino le whaalinga le pārmi a tātou whatatari e wale a tate maua fo i te ora manga al fono le whaalu nei. Ia le ai pasi umatuali poti marwatu mapasi. Ia ise tūlanga whapea o tuatu siga le whokutarai o e le whinangalo e sa no mai. Ele ai, ia ele ai se si o le ai dana le io ia. E tātia. Tāsi e mau e pere vai. Awa o le tātou te mata tūlanga i whangasolonga tuanga luenga i tūla whono lo o mana o le malo e watu. A misi ate u te unga i o le whawai. O le ale tūlanga i tātia mai awa anu atu rola a tātou whalonga atu o le pasia. Ia, o ina rola o ka koukoe o koe whantempe. Ai sa ale. Tātou whai ure nei tae au, ana ene mea o mwhainga sosola e se pangota mai le whanpui i Tanmalala. Ai mai sea ngā tōne whaisi mātu i ante leo so tōna whono na lokai whanpui a ngamatman. Lelei, sa lelei le pasidi te vai wa hu te pasidi e ui awa pe o tātou whanpui le sei tāpai ngata. Tupu so o alme leo solo o i lātou hu lai tūni whasalanga. Ia wa ele o te pomala e kore sila fia tātou atu nei whanpui le tāpai ngata e se pā te le pio pā o i e si o e whanpui papo.
Pawai do le tatu pa pui fo dei o tanu malala ma pa si ma wa lunga wa ma wa ho ma ba ya. Dem payona to ye se ma wa lunga so la pa e wa fai to ho yo me wa pena ma wa lunga malo. Al sin tenera wa le wa o le ai pa tala ye so ne. Le to ma wa si ba. Ya pena pa ta la ta mai le o lo vititi to ali male fa ya si o nga ma tu ya po so tu na po no la tu le ron pa sala al si tele na pe fa na o la sa o ma pa po le o fa pu wala o le le pa ne o mala wa pe o tu la po na na la ina ave ma ba o fa u le fa pu ba o lu ma pa ya wa ni to so la se tanga tano po sala ya a mai le fa si da na mi fo yo le so so ni le tu no spam tala ngai tau sa ide ile i titi le wato so le tu ele o mai fa mtalanga ele o mai le pulenga fo pui men tanga no lo pena fa pe fe na so le tu awa li spang tale na so le telu ile le bat le na mai fa mtalanga o le o nga ho ele o pa mtane tele telu ina mai le ya mi o mai mo me o fala o ina ho fe le gato pa tanga pa mtanga ya ai mau mai lava no le le sola le la sola pe ta si ele so e to mau ai o le se si di fu lana pero se me pa pere na sa fi ele sola ala visit o le vena sola mai ai to no le loto ya wa le ta si le pa ta pa ti te ta ko why don't you mo le sola sa le le so to ni fu lana sola nga mo le na tu boy ko ele so tu la ko lo nga ya fi ai fo ise ma tai tu risi malanga wo sa malanga mai nei ya le fora o to tu pumai ya ole ma ma ya tu tanu na sola kala se guru le te nei na ka pena sola ya le la o merni so guru a to va ya ya le to mo ma sta le no le o ma le pule ma col pico o ma o pula ta sei ma lo fa tai mo le fa lo tele no nei va ngai mo ta to le nei foi tai fo ala va tu la no fa ilo le no ya ta penanga ya wa foi lo tu tu mo le fa fonga sa mo ya ta ta mo sa mo pa ta va fa mo le ma ma After the right, ole o bala o le fi ango vai ala sa minga fo yo fa na tuina tu to ta sir malo no lu fa ilo ele min sta tuite ia o lo o sa mai le tu nu ele foi ni tuite ole mo ole o fo ingo sui foi pule fo no sui ai fo tanga pa le mene le o ia na fi o ia fo ise tama ta I Samoa ma ta fo o ta tu su la wi lo to mai le kuka for na tu sei no ta ma fa wa bene ma pasa Samoa le atina o tanga ta fa e fa la wi lo ina fa nga ile na tale ni lo to mai to no Britania ala kede ta tu kala na ta vai fo ta o tin masan ai o talo le tau Samoa le se fa tu nga o la ta inga fo yo le se fa tu nga po na ta inga fa ma sia mo ta tu no alo ngal mana fa te tele mo le to mai ile ta tu ngal wenga nai sa mo le nei foi tai fo mo dio foi val nei so alo fa tu ya fa pena fo te vai mo to sala men vi foi ngal wenga tai lava so foi ele fionga ngal mana tu mar ba tanga vai tipi tanga vai ma fa lo tirino nei vanga na mo ta to nei foi tai fo na fo ma tu ta to headlines po tala ala fa lo tele la na una nga ta le valu ile ta nei to mo re sa mo for mai ba to mo ta from yang os pa na nei tai ya Nga swana ola so lolo nei so lo se fulma lebo ya wario matala le telefoni pe ama faiona e bala au e fa manuese fa se aso fana o se tasio fa mnatu nei aso tolu fitu tasi lima I tolu ya lo mo fola no lunga ka ko emaili on air at radiosamoa.co.nz e ma faiona e fa nga ina to Facebook ma YouTube Radio Samoa pe fa pe faiona e fa nga ina mo mai lo fa mlianga nei tai fo amata mai lo pito ya le later vai le wi el tato fa manianga I lunga el tato emaili fa manianga mai a Debra Petelo birthday greeting to Eleasaro e Ronnie o Manukau.
Vi o mātou loto I lea tua o na awau lia mai e lea tali ia e lea saro lo na valu tau sanga I lea so. E ui sa whea ngai o e mamai e whaafitai lana whaamalo longa wa e au lia ai nei tau sanga. Manu yelo sauni atu I awa onga le nei tau sanga. Mātou te alo lo fatele mo oe. Alofa anga mo oe mai o ainga umai Samoa, New Zealand, ma Ausitalia, ai whaasilisili ai lo nana ma lo papa o loo tau mafuta, lo uso ia radio, and your one and only sister o Renai, ai sili ai lo mam ia to ia e Roni. Si manu ama lor si fo manuia? Ia, langi mai lo sunga, ia la ka foi leo lo ole to sala ni tai au. Swifa manuia. Ia, ora fanga si mon modia ko das fanga o si watali o SJ ia o CD a Johnny Josefa. Deso ya troilo na iba to sanga. Ia, ia le tu i to sanga o popo I ora. Ia, o se family yanga veo se me alofa. O fai o matua da wale tau singa. Pe oio se kama kiki fa penao na fia I de tua. So anga fai tatu fi au. Ia anga le tua ia pui ia lana kamaro longa ia te oile atari so staimi. Lo whaanga mai iau uso mo tua whawhine. Ata I leo longa inga misho matua. Orima si manua. Ia, pata kele lau sunga mana. Tau sala mo le avnoa, pamia tele le tue programe. Tai lawa si manu amare fo le nei tai o fo. O sis fo le ngalo piko. Happy 50th birthday, Ruth Messi o Waitakiri. E pe anga pau anga o tara fo le ngalo. Tatou le nei aso. Ko kopia kwa ki ia fo I ye ia se fa mo nga misi ni e ka fifi. Fakari a ele ai. O ka ko nga. Ia. E fa le pisi foi la so ruai vai ang wali ah. Maria file mo. Ia la ngala ia lelei fo fiva mose mar pese fa to fa la langi. Pam le tole por nga para fainga lugar radio Samoa mal tar bokla me maru le tai au yo to wasa fa na le so mar ia tele la vai le lo fa maranga de yo tar matai le langi. Wai fa si papa ki ula po. Ia, feula se ke au lele. Happy birthday.
umatai ole ota liina la lo langi ia tofa fa soifua o mea na tutupo o te letu pia manatua ole au fa tali tali pea moe o te tau tino atu o te leto pia molitua e la lo langi ia tofa fa soifua o mea na tutupo o te leto pia manatua ole au fa tali tali pea moe o te tau tino atu o te leto pia molitua o te tau tino atu o te leto pia molitua Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. Papakura to Turi on State Highway 1 o loo maitawata on a southbound traffic o faisi mamafa I le taimi le nei pea maleiva minute I le whainga malanga citybound traffic o loo maitawatu o le nao loo feo lolo I le taimi le nei Shield Road on State Highway 1 citybound moderate congestion matatu le vaenga le nai Shield Road pea maleiva fo I minute ia o se whainga malanga so ta pena mamau tato Coatesville Riverhead Highway eastbound o loo maitawatu o le na fo I loo mamafa le traffic pe amaleiva minute ia le whainga malanga pe a whaapea o le a delay. O lo maita watu fo le taimi le nei whaapena fo Green Lane East on State Highway 1 maita watu ono minute anga I leiva minute ia le delay o le whainga malanga ai maisa lava ile anga iatu Green Lane on ramp I le taimi le nei o le tai au. Whaapena fo ino maita watu Perico Way in Takanini o lo o whaisi pisi mai I le taimi le nei. Takanini southbound on State Highway 1 o lo o whaisi pisi le taimi le nei mai se langa iatu tatou on ramp ia malanga iatu le na I Papakura. Cavendish Drive, Lambie Drive o le fo lo maita watu on State Highway Luas Fulu ua whaisi pisi o tatou I vaenga na Ora Huhu on State Highway 1 citybound o lo maita watu whaisi pisi o tatou I le taimi le nei. Ellerslie Panmure o lo maita watu foi ia o le na foi ua pisi tatou le tatou interchange le na mai se foi lato o lo anga iani Sylvia Park I le taimi le nei o le tai au ma ainga na o le foi ua iei tatou e mai se o taimi ua ta ua lunga le waka kotahi mo tatou a wale tapene no whainga malanga ta vale manu i tele lau whainga malanga le nei taimi o le tai au to se fulu fitu minute o na ta leo le tu lai valu. Talo falava o a lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasilima ivatolu amo. Talo falava tio roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E te mana o e maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au omlanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga taile aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino Februari mamati. E 20% ua pa uma ula loa I le tongi pe antolu aso pe silia tu foile whaonga
ina e te whaongaina i so se taavale. Ma mawailu avado i le se i e awhi tala Samoa i le whai unga o le basina. E mawhai ora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu fo i le whaletari malo o lo oe wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Tuna matia, tuna mai lua, ia ngā. Whai am whasese, mai le waalele. Whasese, e ma keu whaalele, waalele kai hao. Ma ta pena whaalele, ta mai tile hao, ma wha mole mole mātua. Awe iei se leo mālua le tai hao, whawhangwai nei whanau, ta pena whaalele. Mwha maro si au ka maki. Ka sia le me mānei e mo mātua. Wha maro si au I whanau. Makua I alu male a koa I iao. Go hard on education. Me ta ua le tele le na. Wha maro si au nei whanau I a tau lai, I ma focus na lātou ai.
ele ina ia manuia lātou a onga. Ka mai ki fo i whai a makau e se fo i meo i lako mawhau ai a whaatonu le leia o tiutelo tātou mātua whakongongu le leia. Ia whai fo i namata i ala mo lātou ma se ala lofa kalo mo ka maiki. Se mele le tele o spend time. Talo mo nei whanau o le tunatu lātou ia o onga le nei fo i aso. Wai, umi fo i tau o la whengai manai whanau. O ino lātou i sailinga o le poto ma le atamai. Ia mai o onga la whengai le nei fo i tau sanga lua whelo soma lima. Alo whaftai whatalo whai pa angal taro pakalame Amerika o titilo atu. Whai asi ma mawhar kuwa duo le place king for Amerika i nei vaengai o umana saini. A ngawhile asonga fua Amerika. A sorulunge kako. Yes, asonga fua. E tele nei vaengai o titilo atu o umana sainia. Ele President for Amerika ele ngata le vaenga o DEI o te lo le vaenga na o le equity and inclusion. Mai le military. Whapena fo i ma le tūlanga o iai le tele o lātou fo i e sa le whainwhai lātou tui o le koviki le sa le whainwhai whaopina le la koe whafo. Ma le vaenga le o transgender o le tasina vaenga mkoa i ma Rosia ia le fo o monsai nia le asonga fua le President Fo Donald Trump. Makau kia sone. Sa o ata vai. Kako kilo atu ia fo ia mai se fo mai mo la tunu tatou fa tali. Ona o lea wa mai ta watu ele o koe fo ia Donald Trump fo ila tau i le fa taunu wina fo ia o ana ta iala mana fo i tūlanga o lenga ia mai se ia kia waia ia le tūlanga lava lea tau gender. Pe o le isi tūlana o lea o le amatua tele ai ia whaitionga tele foi ma faufaunga ia mai se o i lātou wamantuala e se tūlanga foi il tūlai mai al polkiki la ko ia malwhainga malo e se foi le tau mawhai mai al e ka le sia lātou ia ma whaatutuanga foi ia ina ia tau mawhai foi le awa ata lo tilo tātou le mea tau le inclusion ia e hau fia mai tangata uma. Ai ese foi la ia le whaatinoina o le hau fia lena ia e whainga malo te. Ta sea mese ala ia Donald Trump si o tatu tilo. Po le atunu po fia tonu lava o yelo na manatu. A mese o le o la tau foi nei lena vesina mai military on o le refuse e whainga la tu il koviki. O le pe titi la tu mai Donald Trump le ko fa foi umala ko nga o nga lui o le simela lai fuonga. Ona vesina mai la tu lan kan fia ngai le ia au te loa la vaenga la lea o le transgender. O le vaenga lea o te loa matua e ke le fo ingi fina wa ingo na fai. E tonu fo le pe afu atu tūlanga o iei. Ia mako fo na o mang fai loa e le president. Ia ngā le lua kākang fai le tua. Ngā le male la and female. Mangingo le leia fo ina le tūlanga o iei le sisila mbao president o Amerika tūlanga lea. Ala si kako va vai pela ngala fina wina tero isi stete fo imba le o fai la to unteli ina le fu fanga mal president of America ya nei ba nga na o na file na fai lo ile cabinet fo al malo tonga le ngato umra fa to la to pale mi fo ai sa ke eke ma le va senta to nei ya le sa fa tele na file le cabinet fo tonga ya ke ki ro kulo o manga to fi oma ya le cabinet fo tonga le so na fia ya just futa sila to filia ya o lo afia i masitasi fo o alo ali email ai nga tupu i le taimila le nei tavai ya manitina pon tamai ta i to alua o le o e te tonu la to pale mene so e mana ia fo la le tula mai fo ia ale fainga malo fo ia le minister o ia le pale miele o ia ai saki eke i le nei fo taimi so e to tele la lisi to se fulu tasi le lisi le ia tavai so for mai al pale miolo to veina le ngata al pale miolo minister for finance minister for fisheries minister for prisons on portfolios umana le ala ia to veina fa so mai le ia Dr. Daniela liku o hifo fusimalohi ia o yelna le sui pale mia ia mai se foi portfolio so yo lo to veina ia o le crown la ia prince Dupo Toa Utukala. Yo le mai tau atu o yelna o le Minister of Foreign Affairs and the Ministry Armed Forces atavai. Ia, o le to tele na le kabineta pe ona ma was futasi na to lo filfilia o le kabineta to na le malo to sa tatu tele no ma le fionga sa so le ia piton na. Ai sa le wa le e pa wa le malo le Pacifica e ona ai nga tupu. O le telefone na o la to sao
o le filifili o te tai o le malo pela na i tonga e se mai langa i lo kako Samoa ma Fiji mai se tomo to le Pasifika e filifili a to telo tatou ia fai pule ia na wai lea filifili Mingskai la kou i fai pule la kou kai ma i to fiu ma al te lea la to fitono o le palemene a tonga e pei e te le sao le ai ngatupu el tofiina o la tovia ia o le tulanga na o le senga la na tatou Samoa ma Fiji mai se ma moto Pasifika ia ma le malo tonga ia ai o te logo le fina wina pe o ke ro pa mile na matu nei tonga po te sanga tatu nei fina wina e tau ana fo tonga i dalo o fa vai malo fa temkarasi a tera noa i malo fa temkarasi o le malo o tangata e filifili tangata mo tangata so o le tulanga na ia ai e se mai la tonga i malo o Pasifika la to il to le filifilinga o la to fo ia palemene mal to le mai ia talsia ia o le meta ua o le lei mo tangata uma ma to fo ia o le lei o le malo o le lei na o tangata uma o le malo wa a le lei tai ia no winga la tele fo ila fai no ia o tangata o le tunu wa to me ngata tonga la to ia ta fo Samoa ia le lei nai matua lo fa fo mal tara po kala me nei tai au malo ale on sai malo fo te talo ia to matua lo fa fo mai malo fo fa malo si au i nei fa nau i le tulango il tato fo longo lo tato i nei o se mele le tele ia walanga e le mele le ngalo il talo tai au ia nei o tato matua langa e o latu tapo inga o lo manu e fai vo o le tunu ia manga e ka ko fu ngalu ngalo fai e se kwa ko le fo i se a lo a fa tai ia fai fa le ki or ka ia fa ko le le a wale o so foro ko mo lu ke le mo lo kupu i por kiki mai sima ai fai le ka kalum fa ka ile ku la so fo ba iska ko ki ma ngaia ia pespese manu sabar vari au ma le o la so lulu la ko ma io e vai ia be vesi fuor ma fa me lo kupu ngi ia mo se ka ko malo e wol fa vesi fu mo so fu ko mo lunga o me ai o ko ngo fa nga malo ma la ko kai ia o ka ko ka kalo o me sidi nganga tatalo ia tau sisi so fu malo lo ina fai fa malo stino fai le ta ma fa ia o le ta ua la velena ia la ngala ai sa o fa malo skino sorry ko kiki angalo ia fa malo skino ia le o la fa ta fa malo stino e mo fa malo stino so mo tala me sa mo ne po ta ngalo won waku alu ye ga ko lunga io e passao aia Luma altafa alu seu kafa aia alu tua Luma aia lunga ia mangaya lunga alu ye tato taungi alu lunga yo alu aia iya lunga aia luma aia anaya yo vai luma aia sabali tua lunga alu yo sabali alu tapa yo ngai aia angabale iya alu iha luma alu yo aia lesi pizzo Luma Sabatau yo dua zolu ba alu yai alu dua aia alu ya ngabale
Oh, itua. Sabali. Luma. Alu yai. Iyo Alu. Lunga. Awoi. Lunga. Iyo Iyo. Spuse kore. Ia vai le mangaya. Pakingi. Luma. Mana vai tonu. Mana vai fafo. Mana vai lelei fafo. Ya, seki kako. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Lenei o se fou o tātou wheroa i whatālofo ero tātou o tino o tala mai Samoa. O le fioanga o vai ala i le tūmalo o le vai maunga na avea le tunu o Nauru, ma lātou pāanga e au tū i eia lātou teu ngā ai. I le talinga malo a Samoa i le whonua malo o le tāupulenga ia o ke topa, o le tausanga le tenei. Sa whatina i le nuu se tali whaaloalo, mo le pelestene o lea malo a o iai Samoa malana au malanga, i le teimi o lea whono tele whaavao malo. Peitai o lea ua sauni folau atu i Nauru, e awai por kalame le whaamna tuina o le tūtotasi o lea atunu o le Pasifika. Se au malanga e tōrus furfitu mai lea fioanga o Vaiala. E mafua mai ono o le talinga malo a Samoa i le whono a malo o le tāupulenga. Lea ua whanau mai eise so o po se mafutanga vāvāna lata. A le malo o Nauru ma lea fioanga o le tātu tino. I se pepa o whaamtalanga ua whaino ai. O sui o lea au malanga to tele tu ua Samoa i le fiafi e le solulu. O le vai o sonei, a o seisi vaenga o le au malanga na tu va atu i Nauru de whae unga, o le vai aso o mawai. Wa o fie le au malanga nisi o tūla toa le nuu, e peo le fionga to whae ono le avasa, fa peo le fionga pātū Dr. Paniani malona wharetua, o le sunga le whaife au malona wharetua o le kālesia whaaputuputonga keresiano Samoa, i te tonu o Vaiala, fa peo se mataitu la whale tāu o le nuu, le tō whamanongi a manu e tuale. O lo malanga i fo i sui le utalevou le whaka sāwa yala. O ta pena le utalevou e whaatino ni whaafia fianga wha Samoa, i le whaamna tuino le tūto tasi o lea atunu, e pa utonu le asfareida le vaya sonei, le aso tolus futasi o Januari o le neitau sanga fau. O whaamtalaina le masi i atu o sui o lea nuu malana au malanga, o se matatia ua ausia se fio anga o se atunu i le Pasifika, o vala ulia i se whaamna tunga o se tūto tasi, o se isi malo o le Pasifika. O wha moe toe te riu mai le au malanga le fioanga o Vaiala i le asfreile o le Vaias Fong. O le whamana tuina le ofisa o le tiute le aso whaavao malo o le neite usanga e whaata tau lea, i le tau o tele o ngā luenga tau tiute au fiaide leo ina i a malu, o tua oio atunu. Wa ave aile lu i tau o le minstal mta ngā luenga o tiute ma tupe maua, i le pulenga ma le uwhi ngā luenga o le tiute te tau na sila iai i ngā luenga o le neite usanga fau. Whaalia le ministale fio ngā tuala te vanga Iosefo Bonifacio, i lana saunoanga i le aso whaavao malo o ofisa o tiute. O lana lu i tau le te maitai ofisa siri ma le mta ngā luenga. O le leo ina leo tua oi whaavao malo. Mata i tūla au mawhala au whaasaina whaapea le aisa, o te tele i te tonu o le atinuu. Whapea o loa company saina wa iei whai tionga, wa lea tutusa le whaatinonga po le treatment, o le au nanga mo ia company, ma company a tangata Samoa. Na sauna fo ini minsta i a tuala e whapea e tele company te tele, e leo wha maoni, i le tutongi ino le TIMS po le Tax Invoice Monitoring System, ma ua tele ai o loa e leo maua uma le tau o tiute, ma o loa ua sao mai le atunuu e le tiute ina. O le aso whaamanatu i te usanga uma na mawai fo i le avanoa le minsta, e whaino ai o lona ofisa, e o umatu i ei finangalo le atunu e pe o talo sanga, o whaasea ma whautuanga, i mata upu ese. O le mafuanga le na whaalia i e tuala,
na te maua umai le sila fia I me ese o lo tutupu I le au nanga le mtanga wenga. O le masini faa te faubo I nei le x-ray scanner, o se masini na o mai e faa o ngā, e su e nai pusa o loa te tele, ai leo se faa ata na au mai e mata I ai, a ia faa o ngā le lei ma faa o ngā I temi uma. Faa lia le min stai maualo na mawhana whana, pe a maua le na faa fafonga o lo ngā lue le masini po le scanner, a wae le pe pelo le masini e te mai, ma ati le na wa ai eve e se ai le masalo salo, ini o loa faa saina ma o loa le tāna whengai, ona au mai I pusa o loa. O se masini fo I e faa I titi ai tua inga faa sanga I le matanga luenga. O le sini au tua le aso mo au nanga tau ofisio le siutio le neitau sanga, o le faa taua leo manu lau titau ave, I le lei faa tino ngā luenga, o le mautinoa leo le manuia, ma le malu pui puia o tangata. E leo manino le finangalo le fonga fitalai o le pāle mene na ua toe tau wao fia le valu o le pōle e solua, pe o le ale mafu anga tonu le awa I atu aisui fai pule o le tu faa upu fai, o lo angai le malo, ina ua tōlo poe toe faa wawa na fonu tanga I le lua o le awa uri o le solua o le vaya so nei. E lua sifuru minute o tale longo, o se faa ilo I sui fai pule o te tau o nā lala I o lato unufoa, I te tonu o le maonta fono, pe tai e uru fane le fonga fitalai mo le faa ua wino le ngā duenga, e le maua le awha ingo sui fai pule po le quorum, e wha awa wai tau urumanga a le whono awa Samoa. Ngona lava wha no noa, ona le maupopo mai o to tele o sui whono an le la. Ai sa ioe malava lo to mo malu I le lafo. Sa te wha tūlanga ai tatu I tū la whono. O malava na tali sua mafi o to I lava to tele, ma le to e fo I mai e mese lava I le tū o lo ngai al tatu malo. A lofo lo si sila mai le tunu pe e le o se fono se pale mene o to sa ili di sui mo malu fa to al foi no mera fa il tatu fono. O le fa malo si lava fo ile al fon talai tai umo ina se to to na tatu wala wina. Ro tapo I mai le tunu. Foi titi lava na fa no I mai ai aro lofo tatu ngalo fa tasi manu ia tatu ngalo wenga ma wai se ai o tapo inga Samoa. O lo tau wha mai ata tu ripoti montali le malo ai o tele temi o mau ono le manatu mo mafol to tele o tatou wha tutuanga o le tunu o fifiria mai tatou. To talo tuet fong talai alo fangiel tatou ngā luenga mo tatou wala wina. Mata ngā sisi le mai o le tunu o le mawhai o whai tatou ngā luenga ono o ese le meo ave i e wha mua. Tatou tai, tatou matai, tatou sui fifiria o tu malo e fian fusi ao I ele tunu te tonu le ale tu lai mai le nei fa fita au le lumna le finangaro le fionga le fonga fitalai o le pāle mene le sunga papali I li o lo I pola te o masipau I le awa I antua le to tele o fai pule I le fono na tolo po I le lua o le awa uri o le salua e tolu sifuru fitu li poti o lo tau wha maea o na tala noina mai o mai le fono po le pāle mene le salua wa lua sifuru li poti o lo toi. Wa felo tatu wa tunu umole lua vayaso, ele te maitai o Monica tau mate kaleti, o io se Samoa, ai o lo wha mautu nei peretania ma wha ngai o I aila na pisinisi, o se fale ainga. Ma fua lea ona Monica, na te umia wha ilonga mawurulunga le tomai o le kuka, ia po le tangata e matuale lei lava le saunia ma le ngase seina, o so se tau mawha. O ia wa ave nei ma mpasa le pulenga o tangata ta whau I Samoa, I le wha moe na te wha alau I loa lea tunu e ala ilo na tomai. Na soi fua e o ia lu tātu o tunu o au I titi, ma malanga atua I New Zealand ma o na mātua ma wha mautu ai. Ai o le mai a maua nisi o na wha ilonga le kuka I New Zealand, na si ti ai I Peretania ma wha aua wai ana o onga, I lea lava tomai, ma nofua I loa ma wha tino le na pisi nisi o le whale ainga. O lea lau to e fo I mai e vesoa swani I a I la tou, o iai lea tomai I lea tunu, o lo ngā lulua I whale tali malo ma whale ainga. O le aia asia le aonga mawalunga Australia, le o lo veivase o lo awa o inai matata ese pe o le kuka. O le aia asia fo I le aonga tūlanga lua I veivase, le ana ia wha mataro le aonga le ana aonga ai, a o le malanga atu ma wha mautu ma o na mātua I New Zealand. O Monica, o lona tua ātinae mai le fio anga o Saba Palii, a o lona tua ātamae mai le fio anga o Malie ma le au waa. Na maua se awa noa fisiringi ai le tamai ta I lona tomai, ma le wha moe moe o lo malanga mai ai lo tātu o tano.
Na walu ila onga o Vaivase Primary, le la walu e asi vai aso lea, matamaiti. Asi le canteen, ma whainka longa matamaiti. Ia, na matamaila tuta yo wai, a matakasu nei Samoa, whainga umu au lai kiki a. A foi, fia loko o alu sola I koe whainga le umu au. Anko ska whai. Foi le mankua pe a moa whai pula. Na fifila ia ku ulunga le umu. O mea nga, e o kei mako kua whai. Mantua foi foi po pe au aku o vaku ia palolo. Ola. Ele kau ile fai ia, ele fai. And then with the coconut milk. Yeah. Kui o foi. A pau ale mea ele mawhainga o ai o se sea. Ui ka fe. Kala mai le whanga o ile ai whaftai. Ia, o ula ia I New Zealand. Na mata ila o diploma I le hospitality. Nganga makainga na whai la kuka. Ia. Whamai lo tama. O na ia o unga. O mai ai le kuka o ia. Uma tulola a onga wa matana whainga luenga whaila o apprenticeship I New Zealand. Ia, maka whale ainga la aiki o hotels. But I was doing competitions. Representing New Zealand. And I think after, they were ongo eka ia tausanga, well, I wanted to learn more. And so I was, reading books about chefs in the UK. And part of my training, I had to go to Europe for part of my training when I was competing in Switzerland. And my chef took me to England. And I just thought, wow, this is so amazing. And you can go to Europe in an hour. So I came back home. I saved money for a few years, 2 years. I saved money for my pasese and that. And then I went, and I was only going to go for 1-2 years. But it's been 25 years, and my career has, God blesses everything. Le tamai te kuka lawi loa Samoa I Peletania, o ia foi o se wha masino, I le porkalame kuka le televisia Peletania le BBC, le tamai ta ia Monica Taumate Kaleti. O tala I o le nei aso, tātou whelo I pea, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o Lapi Mariner, mau pelo li tio, I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Pisi lava lunga o tātou awala le taimi le nei, Codesville Riverhead Highway o lo maita watu tu maupele pisi, 5 minute le travel time, mai le vaenga le na Albany Highway intersection, ia o le nao lo whai lava si pisi o le westbound traffic, Riverhead and Cumel o lo maita watu, whaisi mamafa foi o le traffic I le taimi le nei, mo tātou nei Saute Hill Road, Manurewa on State Highway 140, ia o lo maita watu, 5 minute travel time, anga iatula na Takanini interchange on State Highway 1. Ia whapena foi tātou le city bound anga ia to Auckland CBD I le nei taimi o le tae au. O Tara to Ellerslie on State Highway 1. BCR koa lava tātou lunga o le State Highway 1. Ia ma le whasol solo atu I poloka le nai le vaenga na Wimwera Road and the Ellerslie Panmure interchange. Mai ta watu fo il taimi le nei Hillsborough on 20 on State Highway luas fulu o whai fo isipisi le taimi le nei anga iane Queenstown Road exit ia ma le anga ia to fo I Waterview Tano. Southbound o lo whaisipisi mai leanga I mai nai mangele around Nelson Street interchange. Concourse I Henderson, whaifo isipisi le taimi le nei. Sunny Nuko lo mai ta watu tulanga na lo iai. Albany Heights, whaisi mamafo tatu traffic le na on State Highway 1. Uteha Valley Road interchange. Silverdale o le vaenga foi ule na o lo wapisi I le taimi le nei. Carpine Road, Mount Wellington, Matuama mafaile traffic mo tatu ave taavale. City bound o lo maita watu whapena leanga iane le Southeastern Highway on-ramp to State Highway 1. Southbound o lo maita watu fo I le pisi o tātou anga ia to Sylvia Park and the Mount Wellington Industrial Zone. O nisi na vaenga, masuinga foi o le nawa iai lunga o tātou wala te sele taimile nei av tavale. Ia tautua na ia saunga le mulwhainga malanga mafuta mai malu al tau Radio Samoa se fulu tolu minute te aile tu lai valu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Waikala ta mai le tala o le tau nei taimi o le tae au, wapai atu I Samoa, lua se fulmar whale wa I lewe vela,
le te mele tahi hao, alai va ia winga langi le leo le tau pe tau la fasolo na awawa. Ia pa uti mo te leo isi vaenga o Samoa le so, tu mauru tolu sifu mo le tasi maurunga le vela le e Samoa le so. Lusu mo le whai lona maua. Lalo patala vatu tara paklame, paanga u malava han maru le tahi hao, le Samoa. Ina tino pele Samoa, fa pena foi America Samoa. Ia maniso vaenga le Pasifika, malo la persi fu manuia. Papaya tu tele o vaenga Australia le te mo le tahi hao, good morning. Malo la persi fu manuia. Da tunu o mai fa te smali tara paklame le tahi hao. So se vaenga Australia le la mua Canberra fu lima lo ele malu le ea. Le vaenga le tahi hao la matele na awa o luas fu valu malunga le vela fa mawina le sos fu tolu lona mawalalo. Sydney Australia malo sui fu manuia fu riva lo ele malu le ea le vaenga le tahi hao. O le fa solo ina pa utimu e malo si savili ni so taimi. Luas fu malima malunga le vela fa mawina mo Sydney Australia. Luas fu lona mawalalo melpone malo sui fu manuia fu lima lo ele malu le ea le vaenga le tahi hao fo la matele na awa o le tau mo tau. Luas fu tasi morunga na mafana fa mawina le sos fa lona mawalalo. Ile pa vai atu telo isi vaenga luas fu lona mawalunga o le mafana le ea I Hobart. Fa solo na awa o le tau mare le suru le la. Telo vaenga Adelaide luas fu lona mawalunga le vela fa mawina le sos sulu matango fia le live birth Australia. Fa fu tasi morunga le vela fa mawina all mare sulu le live Brisbane. Le vela fa le ea tolu fu lona mawalunga I le so. Ia la fa solo foi na malo si sa vide pa utimu ni sa vaenga o Darwin tolus fu tolu marunga le vela fa mawina mo le so lulu o le tele na vaenga Australia male tulanga I le tau ia mo longa tonu va sa watato iai foi male talo le tau no fanga fa salanga radio sa mo tama ki makaura wa kilani sfuruiva le malo le eo ile nei taimo le tau va tu amata na sur mai le la nei taimo le tau winga na tau le so le a fa solo na awa langi le lei fo le tau to ma lo su farma longa ole mafana pol vela mo tato le sos fuluono lona ma wala lo taia pe aulia ma solo foi na awalang de leile tau awalang de leile for rele manas to nai pa timu le sama na so fualang de leile so lua ona vai solo mana ia tau fa mo wala ta mai umana la vai tau nei time le taia Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua lua fitu over salau fitu fafa lua lua fitu a fena msia tatu tala mai sa mo nei tai au o le popole te fa sala wina mo e pa tale tu la se fulu mo le lua le o le so mar fitu po ana nei o le fa fonga tala mai sa mo ta le balu le tai au fa fonga le tunu ma tu fa longo na o tu silfia o ma tu lo fo o mena nei piti lo tu pu sa mo ya wa ful fa fonga le tunu ma nei le ton finga le fo ya lo sa mo Monica ngai ya le o ina I le atamai ya tunu New Zealand ya perkangia e le la ko fo I fa ngalo na atamai le tunu ma ngai le ma na ia tele tava ya sa lau pasene ma lo la ba le sa I ma lo ka sia ko kerengi au ku ka sa mo le le fa le ta ma fa nga ko kere fu kulisi le wa kwa kulisi papa e ma kulisi enga Ioi. So se langua. Ia ko kere lau kuka ai kire foi la vainga foi ngai ngale ia long lang cousin la famai lo cousin nga awale awang ai fua se si fa mo e va venga para lucia ka ko wa e ale na ole fina ngalo le minsta o chuti e mana ia langa na uta maua initially poti ia la fonga foi o lo le batu fafo ele o mau le malo ona o fainga foi e o fatu inga fa fainga fi a fa pe o we fainga marketi e batu o lo tono samo ia fatu inga la fa pe o ngi me fale fainga samo ai saula le stanga to la fainga pisingisi foi le fale o lo e mana o e batuanga o lo ko kongu ole la sengele male la lava e mako ai le ai ma so kanga o meio materials fai fale ma meio o loa e whakau whanolo o lona winga la o lea la ale maua le malo le tupe o loa ia waku mon whanolo o no lea ua oso aku I le mele waku e aka ika o loa mon whatatenga le fai ai mana ia a whapea o lau pisingisi o loa mo whane o loa o le makiki foi langa e waku lau o loa mai whafu
avela ko koki la fonga le malo ai o pase se aku ia me mora business i lungo lai sengeles e wa kenera la fonga ka mo e Samoa le wa mau i le tulang e la valle al mal mala mole fiong al mix tu ala ia vai ya Garcia e se ala lo fai puro ka ko pale mengse io kai meu fong Boy, awar kia ia onga fa mon mon. Ya ko kofi o ko ku ba ko lo kia ia onga la fa kan bel fo fe kala mon fo so le ai. Si vai fa le yes. Ya. Only in Samunda. Only in Samunda. Le le tsama. E me fungala uma ke lo pe sa ka ki fa ngalu ke mi nga fa pero ke lo ka ko wo vi ngale. Ada umar ka maf ka so le oro fa ni ana fa kan fo fe kala e fa fo se le ai ole awar ko fa ya fa mon mon awai nga sa mo ai ku poia me alo ya ole tulangarna ia ya fo e son ai se fo ya lo ke ma le ki ko ke ma o ki si mai ma ko ma fa mon mon ngai ka ya se lo se fulu mal afa o tele tu la balung si mana va fonga o tato va fa sa mon ta ya E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, manatua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Manatua a fia i siona vao. O le upu e whapele tala na maua mai i le taumāwaenga le tō ina o a fia malone tō lua o sina. Ina ua fiu a fia e taumawhaile loto lone tō lua. A ua whauri uli tō lava le manantu o sina. O le ate te a masitoi ina ai alu e mamoli le pasina i a taputoa le tautai a le pata. O upu e whao ngā i teime e tau mā vai ai ma se whai ngā malanga. Ia pe whautua ai fo i se tasi ina ia manatua le a inga mamatua. Pe a whai alu i antunu i fafo. Tautua nā ma oe le a whine. A wae te whaangalo a fia i siona vao. Ina ne ia vea le fe i lafi o mea mātango fia inu ese, ma mea e ngalo ai mātua mauso whaapea tua whaafine. Mana tua a fia i siona vao, manuia lau whazau saunga. Nga ere upol nei tai hao. Tala whea ngai le fwoi mo nei whanaua, malanga i lea ongar nei tai hao, awane ngalo i atu tūlea lofa o mātua, te penai o tō moa ongar nei vai teimi, a manuia onga, manatua mātua. Ai. Ja, sa o le tavai. A+. Fafikai lava le alofa. Wala umalola lunch le koe. Wala umalola ka mafkanga mawa koe ala whakara bile whonga whamone bone. Ia e le ngā mea ia e not nice. E not nice. Whamone bone. Ia le leo whakasi mai sia ka o Chris nei tai au. Sa alofa Chris, mai oe le tai au. Talo fara wo yere tu ni teo ne femele maude mo chacho ni teo femele awone ia luatu se upudeanga ayo o tongu na ole upude lei e ati ya ai imea e aunga e tupu aile le lei ye fa'alongo ia adi funa imena le femele fa malo si le pro onga chacho ni teo femele awone ia luatu se upudeanga ai o tongu adi funa alono winga di funa awone ia femele awone ia se upudeanga yo chacho adi funa alono winga ngale tasi chacho tude tasi vi ile tua ai ala pe dena
fai upuleanga different tatou different ni tatou wore asoni tatou mautino tatou tatou mautino aune alu atu se aune alu atu se upuleanga yo tatou mutu different fabe na upulele ati ai I mea aonga tupu airele I whaalongolongo I ai different tatu famei awane I alu atu se upuleanga I o tau ia na upu alele different famei na upu alele ati ne mea different ai I mea aonga different famei fo tupu aire lele whaalongolongo I ai different tau different na upulele te tala I o tatou mutu different ma ia plele ati I mea aonga different famei fo tupu aire lele whaalongolongo Yai, different. Friend is that to Mauna, Mutato Nitao. Family, territory to Moto, Capes, Mother friend, Negaso, for friend. It's a fuma paleina. Le pale auro. Maya, leilo leso. Fio, Maya le po. Tau le tawalelei. Eteo fuma paleina le pale auro. Ala Maya, leilo leso. Fio, Maya le po. Tau le tawalelei. Eteo fuma paleina le pale auro. Paleia, pale auro. Pale auro. Ili Maya le pea, ili Maya le pu. Ili Maya le pea, ili Maya le pu. Pale auro. Pale auro. Eteo fuma paleina le pale auro. Paleia, pale auro. Pale auro. Ili Maya le pea, ili Maya le pu. Ili Maya le pea, ili Maya le pu. Pale auro. Pale auro. Pe atu o ai, siona matu e say no. Avenga ma ofuile ofue, sisina mata ulau. Sala yo Yesu olofa, aola o mafatia lama. Avenga ya ofuile ofue, sisina mata ulau. Sala yo eteo fuma paleina le pale auro. Ala Maya, leilo leso, fio, Maya le po, tau le tawalelei, eteo fuma paleina le pale auro. Paleia, pale auro. Pale auro. Ili Maya le pea, ili Maya le pu. Ili Maya le pea, ili Maya le pu. Pale auro. Pale auro. Eteo fuma paleina le pale auro. Paleia, pale auro. Ili Maya le pu. Pale auro. Ili Maya le pu. Pale auro. Pale auro. Radio Samoa, kasilima I wakonu amo. Jalo falava roa wa tatala na nile wa unanga e veni mo fa tangwa au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatapatonu lava le warehouse ma countdown. Lau fale ufula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso,
Pe tai masina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua tā pena le au whaingaruenga a le Sleek Cars, mō oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi, tasi fā, fitu lua selau. Po le o lua o, fā lima, tasi lima tasi. O mo mia sau lo i e fesoasoani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le lua sfulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Samoa le penina oe mai ampuni le tautua mo oe le Radio Samoa sefalima i vitola mo man pokala me malo le tai hao ina o joe lua se fitu minuto lo talo le tula e iwa te pauna minuto lo o le malo le tai hao o le asolulu le nei a fifia le ufates mai le whionga le konsula le malo tu tasio Samoa o wale tu amataina o taro pokala mo le nei tu sanga e le whionga whemata por se lue whaapo le malo le ufates mai a tasio mo taro pokala mo nei tai hao. Whatalo whātu i le nganga whaaloalo i laua whionga konsula i le nei fo i tai au, ma lo lava le soifua manuia. Ie, wha manuia tu fo i le tausanga fo i laua whionga ona o le tātou whailoa inga mua fo i le nei o le nei tausanga, ma lo lava le folau manuia. Ie, whatalo fo i tasha me sere sumarea o ia tawai. Ie, marau tau lau.
Wa tatou le tio pasala lau. Fatalo fat foi marol soi fua. Te fu tatou via mai le nei tau sampo. Ia me se foi le papung tapo i se tatou tunu. Mai la vai mau te le se ia. Pa ia mau moiti. Le tapo inga ma le talo le o le o fai ngalo pa ia le tua. Ia me sui ta mama tina matua. Fatalo fatuai. Ma le nganga pa roaro. I le amataria fu o ngā ruenga le tau sanga. Marol soi fua. Ia, tātou tau whai wha malo. I ele lofo le tua le ua toe. Amataina tātou po klai mo le lua whi lua suma lima man wha moe sa mo. Se kiri semasi fia mas tau sang fōmanuia. Ia, lau fionga ma le whaltua fo. Ia, mese o le ainga. Ia, mese o le whai ngā ruenga. Ia, o le ua fo lauru tātou sa le lua whi lua suma lima. O ane vaenga sa wha pispisi ei le. Ia, lau fionga foi ma le tātou ofisa. Mai le tino, ne tau sanga. Ei lawa te vai. Ia, pe na e tau no, ia na mo po ia no e se sia tua i si tātou tunu. I si masi ma le tau sanga. Ia, tui tari mai hui leo o wha aua waha, ia. Ngā ruenga o masani o lo whengai ma le tātou ofisa. E pe il whawhita au rea tawa ia mai se taimi o maro longa o le so soani mai o le tunu uia la tau pepa malanga. Mali. Ia a fio mai la tunu ia o tapungi ni tātou ofisa. Le mera wara leo le whangwhango to ima i si tātou o tunu ia tāpena i aso whapene a me sia aso e whafose ia e fia malanga i tā moa ni meo tutu. Ia e tango tunu tusolau o le au ngā tusolau o expire. Ia le ngata hui le po o le ilo le tusolau. Ia pe mana o ia aru le one way ticket e sa ngofie. Ia a tango atu e le iseme o tāpena ina. Ia o mai le ofisa o te puni le ofisa ia so malolo. Ia o whawhitau ia o tātārongo pēr mas whau i tātou pōkalami. Ina ia tāpena lo tusolau o lo pepa whanau matulanga papena. Ina ia fo ia i whawhitauri. Ia o whawhitauri ana sa whenga i te mio marolong. Ia ona o le pa ia ho male maro le tātou tunu i fia malanga i tāmo. Ia au tāpria le ofisa. Ia eu ia rana tāpuni. Ia olo tamako ia au pai ngā renga. Ia rato a so marolo tamako ia maua se so soani mo nei o tātou tangata. Ia a ole tau sanga lea. Si lane lo tu solau. A fai foi lo tu solau e te maranga i Australia po wherau. Di sio tunu. Ia sila ia oane i o watu maleono masina o expire. Ia lo tu solau e tawana ono masina. Ia po sili atu. Ia aere expire tu solau. O turanga umai e meisione i aso tawai i re taungo fie pasese. Ala tula male vale le o fale tunu tu solau ia ma le maua e al pasese to tungi hori pasese ta mai anu fai tu solau. O turanga i e ta hua i te le si o ta tutunu le ta pena e sila le e lo tu solau ma turanga ai me se fo i le lo awhai tu solau ni fila ia avatu e fai lau exemption po le mwhai una e alu le one way ia ole a pule umite i Samoa ia fai ale exemption ia o fai ngofio na e malanga i rau tu solau sila po tu solau Australia mturanga whapena Male. Manua le na o whanonga tu e sa no e pepa whanau se i pea sa tata tatu tala nofo le tau sanga e le fō me whaatumu e tauna sa o le whaatumu ina e fo le tangata e tau e le vaenga e saini e stangata fo i lea e whamam lampe mo le whamumana tunu whamul mo le a whemata e whawhitei ata vai e tā ua po i le tūlanga o a whapea mana o mia ro tu solau ia e me se lava tu solau ua le iloa ia pefta a fai fu tu solau e mana o mia pe whanau pe
whanau ia le form le patumu. O le form le e te tau ona i seisi na te whaamaonia ia oe. Ia pe o le whaiwhi au o se fōmai. O se tangata tau o loa o tātou o tunu. E saini e tu e whaamaonia na te loa o le oe i se fūtau sanga. Tūlanga whakapena e tauni tā pena atu iei. Ia e so sonia tua ia le ofisa mo le whatumunga o le form. Ia oe mai o wata me masani rawa. Ma le pe whanau a whai o tu solau o expire ia watu tu solau si sila ia. Ia mo le whatumuinga o tu solau po. Lau whengal konsula ma tawina o le to tele o le tunu whai malanga mai Samoa i tono ni msuna nei. In case te o lātu mana o mia ni fsoswa ni mai lau whionga ma le ofisa foi le ni me mana o mia le lātu i tono ni msila ni msuna nei. O ani maanga mwhai ona o e foi le fsoswa ni lau whionga ma le mana ofisa. Ia o le to tele ia tele i o ai mesiana i mātua a siasi mai ni msuna nei. Ia whianga i ma le mai mo tūlanga whapena e mana o mia tonga whitinga. Ia, tūlanga ia e alofa i ali tātou ofisa i le autowa a mai o nei whanau mo soani i tonga whitinga mo tūlanga whapena. I le taungo fie tawai. I le e tunu e mase lawa i tātou tangata fu i e o mai a siasi mai. Ia awa vai pare mai e le taungo fie. Ia o le whawhitau ni fu i o tupuri tātou ofisa. E le ini tupino whaanganga mai e sila i e tūlanga i e maua i le sosani le taipi ale nā. Ia apa ia o mai le ofisa i e tau sanga i Samoa mo se sosani. Ia me se lava i tonga whitinga taunga taha po ia. E mo bia se tātou tunu. Ia ma tūlanga lava i se sosani tūlanga tau whamisilonga i whanua muswafa mi tūlanga whapena. I o mai lava piutanga i ia misa o e maua ele sosani. Ia ona o le tupu mai i o le inei Samoa o i New Zealand. Tūlanga whapena. Ia to se mea ala e mana o mia whaapisiri ia i tūlanga le tātou soifuanga fo ia me se lava nei tangata ke se mai ia e o mai alo pizza ia pa tano ai po fe mo ile se sosani ia no se o tai o bisa i Samoa ta to malo o no mo i se sosani alo mo le tunu mal fa mai o le mai an po karamela watu le telefoni ana fe ngal konsula ma lo no ofisa ya fe na bala wana ile tunu mo ni se fam talanga fia ma na mai ma na vai ngoro fia mo se swani le le o lo tunga lu fatasi ma le trade commissioner ya mo fata winga fo ia tatu o lo i Samoa o mai la o fe ngal benga fa vai time tatu tunu nei New Zealand fa mo mone ia tawai te o le tasiria ngal tatu po kalame le tau longo fo Mali. I tatu tunu ai me se lava le penga i tatu komisina tatu inga malana fo i pitora au le nga te silsila i tatu inga ia me se lava o loa au ina mai ki tatu tunu o New Zealand nei ia lo solo le lava tau le lava fo le talo matulanga fa pena o mai ia ono fa fitau di masani lava le supply Samoa ia abatu pel pa o mau mare nga pa ro le tato atunu ia se silani o lo o se tato no o mai ni se le po pa ele leanga mtulanga pa pena ia o tato sa ana so ni na ia fi pa tanga e mai te tato tunu e rai o lo pa to inga o le situlanga tawai ia pe o lo whengai fo i le sunga i komisina patou ia malewa inga o tatou aturu o lo malanga mai ngā ruenga whawaitain ia o pawhitau li masani lava e whengai manai o tatou tangata o lo autowa mai ia me se lava le tūlanga fo i lea o le ato nei tatou a inga e tauana o mai tā pao ma whiroa
ia ai o lo to to ia tu la pono mo pinga pa vai ia ba wale wi en poi no mai na ta tu tangata ia a pa fu ia mo le no ia si to to na i te saunga le mūrawa tango pio le awa ma tu la pono tono ni tira te o i rungo ala telepa ia ma se si le saunga le mū io tu langa fa pea mani che fa pita uri ta vai pio na ta no ai ta pokala me masan ia ole mai ole fa muri mai ola tu te to dua pa na usa mo ia o mai ni fai winga po ie mo maro si tinara fa ta di mai pa na ia tu o nga i mo suire le to dua i nei mo tu langa fa pena ele ngata na fa ina ia ai ngolo i New Zealand nei ona ora to pa na wa pia ia ale tu langa le ia la tu a te to duo ta po i te chapo ia si tu tu na wa o to fu ia finga pa vai me te ia e mawolo mawolo i nei tanga ta fa pena ia ole te fa po ia i chapo a nei fa pita uri na o fe ngai pe mole tanto come sino fatto in ile tau popo ia me te fa ti po ile le sola fiure company fatal mai ia wa se si mono no foi a mutulanga fa pena ia na fia i fu pia na si fia tavai malitato fa con an anga se tato tunu ile foi na ta na mo visa malanga mai sira ia o me uma ia le o te lenga ia fia ia ma a fia mani si o fia malanga mai a test mai ono le fa mauni ta tu ia malanga mai visa ia sila woni o voi ia e pa ina ia o te le si ta tu ma fa pa ina ta ia tu ta sanga fia test mai samo i New Zealand nei ia pio nei pa tauli ro na o te le ia la ta vai i le mai pa solo ngol ta tu po kala me ni tu sanga ta vai le fa te tele lo fianga konsula mo le nei tai au ia o le fa mai al ta po kala me ia nan fa na tu le tu o ta tu sao mo le tama o ai ngo sa mo fa ka o lo o le o sa mo ia fa mo ta po kala me io o le tu langa na ta vai ta longo te pea pa ro ma au te se ta tu ia si la ne ta tu o lo o ina mai papo o mai sa mo nei i si nei ia o sa ora valea ele ngatei e o ta tu ai ngai ro sa mo ia ai me se foi ta ma ai ngo se ta tu e va fo ni ia no ta vai fa ta i se ta tu o lo mai tau lavo le tele o le sele ni fu le lafo so ni tatu ai ia o tatu tama ai nga tupe fa moli moli te pele nga fa ta o no pa mo o re bitule o le tama ai nga sa mo o tupe fa moli atu ni sino nei ia matu no fa moli to ele nga fa ta ile tu lama ia e pe o nei fa manatu ia ta po karambili ta ia fa te fuita vai ma ta tu po karami o pera no ta tu malo ia awa ia ta tu po karami por don lo puili ina ia ta tu tu malo la fa ta ile tu langa ia talo ia ata sile tu pe ngai to te ta vai ma ta tu lo ta sha ia pa ta tu le jo i fa te ko i nga solo i ta tu nu nei yaso ia o ia pe mo ye mo yo ta tu si ese ia wa to ki tu ro pe nga yai ia o se tarale mo pa ro te to vai mo mi te ni ia Of te tele, lau whianga le konsula, lau whianga whamata, po le se luefa, po le malu, po le tāta po kalamil nei tai hau, a matai ia, tāta piso te inga fo, o le nei tau sanga, ia, au manuina fo ia, fo launga, ia mese fo ia, manuia whaiva la whianga ma lau whianga le konsula, ma le official nei fo iasu, fa te tele mo le nei tai hau, mo le tunu ma le whafonga mai, e te maua le official le whianga konsula, i le tolu o tolu tasi o tasi lua, tolu o tolu tasi o tasi lua, ai wala mai whafo atu o Aukilani, o le o iwa, o le code number 9 te mo iai, tolu o tolu tasi o tasi lua.
Tautua mo Radio Samoa se lima iwa tolu a mo ina o Joyce Fululua i le iwa. le fi ave fa se le moko ia mo ia le fa fi fa mala RSA wata to sia sil to tua le tire world na auto limited le sunga victor fa se mai tasha molta to di portal nei tire Patalo fatu lo sunga victor nei tire malo la fo ile tau tua malo se fo manuia ia fatalo fatu le sa se bonita po la casa ma fo ile o ia tavai lo la bona sa malo ko te to nei tire po ia fatalo fo lo fa fo isa mo nei ta ma ina ma tua Malu senu dia ngaku singa dengan neta ya pengendong mai mole awala ya pasal ko dia ya auto neta ya malo vaftai victor malo le ngaru lu malo le usu ya la batu le vano amal tulang e fol tu al ta to company ya wale si de fo ima ya man fi fa ngai no fo le tu fa mole ya fa kai na mal ma so no sa vai amata pili ta so kon pesili ole ka to pesili va trasi de do sala di mabadu ka ko ti sole ta lava viva sene man tua Spulsene de to seta petro lo sa ia matou schedule at per access ya for the point to not to follow lo moero susene discount panganya ko ta to pay so pay fa nga pa mara ta pay to ta vale ia matou nga ta folea na fokesi la piti ya tanto we feel do su piti ta la to mi au le ngalo ya ro numero nga ta folero so fa to not to say e tanga va e konsesia da chai fatu molosa i tato poke sindi
le tato falisindia o le tuatusi o tasi di matolu stamaki ro ia fai kona pok balawando e fai loku service ia pola service ia matou ia akape na ua umata usanga le taro fai loku service ia le lawa koe siaki a tamula koe siaki na tere ia dese mai no mota mana ulawa mika iau akape koe na ilo mo tino ia le lawa a de fade ia a lo lawa koe mai nisi koe lawa pinga venga e kama siaki lo sa fai koe tato le disi le koe nisi tole nisi mo lunga o le poli lift o tato snokolo mo temenei tato pupas ia tato flares canopy reflex LED lights no mo i tato palisinia faloki filinga apa pena tau so pupas ia fai pena palai do finance ai mana tuana le lua sutara i tonge vaso ape palai no tato finance tongi mo so pupas i le tato palisia ngata po le fale ko matoto no pakoro sa ni me fale tonu me awa riki me poinga wa was mai mo ri no mata test po le tulangan na i tato farisia i so san mo se tulanga lava pata wina ko mato pa vali apa pena so sa wa fiula va se va ire mo sa ya se mai apa lai ia mato ia fai ko na te in so tabale to ia va so tabale po mai ia mato ta vale mo la nga po tele tato se vi kasu na ka mama to na to foleta to hyper car se fai lo kislinga so ma foi tato apiki aku ia o le for ranger highlights manisen uman teu uma foi ko la o manaya duas marcas ia no como papi ia mapupa ia tato yulo mo tenene i tato fata vale ia e mo tro cashback me ia mato o le mete foni o le oiva lu fitu pa to lua o ia se vidi ia mo se so swali o le tato farpau i le tasi fitu suru peso tawa o le ngalo e ko siaki pa o sa vai po ese fao vai po vai po kasi ya aka pe akiri ya po e portava le no kamo e siaki ya siaki po le pa u akiri suma fo e fare pe por e word a sui po faro ta vale e vila u alignment pa fino ya mato ya po ofe tato fale sinia ka ko seki me vio ya o le temeni a matarga so dua sutala a seki me ka mata mai se sulima se pare do suruma do so do i dunga mota ta la po ia so se lango la so se sai so mo ia mato a fa petero mo tino e le la mo ta vale a kau ia te ta no ko ni so alo sa mo la ko te mai se pena singa lenga ia mato ta se fa tau mo ta to pa to ta si to duanga to dimba o le maka ya fa pe ngai ke mo ai ko sui mo dunga lo ta vale para ko pe si pa ia so se pena mo ia mato i fai maku tolu ko toli ma dunga ole ta vale ne da so le tola obvious RS losses profit sudo sanga ta vale na monde va yaso a fa pe ta sanga i tala mo e su man ma ko ta vale ole si pe ya ta pe le fai ya para des solo ta pe ia ma to tola la ye do i ta to pa o ana ngata po le ta to pa dia me mete fondo te to pa o iva le fitasi tolu to o e fa tela mo vai man ta so no on e va va fai va ki man le ta ya so fo mai man dia Victor fa tama le poti le tai au moni fai va le nei fo ia so lulu ia ole na au ko fe le aso lulu e wa uma fo le aso lulu la to ia o ki kilo akuta sa tata no le mele le ku o lo nei fana o ki kilo na ni so tapa o mai ole si fo le ia le ko ku o ulo ko mai o le lulu e le fulefu o ka e tira staos maka o kia le lei ia matua te ai le lei nei fana fa mole o le uto fo nei fana le onga ia mai le ma salva nga le sa ta no tai au e fa le ko ngal mele o ku o lo ko mai ala o le onga a fie fo mana isi fana o lai o potwa onga ia a ka ko por kala mena na fa talo mal tapo inga mano fo le usulen ta ta malo fo le usulo sunga tawai malo lon sa ni tai au ia manu e tere fo to inga le ne yaso manu le ne yaso Samoa manu ia fo ia le ne yaso o lo yaso o le Chinese New Year's ia i mato u mala vai fai o mato pizza saina ia happy Chinese New Year suncha ya yo sha hanya hanya or kau sang or ngata kau sang or ngaka au oi ka fe fa so fua fa mo mole sauni mai lau pati male ko tupulanga samo mai fa afia e fa ava e samo ile atu
tua Olo fasi no mangalela Samoa e no ua tu upele E pele pe ilo uanganga Tu pulanga Samoa Maia e fafia fia mole au mai moa Amane lau siva mafali o winga tau safia Se mai ala ia tene Samoa tau lele ai ia ne loa E o ole Samoa O te mita mita i le vasa loloa Matine Samoa ia e mana tua Lalu e mafita o ainga Ai mise o matua Aua o soulu mana I manuia E mawai o ele fia fia Ia tu mawile tu mafina wi melele E sili le amo I tamua Tupulanga Samoa O mai ai faa fia fia mole au mai moa Faa mane ene e lausi Papa faa lio winga tau sa afia Se e mai ala ia teine Samoa tau lele ai Ulia ne loa Samoa o te mita mita I le vasa loloa Tupulanga Samoa O mai ai faa fia fia mole au mai moa Faa mane ne lau siva mafali o winga tau sa fia Se mai ala ia teine Samoa tau lele ai Ulia ne loa ole Samoa O te mita mita I le vasa loloa ole Samoa O te mita mita I le vasa loloa Baby, Lomaki! Hey, hey! O te whawhelo I atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae ao mā lo le soifua manuia alo mai o Tālala Radio Samoa. E to mua tu I talo le aso lulu, wa toe ua mā olo o saunga le mū le teinei titi se fulu tasi tausanga le ana le iloa o New Plymouth. O le tae ao ana nafi na wha iloa mai ai e leo leo wa le iloa Hayley Ford pe tusa leo le tau le fitu I le tae ao. Ma o le ana le iloa mai lona ai ngai o Matai Marfell. O Hayley e le atu o toa le mā losi o lona mā fau ma e le o le taimi mua lea wa su e ai. O le aso atoa na nafi na su e sa ia o mai ai le po na po. To e sau le isi tala mai le ofisa o leo wa maua ma o lo o saunga le mu. Wa va ai St. John e wha au popo tangata whai ngā luenga e whai avala au telefoni tangata walangona peisia I wa tuu la fua ina. Polo kalamele nei St. John o le caring caller wa si lia nei ma le luas fu ma le 5 tausanga o whai. Ma o lo o ngā lulu e le tusa ma le ono se lau volunteers wa mae a o tawina. O le caring caller o le wala au le tangata wa yeila ngona o le tuu la fua ina. Ma ofo I ai le fesoa swani. Tu salea ma le 15 I le 20 minuti le umi o le wala au. O volunteers fo inei wa mai a o tawina I whaamtalanga e le mawhai o na whai. O ai e wala au I ai. Whaapele tele o I tu. E tatau ana ngai I ai le fesoa swani. O lo o whaau au pele nei polo kalame. Ma o lo I ai le wha moe ngai o whaau popo tangata volunteers o na o lea foi. Wa alu I lunga le toa tele o tangata e mo o miaina. Wa sawi tua fuanga le komesina o leo Richard Chambers o lo o whai mai ai.
o loo vaavaaia faʻitiitia i le 15 sui o le pulenga a le matagaluega. 10 ma le fitu sui o le pulenga o le ua fai mai le komesina o loo vaavaaia faʻitiitia ai, ma o lea na sau itua i le ʻaufaigaluega i le aso ana nafi. O loo saua i foʻi ma le vaavaaia faamutagaluega le 3 ma le fitu sui sini o le pulenga, ma isi tulaga atofi faapea ma le faaupopo o le 20 avanoa faigaluega fou. O loo toe taʻua mai ai foʻi ana nafi, o lea lava na mua i whaailo mai le masino o Novema ina ua filifilia, Chambers se avea ma komesina. O le a ia toi whaatulanga ma whetu utuuna i le pulenga. O ni fuafuanga o loo whai mai le komesina, e ta watele le whai o whaatala noanga, ma o le o loo tatala i le ava noa ma toi ilo ilo, ae e le i whaia se whaai unga mautu i le whaai unga o Februari. E le o mawhaiona tali le leia mai e ki ripati ni usila, ma le whainga whaapaanga o loo iai. O le vaiaso le nei ufa amauti no mai ai le minista o le vai fafua ni usila Winston Peters o le ua tau fia le tu maufe soa soania ni usila mo Kiribati. A o toe ilo ai tu uma e lua ni usila hapea Kiribati. O le fai unga le minista o iei nei ua faya lea ina ua faa lea o ngā mai el pereseteno Kiribati la ua feiloa inga i le vaiaso tāluai ma ua fiu fo i le minista ni usila e toe tuliloa. O loo mawhanawhana Winston Peters i le te leo le fesoa soania ni usila mo Kiribati. Pe ona whaamawina ai le vau le tūsanga i luafe luas fumaletasi mo le luafe luas fumalewha. Wo o atu i le se lau ma le 2 miliona tā la fesoa soania ni usila mo Kiribati. Se whae unga loo langolango i le pāle mio ni usila Christopher Luxon, ona i le sila le pāle mia, e le ai se wingo le so ona alua tupe a tangata totongi la fonga i ni usila, a o lea ele o tali mai Kiribati. Matala whaaiu, e 5 tesi ma le tolu le malosi o le mafui e na lulu wai sauti o le North Island ana po. 21 minute te eile sfulmaltasi le olo o whaamawina i le Geonet na whaalongo inai ma e tolu sfulmale 5 kilomita le loloto. I to tono le tolu se fulu minute talo na lulu. Ai wasilia ma le 2 le tolu wafe tangata wa ripotia i lunga le Geonet ma o le to ateno i lato nei. E no nofo i le o ngā tutonu, wha asolo atu le pito i lalo le North Island. I lunga le social media lo ta wai fo i nisi le fefefe, ma wha amatalaina e ma losi. Se 10 kilomita i sa sae o Tararua, leana lulu wai, ma o leana wha alungo ina fo i e tangata Wellington e ana pō. Wha iwa tuitala la Radio Samoa i le nei tai au. Manuia le aso. Banga ua o lisia
Mao ele mafaina maona o moe Wana olo uantane anate maputa Mateta o oto ilo umaruna Maneta potu moe uatu yo mapaupa Somebody in the evening money found to some. Tanto no to siamo na una luenga ya tino mama. Ole na te yumi. O te neki te mawaina se tu si mai ya no to lua ya tia. Ai le to sanno na uto tu. I fought for a city alone, no turn away and just. Oh, you said there ain't not for the town in there. I pay my full for you, say I. Oh, we are all of the just. By the other. Bangale mata utione. Olima tau sangawa tabala balai Ona ole nea uatu umai Rudi ea paamana domai Olo sora vale awamalo nufu Mualo Ya, lawas football 2 minuto o te nei le tu lai vale le tai au fo le tai le nei o la solulu la solution male vale nei. Le wa tatu o le fo le lo fo male anga le le o le tatu tua le tatu mutaisi langi. O ia o ia fai le yaso mo tatu te ori e pea ma tatu fia yai. O le aso fo wa mai le tua e fa wa wina ai o tatu tiu te mo tatu faiva. Ia po tatu ngā luenga o vala una i tatu e le tua lunga nei fo ngā ele. Nei la tai ao, le ua mai atu la unanga matutu masani pe ona ele po klama le malua le tai ao i le sunga leo i tawai meri fa pia fo i le fatu yana tasa vai lua. Tari ei tatu po kalame fa ngā solo le nei fo i aso fo. Ia aua fo le tautu ino le tanto watunu ai maise o lau fa fonga. Ia, mai te sila fia ime o lo tutupu le tu ma le tu ke lope. Mai se fo i nei mata upo lo te i tolo le tanto watunu i Samoa. Ia maise la vana nei atu nuo lo tanto. Iai.
O lo no fsile fia la va nga melo tupu tono tatu wa tunu ia na u fa nga solo tu tatu pokala me lita yao o le nga fia ia le nga ngor fa tai ile li wa mawle le ia wa no ma le ia so matango fie ia wa ma fai o le tai mai lo to se fu ma so wala vai to fa o wina ia tatu pokala me ia ma le to tu nga ba san su fonga le Samoa se fu ma le lima iwa tolu a mo ma pokala me fia mai le lita yao pa talo fa tu ai la ma le nga fia ia ma le loto me ma le loto whaafatai le li. Ia le tātou mawhatanga leo to e mawhana leita e au fau. Ma talo whaatu ne o ta mamtina matua tu asina sina i mauta malawa le nganga i o le whaafatai i lau tāpua inga. Ia o leo tātou e whiloa. Ia whaafilo ia tu ma le nganga whaalalo i le neita e au fau vi ia le atua. Ma loro sa i fua manuia. Ma lo fo de langi mama so i fua lau di lei. Ia te utou tu a mātutua. Ia naita ma naitina. Ia o lo o whaia lava le whaiva i le aso ma le aso. O le po le fala maula le mulila. Tapua i mwhawhanono manu i le atua. Wa le manuia o tātu tangata, le manuia o tātu ainga, le manuia o le ngaluenga le atua, wha malo. Wha talo whatu nei tai au. Ia ono se ea tule le wha talo whal tai au i lau whingaluenga le atua i sungai wha whiangainga. Ia olo wha pena fui ona. Whiangai ma ngaluenga li tau asuino le ipuvai o le ola i tu tonu o whata whaitaulanga. Tau asuina le ipuvai le ola alanga ina le alanga o le manu malo o le wala awina i le whatau ina le ngā luenga le li ia awale tele o anganga ia ina ma whaamalo si au mo le atua malo na whingalo whatalo whatu leita iau ma lo le soifo manuia ma lo fo i le langi matafi ele manatu o lo so olonga le leia ma manuia le tai au fo i le lofa le li ma lo le soifua ia o wo ma paanga ma lava le tautua le Radio Samoa po kalamel fia mai le aso malaso su mai matala mai au tatu e vaeva ma tatu nuti me fatasi le taiao ia ile fia le li ma tatu mafuta fatasi le fo yaso ia martal tonunga o lo fo lau manu ia pelo sa ia fo fuanga ia po kalame mo le nei fo masina e mai se ia le nei yaso lulu le tatu ia le tatu o malonga tono le vayaso pa malo lava lusu malo le sai o lewa tatu ia ile aso lu se fulmaliva to e lua leo aso, umalo nei masina. Umalo Januari la tau, tatu o ati a Februari, ia lewa e fo lau lei, wa mana ia fo i lau tamu enga le amtanga ni tu sanga, ma lau sabat valinga iau ngā ruenga whai, iau ngā ruenga whaatino, iwa. Seki ale aso la tau, ile ai a se me whaale tonu ele aso, se i vanga ngā wa e moe le po. Ia i se me o ma mafa i lo mafa whaua, lele so moe mo i ingi o maka au lo mafa whau fe kamia i solo, o leidoa ai kakau o ngā moe lo mafa whau. Whapena fuilana e ala maritai au, e loo iei se fili e mui lo loto. E moe le po mo i ingi ngai o fofonga, mo i ingi a koe malo mafa whau, whai sau miti maalie. Ngai moe, e ke hala me fuilana kai au. E wharongo e se le felesi o lo mafa whau, ke wharongo aku e mahalosi do tino, e ke aka. O le mea lale o le po ai mo ingi o maka fe pasi ia i pese taxi da pasi se lo mafau. E ke ala mai for kaya ai. E ke fiu e su e se fara inga ku wai lo mafau. Ai se a. Wa e se me fe ka bia lo mafau nga po. A le aso ai o le aso manga e ala fa le tonu le aso oi. E ala fun fa le tonu le aso o. A le aso ai a mai le o se aso manga ia ke le aso. E alang kau whaare kongo kako. Ia malor se folau de lei, leo se fitu minuta te nei lei tu live la tatu taliwatu tatu tala le tau nei tai au tatu se ak po awi ngor kau ringi fu yaso. Le nga fa penge ia lo langa mar sui fuanga le tatu te ia o isi kaimi o de dei mare kau. O isi for kaimi o kau de fi mare kau ka go tau. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Se mai winga le tau whamoina mo tātou le nei fwoi tai au i nei au ki lani leo te wawa iatu mo tātou le aso lusu mariwal nei. Winga le tau whamawina mo tātou i le nei fwoi aso au oa nisi vai ngole atunu pe ona iai. Ia, o le whaasolo atu lea i le auri whaasolo atu lea fiafi whapena lava winga le tau o le atu la i mai mo tātou le so. Whamawina le fisa vai tau mo tātou le nei tai au lua suma le whati ki rio la i ere mawhanwhana mo tātou. Se i mai lona malu se furu mo le ono ti ki ri. Lipo tia mai le fisa vai tau malatu whamaunga toi lua suma le valo minute le hitu la fitu tai au nei. O lea na oso i le la. Ai ole atu ngoto atu lea i le fiafi anane i le toi lua suma 5 minute i le hitu la iwa i le fiafi.
Whamawina le vai tau le aso tofi le aso ataiao le aso tolu se fulu. A wo fo inisi vaenga o le atu le aiai o le atu fut nei wanga mai le taiao I le aso ataiao. Whamale le bute le vai tau le luas ma lima la iai tatou le mafanfana le aso ataiao se bailo na malu I le se fulu ma le fitu tikeri. Se atu le tebi o se mai le lalto e luas fut fitu le tula fitu taiao le atatu vava aiai pe o se le lape le ai. Ai e atu ngoto atu le to luas fut lima le tula iva I le anfiafi. Ya o winga na le tau fa mawina le so ma to fa e mo to mo le aso taiao. A o fianga yo tu te mo fu afanga I le nei fo yaso. Sfuma leva minuto te nei le tu la iva lunga to tu na si fonga le de Samoa sfuma leva I to luamo. Ole to pualo to ole Pacific. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia wala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Luas fulu minuto te ele tu live se yo se atu fatalo vatiriso tatu pa anga le taiao. Mai al tatu musika on tari watu le avatu le porpoto mo tatu le nei asolulu. Ione tau ili malor se fo manuia fatalo fatu le tatu po klame. Whawina tani edu malor se fua lau nei wharongongo mai nai papa toi toi. Pira neliko whatalo watu I mai ranui. Vena fo ia whepulea I whiro malor se fua manuia. Saini tu la epa whatalo watu nei taiao malor se fua lau lei. Tau wanga brown fiso malor fo leon sai nei taiao. Biu amosa whatalo watu. Wharongongo mai lunga tatu po kalame lengata fo ilea lau se atiatia ma sendra mara inga lo mafuta mai nai whato ia. Tuli tafa malor se fua manuia brother. Adua fo ingalu ngal taiao stua fata. Mata si mai mara inga nei kala stete. Felila Malia Paula malor se fua manuia. Ofia lai fatalo vatu le taiao. Ya Maria ai ofia lava na te mafuta mai ai on ngali atu share tatu po kalame like. Singa ulabla po ngale ai won I la po keli. Ko mi fianga mo tatu le taiao. Dos utasi minute te le tu live.
O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina malosi ele Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai a Januari e o atu ya Aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Ta alofa Samoa, i mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, ma i sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Ma wa fo i le kulini fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa, tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numera lua. Talofa, o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta leino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o Amos Electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Dala whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Nisi upol poto ma le mtau pelu sumlei val fata oto e whapelo na whaitawina. O le tangata wa o ina so e whaamaa alo na ua. E whaafusei o na nuti momoia o ia. Ai le aise fufo. E pule ea mio tonu oli ai le nu. Ai a pule ea mio leanga e mapu iti ngā le nu. O le tangata umana o le poto. Na te whaatapuina le fia o lona tamaa. Au lea au maumal fafine, au lea au maumal fafine talitane. Na te wha umatia o loa. Wha tu mawina le nuu e le tupu il whamsinonga. Au le tangata ua tali me alofa. Na te le peti ai le nuu. O le tangata ua wha ole i le late tua oi. Na te folosia le upenga i le mea e ui ai. O ia. O iai le mai lei le solinga o le tula fono le tangata ami o leanga. Au le tangata ami o tonu. Ua pese ma oli o ia. O manatu le tangata ami o tonu i le finaunga a le ua mativa. Au lea ami o leanga o le mafaufau o ia ina ia e loa. O tangata fata wemu la tau te whaamuina le ai. A o e poto la tau te whaaliliu e seina le ita. O le tangata poto o finau ma le tangata valea. Pe ita, pe ata, e le aise file mu. O tangata toto lima, ua ino i la tau i le o sao la nā mio. A o e a mio tonu,
Lātou te sa ili I ola o ia. O le vale, e se saa mai e ia lona loto. A o le tangata poto, e tau fiofi e ia lona loto I tua. O le whaipule e wa I atu ona talinga I upu pepelo. E a mioleanga ana au na umalava. O le ua mativa, ma le tangata whaasaua, la te wheitai ai. O le alii, na te whaatau whaamalamlamaina o lātou mata. O le tupu, o le na te whaamasinoina, ma le whaamaoni e matitiwa. Whaatu mawina lona nofa ali e whaavavau. O le sasa ma le awa inga e tupu ai le poto. A o le tama ua tuulafo ina e tupu ai le maa o lona tina. A whaato teleina e a mioleanga. Ua whaateleina le soli tuulafono. A o ea mea tonu lātou te ilo atu la lātou mālaia. Ea oa ilo watali, ona e mawai lea o se filemu. E tupuai le fia ilo loto. E le aise whaalinga, e whaasalalawina lu, a o le o tau sisi, I le tulafono amu ia o ia. E le mawhai o na o ina le au na I upu, wa o langona e ia, ai le tali atu iai. Ua e iloa e ale tangata u whaatalisa I ana upu. E whai le whaamoe o tangata I le vale. Ai le ia te ia. O le ua whaapelepele I lana au auna e a fua mai ina I titi. Mulimuliane e whai o ia mātali. O le tangata I tangofie na te whaatupuina le misa. Ma le tangata lotoa na te whaateleina solinga o le tulafono. O le whaamawalunga o le tangata e whaamawalaloina ai o ia. A le whaamawalalo le loto e mawai le viinga. O le ua vai lua mea whaatasi malenga oi. O ino o ia I a te ia lava. Whaalongo o ia le tautō, ai le whaali atu. O le whewhe I tangata e tupu ai le mai lei. A o le whaatuatua I le lii e whaamamaluina o ia. E tō tele o e sa ili le whaipule. A o loto I le lii e whaamsinonga o tangata. O ea mia tonu lātou te ino I tangata ya anga pio pio. A o ea mio leanga, lātou te ino I le o saolo nala. Upo le potom ta upo lusu maliva. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Awa
fefe na vai se mea leanga awa oe tatu fatasima fatasima o launa au alouto to oe whaama whana ina ia Si fo ba le sunga yo pu fai valu o yo valo le ma moi o ia. Yo e tau lunga joli tatu po kalame longa tono nei va yeso. Yo le upo le poto fai mata ia le mo tanto wa o tantu tiuti mo tantu fai valo filima pe ona tantu nga ru ai. Wa fai fo ile fa fonga mai le tantu wa tunu I nei po kalame fa nga solo mo tanto. Yo o le upo ale li. Upu ale tua o lo fai le ama ta iala mo tanto o sulu yo tatu vai ma le malama yo tanto wala fa malis au ya te tanto li te lo taimi mana I foi upu le pese nei yaso I fai le li mo tanto leo ma moe leo ina lu fale ma lu fafo pui ya te tanto so se mea tanto te yai o a foi mea tupu nei yaso I e tanto nonga so soani atu lava le nganga o le li ya te oi ma tanto uma ina I on masao tanto nga ruenga pe ona tātou ngā rue ai. Le lei, teibele wati lau tau luas matasi minita talo le tūlas fulu. Lo te mauna fsa taibi atu fo ilela unanga matau tua le tātou enterprise. Le tātou whatavala le enterprise mo tātou le so. I le amtanga latu tau tua mala unanga le nei fo itai au. Ia lam whaiona tātou talanoa ati ai. Le olo whanga solo I nisi o mata opo le tātou fono. Ia po le tātou parimene le tau nei. Leu atu amtalia. Ona po. Mana ia fa ngolongo fo iniso mata upe ona ia te lo la fa yona o tatu ni so vaenga la fa fona fa fonga tatu o iniso o vaenga o le anga ia le tatu fono le tai au te lo la na fa ilo le fon fitalai ele fon fitalai ana po to lo se fulu na ia mata upu ia po onai vaenga fo o lo tala no ina I tonu o le kabinete le terminate por mene onai vaenga la ia o lo ave ia manatu malangona faali o suia faipule ina ia pasia ia ba o le afo se lantu langona ia I vaenga o le olo mafai ona au mai le malo ina ia fai ia toi fina ngalo suia faipule a wale manuia o tantu watunu mana ia la ana pona tali tu laivat ale mera mari kusangala nga ko nga o il fontanga le pona po ona wa fil fo fe kala fa kalkaria faipule le songafi le ai ma se faipule le ai ma se fai pule nga koe ai ia fai pule le ai te fa saltala na ia fai pule ai le a toa le fai numera o suia fai pule e te tawai ona fa tino le ngaruenga I tono le parmene le alana tolo po mai le pona po ia na mani alana po mani fu ilina ia le suinga mai le uleanga ile afiafi te ilo wa o taimi fo ia e tele na fa longolongo I tatu sambo ia so lai li fono e se le manga ia ka wharonga ku ngai le leki o e kasier ko inga malo makua. Kama whangalu umanga ko iku ipe wharala ma ai le hao akua. Mai lola ira koe sudu ako kama ila o toina. Wharonga longo I lolo fong. Kaka koe manga ia I o fongo I afi wharonga longo I asola. Le alana whaolu fona po. Tala noa le mai alfo na po pe o alana sau noa le suia whai pule mai le maritu malo satu paitea. Le ala tu fa wa nei lan saunuanga inisi fo vaenga o lanto komiti pe ona I loina nei vaenga nei o tu atu mo fa fonga tatu wa tunu ai o le am fai ona watu nisi o vaenga I lunga tatu pokalame te fa fonga I lunga tatu fono ia a o amila ngona ia ma e sida fie foi le ale mena e filfili ele to sui fai pule le tono al parmene o le ase fa longa o el tangata palota o el tangata litu malo ia ile tiu te mare faiva e filfili ai lo su ia fai pule alu to
Ia, la whaatino i anga luenga sui a whaipule. Ai, tau alau te talo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo I atu I aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pe vala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ta lofa na wasa moa. E toi whaamanu atu li tausanga fau le nei tausanga, ma le tātou wa onga tuspa I le Auckland Pacific Piper College. Fia whailo atu, wa toi amatali o fo I le tātou wa onga mo le nei tausanga, wa olua lima, mai te tala le awanoa mo so se tasi, o e ngalua I le kale sia I se tofinga, pele ai fo I se tofi ai fia o tawina, ma fia whata pena lo soifua I le fionga pia le tua. E fia le tātou wa onga, e whailo atu le atu amatalia le tātou wa onga mo le nei tausanga, I le aso wha o February wa olua lima, I le fitu I le afiafi, I le tātou tuatusi mo le nofonga masani, le tolu Sedan Avenue I Papatoetoe. Mo nisi whamtalanga, whamole whafsota I le olua tasi, olua lima, tolu olo tolu, lima walu. O le olua fitu, walu se lau, lua fitu, lima fitu. Whamanuia le atu. Hey, ho!
Toi sfuru bide tala tale o le tulas fulu toi tele mai o tatu po kala bele tebele tayau le ua fatsi mai le unanga bele tatu fo le tatu fa tavale pe ta fa ilu atu mo tatu o le sunga ia Terry Cohn malato unanga le tatu Enterprise modo kru mo tatu nei la tayau fa talo fatu le sunga Terry malo le usule o ngatono le vaiaso le ua so rulu tatu io ia pasalo fatu fo la sunga le tayau fo titia malo la vale tawata ilo sunga ia fa pe fo ile fasasanga se tato tunu o lo fa fonga mal natura io e pena so noi wa o lo natono le o le vai so ne o mai fo mal martina titia Terry le si me si lona tau le mau le malo si male ola ma mau fi fi so inga luenga ma wa tala wa fa la wa tina ma na fana o le la so no nga tulanga le wa ale ai los flower tai ai o le fi lo tina la inga io wa ya wa nga ve si le fi le Terry wa ya lo wa fi si markinga ya mia le lau kar se mai le si fala wa ngai kamaki ma se polo ka paka ma ai fa kulola io wa se me nga masalo mia lo le tina po fe ai kulai ka finga luenga ya sa le ya ve se fulu tu la le finga luenga ia le fa ko be te va ko fala ka mai ke me le me ya o fa no ko le sinto pa o bai pu ko a ele le ya le fa le sinka le anga le usu finga luenga la fo lo ku kinga i discover Cosa kau kufa kasi berking ayo fe kalau apa sih e kali fia ala fa o que sa foi au que cafau ali do la ese be o tina fa kali mai o me la finga lo vai lo po que la no ya oi ya le la fa tu ele sunga Terry le tatu fa vale mon le au nanga lo ngato lo vaiaso ya sai tia ya o le tulanga masani fo yo dato nanga fo ya al mato fo yo nanga inge ya Enterprise model fo pi manu kau e masani lava tele tato ta vale o lo fa peona fa tau mai fo ita vale fo nei va yaso ya mo la tulanga lava le yo lo pisi lava mato mo lava lo fa peona o na tau fa le tonu mai fo le marketi ya o le lava e su mai lava to tele o tato ainga e mai sai le weekend te atu nei o le long weekend le na ye o pam to pisi ama to tulanga le te tia nei dai a tele ta vale tulanga lo ye tato piki apu wa o tele tato utility piki apu lo fa per na so e mai per el malo tato no a tai mau tato vans for e mo coaches ma vanga ye tai up to school 4 tulanga fa na mau tato commercial vans le lo fa ngai tato ainga mo la to business ma tulanga fa pena lo mau tato vans o commercial vans la i am faina pa nga mo la vanga e builders plumbers electricians pa ana ta fa pena wa le fola amatan to e pa nga ia tulanga fa pena vans nei mo nga wenga lo masani tato fa vanga e fa la to business tele tato SUVs o le mai tau watolo tele lava ia la to lo fa tau SUV termine e mai sa ta vale tai fitu la tong fo e lo tele ya mana na e nei tato fa ta vale pa pena tele tato ta vale la IT so e fo e o hybrid so lo mobile pel termine lo pa perna na tuli mai per malo la tino ta vale fa pena e ai no tau o firma mane o le la to fa ngai na fo ile tau le o tele el pensinia wan tu lang fa pena a tetia mo le fa tu pena lo sa fa ngo fi la fa pero e ala la fa foto o kilani e faina e su lunga le mato website e faina fa ela no application por la sanga fa ngo fi la vai le fa tal fa ngo finance ya mato ono lo ye fo i mato ato lava a nanga fo i fale mo le fa ngo finance ma tu lang fa pena e fa ona fa va ve le mau le tali o la sanga sulung al mato website masani www.enterprisecars.co.nz ona fai mele o lau tau sanga i lunga na fa mo mo la to lo wala ma papa au pe lunga nge tilang ye ma fai na su mai lunga mato pete su mai pe mato yara ato no fai pa me ma fai mo fiel mo lo sa ma ale a papele ai fo ye fai fo na e su pe lunga mato website nga na fai me lau application ta fa pelo o fa faitanga su mai le tulanga o le me mana mia e o lo lai sene apta vale mole su mai mai lo lai sene apta vale ia malau bank statement de su le bank e mai lau statement ta fa pelo o fai na fa ia le internet fo le fai lau bank statement ma tulanga fa pena
na sigi la le bank mai lo statement fo le lo ye lo wingoa le address i lunga fa mo ia o nai so mai le mai mo le tulanga o laisene lo fa pena mana mea tulanga terminated ia lo fa nga pe matou ia laisene ia o le full laisene male restricted o laisene na lo fa na fa nga le matou finance company tele le ele o fa na matou fa nga ina le learners license le matou finance le but o le fa na matou again this for company o lo matou nga no fa tasima tulanga fa pena o lo mafaina fa nga ina le lo nga mawai ia sa fo yo on manol district no le ia lo fa pena o lo fa nga ina learners license ia ba Malaysia le fo le ia mai fa fo atu ia no e FA ma Samoa ava pe mo la to le fa to atu no mai Samoa lo pene a to le no masina luna to mai a o lo ia lo license Samoa tulang fa pena o ia lo lau ngaduenga tu mau New Zealand i mawhaina finance ma taule ia sauta vale i lunga le taule e tau lunga le suli mafe pe afa pe o na mie se si wa le to te fa pena su mai sa bom na mie so so ni fa pena te ya mo le mato to atu sem faina mo e mato limon fit to Great South Road i Manukau City limon fit to Great South Road in faina mo e mato mo sunga ya tau o papo au kuto fie le lei ia ona sumaila ele fa patonu nai lau fa mo i pe vidi mai fo le matu telefoni masani le o iva lua fitu ono o po le matu telefoni vidi fua le o val se lau lima o lua tolfa o val se lau lima o lua tolfa fa na vini mai ai matu ia fa stai mo matu no nei tai au te tia ne le to se amo venga lo toi la su apena o le fa sa nga se jato no Malo va tele so Terry Moll le tanto o nanga mo tanto tu le taia le fa ilo lo nanga masani mo le malo tanto wa tunu le nga tulu nei vai aso mo le fo tiu banga luenga o fenga yai over se lawo ta siono fa sivalu tanto telefoni vala fu na lima fit tolu Great South Road na e Manukau ya olo ile tu nanga so nga Terry kun malato o nanga masani o le telefoni te vala ye so nga Terry ilana telefoni fa vai wala wanela ile Cherry ole olu fitu lima to lima on tasi fa. Lu olu fitu lima to lima on tasi fa. A ole lu fitu ono o. Yo telefoni na te vala ye la to ofisa. O isele mari o vaenga i pe na fa fonga ma ye lungo to tu male au nanga. Ni sine walo ma tam fana. O me se fo ni so tamari o tatu wa tino o pe ona nga lu i tono la to fata vale. O vaenga pit silona taua i taua lo wal watu. Wa vai le tabale. Au mai la ia le ole form fo ile le fatum. Ia na tangolola ia lea e tilo le lei, fai tau le lei, vai lainga, o leo kako o mea leo lainga ma le vai lainga. O lainga, o vai lainga, o le aunga, o le ngafasi fai tau, o le ale me kakau ngā fai, fa pe ina to tongi, o ai e kukongia, ia o le ale si mea. O le ale le interest, le pore kupe, ia kurui, kele o ngā ke roi ma vai ko ari lei vai ko ari lei nei baenga na ai ke lei kangoi osi do pepa au mai lau ta vale te le ana tatou ai mana ia tau fo na fa mana tu mo tatu atu nei te mo taiao ia i baenga pe ona e anga e sa ili so sa ale te le au fa ta vale o lo so so ni ia ta mari o tatu atu o lo ngā due ai e fa malama le ia te oe ma avatu ia te oe vaenga te tau ona manino le lei. Ai te le saini le ilunga le pepa. Lo ingala utala fo ile ma whai ona whaso ia te oe le tātou lawanga ngana, tala no ia te oe tufatu ia te oe, ia o mea taitasi, o mea le tau na e whai, o mea le tau na iai, o le vaenga le tau na ilau ta avale, e fia tau sanga te tongi iai, o le tupele te tau ona te tongi lewa yaso, ma lewa yaso, me whapenga. E ai fai lava ona whaasua ia i le tātou lava ngana. Nisi la vaenga tu nātu mo le tautua le reader Samoa leite mo le tai au tātou lava leitu la sfolu. Se mele whaafonga le toi whasalawina o tātou tala vai whanua. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se ki a Radio Samoa. O te whaafelo i atu i lau whaafonga angai le ni fo i tai au malo le soifua manuia. Alo mai o tala la Radio Samoa. E to moa tu i talo le aso lulu,
Wa toe maua ma o loo saunga le mule te nei titi se fulu tasi tausanga lea na le iloa o New Plymouth. O le tai awa na nafi na wha iloa mai ai leo leo wa le iloa Hayley Ford pe tusa leo le tau le fitu i le tai au. Ma o leana le iloa mai lona ai ngai o matai Marfau. O Hayley e le atu atoa le maa losi o lona mawhauwhau ma e le o le taimi mua lea wa sue ai. O le aso atoa na nafi na sue ai sa ia o mai ai le poa na po. To e sau le isi tala mai le ofisa o leo wa maua ma o loo saunga le mu. Wa vaava ai St. John e whaau popo tangata whai ngā luenga i whaia wala au telefoni tangata walangona peisia i wa tuu la fua ina. Polo kalamele nei St. John o le caring caller wa si lia nei ma le luas fun ma le 5 tausanga o whai. Ma o loo ngā lulu e le tusa ma le ono se lau volunteers wa mae a o tawina. O le caring caller o le wala au le tangata wa yeila ngona o le tuu la fua ina. Ma ofo i ai le fesoa soani. Tu salea ma le 15 i le 20 minuti le umi o le wala au. O volunteers fo inei wa mai a o tawina i whaamtalanga e le mawhai o na whai. O ai e wala au i ai. Whaapele tele o i tu. E tatau ana nga i ai le fesoa soani. O loo whaau au pele nei polo kalame. Ma o loo i ai le wha moe moe ngai a whaau popo tangata volunteers o na o lea foi. Wa alu i lunga le toa tele o tangata e mo o miaina. Wa sawi tua fuanga le komesina o leo Richard Chambers o loo whai mai ai, o loo vaava ai e whaiti tia i le se fulu fitu sui o le pūlenga ale matanga luenga. Se fulu ma le fitu sui o le pūlenga o leo whai mai le komesina o loo vaava ai e whaiti tia ai, ma o leo na sawi tua i leo whai ngā luenga i le asona nafi. O loo sawa i fo i ma le vaava ai e whaamuta ngā luenga le tolu sifuru ma le fitu sui si ni o le pūlenga, ma isi tūlanga tofi whaapea ma le whaau popo. O le 20 awa noa whai ngā luenga fōu. O loo toe tā ua mai ai fo i ana nafi, o lea lava na mua i whaeilo mai le masino no vema i na ua filifilia, Chambers e avea mako mesina. O le a ia toe whaatu langa ma whetu utu una i le pūlenga. O ni fuafuanga o loo whai mai ai le komesina, e tā ua tele le whai o whaatala noanga, ma o leo loo tatala i le awa noa ma toe ilo, ai e le i whaia se whaai unga mautu i le whaai unga o Februari. E le o mawhaiona tali le leia mai ki ripati ni usila, ma le whainga whaapaanga o loo iai. O le vaiaso le nei wha amauti no mai ai le minista o le vai whafua ni usila, Winston Peters, o le ua tau fia le tu mauwhesoa soania ni usila, mō ki ripati. A o toe ilo ai tu uma e lua, ni usila, whapea ki ripati. O le whaai unga le minista o iei nei ua whaia lea, ina ua wha lea o ngā mai el pereseteno ki ripati la ua whailua inga, i le vaiaso tālu ai ma ua fiu fo i le minista ni usila e toe tuli loa. O loo mawhanawhana Winston Peters i le te leo le fesoa soania ni usila mō ki ripati. Pe ona wha mawina ai le vau le tausanga 2.8 ma le 2.8. Wo o atu i le se lau ma le 2 miliona tā la fesoa soania ni usila mō ki ripati. Se whae unga loo lango le pāle mio ni usila Christopher Luxon, ona i le sila le pāle mia, e le ai se wingo le so ona alua tupe tangata totongi la fonga i usila, a o lea ele o tali mai ki ripati. Ma tala whaai u, e 5 tesi ma le tolu le malosi o le mafui e na lulu wai sauti o le North Island ana po. 21 minute te eile sfulmaltasi le olo o wha amawina i le Geonet, na wha alongo i nai, ma e tolu sfulma le 5 kilomita le loloto. I to tono le tolu se fulu minute talo na lulu. Ai wasilia ma le 2 ma le tolu wafe tangata wa ripotia i lunga le Geonet, ma o le to atelo i lato nei, e no nofo i le o ngā tutonu, wha asolo atu le pito i lalo le North Island. I lunga le social media lo ta wai fo i nisi le fefefe, ma wha amatalaina e ma losi. Se fulu kilomita i sa sae o Tararua, leana lulu wai, ma o leana wha alungo ina fo i tangata Wellington e ana po. Wha iwa tuitala la Radio Samoa le nei tai au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Au pepese le tama uli pa le whaafunga pa iele nei fai taimi o le tai au. Leo is football tasi minuta te nei le tu lai se football tasi. Tatu tala fau pe o na iei fo le te whasala wina le tau tupura uranga le whatua salva masmino o to atu niso vaenga me le tupu i toro tatu watunu u. Ia, ai base fo ia le nei atunu o lo tatu iei ma tatu tala ma ima o na langi. Pata se fo ima le tau tua niso tamari o tatu watunu o lo au maia niso tatu lipoti. Mi ona iai le nei fo iwa yaso ia mala matanga le nei fo masina malol folau fa malo atu diso tatu pa anga umala va mesela tu lo mafto mai pelu ngol tatu tua mai to wato ye ni so tatu pa anga le fa tsi mai nai amuksa mo leone fa talo fatu ia ti auto na fu o su nga luenga ia malo fa malolos o le telo tatu ia o lo malolo ia onga nai fa nau amesa onga fo ia tulanga lua ile ia el telo a onga ia ia inisio whāna o leua anga ia tue whatatanoa ia inisio o a onga wale a ina fo o lātou le nei tau sanga ia mese tātou mātua ia on sa ide liwa amata o leua makanga kako se eatu ia ile amatanga o le tau sanga te tau ilona o tātou tamaiti a onga ile a onga te milane ia wale tu ia ila se menta o stafau nanga leua o telen tātou wapa aiwa amata o na ta pena o tau mantua, ta pena nai mantua. Ia, mo le ta penanga la tau mo le tau sanga ina ia mawhai, o na solonga le leima manuia o ngā tātou whanau. To telefo i lao tātou, matua. E ia tātou whanau o leu uma mai ia onga ia o lo iai, a whapea lao na ua umalo walo mai la onga nae sa a ongai. Au na ina i ofua onga i tu tonu o lo fale. Ia po ina i lo ainga. Fai na e whaso mai ma au mai a se so sani mo nei tatu ainga mo nei tatu mantua
o lea o le ata pena e atu ala tu whanau le haonga nae o loa o ngai e so walo. E o le taunga tai o le teimi nei, te iloa nai mori mau tātou mātua e le o te taunga o fia nei vai teimi. Ua taunga tā le te lo tātou o loa. Ia ofu a onga, se vai a onga, ako a onga. Ia wai pe la a uma fo ia le sama la tau, sau ia le tau malulu, e sui fo ila lava la tu ia po ofu a onga tamaiti. Ale mana ia la tau fo tātou ngā lue fatasi ma fso sani lesi ainga. A fa pe la o na wai ini ofu a onga siau whanau e le o te whaongaina. O le tau wala nā mo tātou, e mawhai ona e whaasoa mai, ia mai tufa mai, a mea ia o siau whahangau le koa wha, o le sa a onga i whele a onga, o le ala o lo ia la tu o fa o nga i mfaintu ina tu ia o e fa e si au tama o ila le manga ia mo le alofo le tasi alofo ile lu te tu ha oi pa e malanga ke lola a e fai nginga le nanga luanga le lei o lo tango e vatu ia ofue e so swani se tasi ia ta pena ina fu ile li si fa manu yanga mo oi ke ri pe ke wa ela ku nga ka mi fa pe ia vai si au kama ke vai oka ke vai molanga si kola sipi e o ka ku kiri luanga mea ka ku kiri luanga fa mongianga wa ka kusa e ali o ave fuore ofu a o ngai o a le tamalalo matua matamale fino lato ina a maletari ai e moi fonga si o walo le wa e onga lo fu a onga le mai ka ma faia si au kama se ba ya lu wa molanga skola sipi ba vai me kami ba fa mongianga ringa ave lo fu a onga e sen makaukia Wala ni tatu masa salo fa manianga le li vati at o malu ainga ya tatu foi la tamaiti wat tau foi la ngasui ala ya masui le ko ngaskaidi ba kam ka pe uma me uma sa fifia i le te me tuanga ya ka pe nga le do ma fau ka pe nga le fa ka nga usul ka ya wale o te lo anga fa to elvas fau te lo anga le fa to elvas fau a lo no vingala sui le skaiding ola wala sui le skaiding ola mo le po sui de fainga ola mingo de kaiao o folinga a wangi e koe ala e mingo i duma TV di ai mingo i sa ka ko de paipa alua ko marka ko pulumu marka ko paste ia marka ko apavai fulufulu ka makongo ala nga wa ka unga sui de ala mo tatu le nei ia amtanga te sanga ia matua anga leile lima famuni atu ia te auto de tapenanga nei fa nau nei te sanga tatu to foi talo pele li ina ia mawale so swani ia ma mai ia awal fou ma metoti a fou ma natu fou e tapena nei whanau ia onga ile nei tusanga fata se mal tatu talo tau nu mo mitinga nei whanau ina ia mauan le se la tolu mana imanu ia semole ono minuto te nei ia le tu las follow
Radio Samoa. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa, oa ua mele, le tinao Anna ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O loo a fia John i le fulu.
ai olo maua ana i le tino mangeso. O lea whatoa o fo i mai le whale talavai. Ma sa maua i le fisosoani mō nei whaafita auli. O whaamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mō tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mō isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whaamtalanga o le whale talavai i le taupi tonu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le Sleek Cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima tasi lima tasi. O mo mia sau lo i e fsosoani le whaatawina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, matai ma ai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le lua sfulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au mo oe Samoa. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Yo edisio tatu fafia fianga le leita o leo afato le July se fulu. Ilunga tau chopa na uranga si fonga really Samoa se molima vitolo mofa malo 12 club edisio tatu avita vale. Wata si ba ilunga le tatu tau chua ma fa malo ati ya tau malo lava lo sai malo fut fa malosi. Tiu to fa mangalu ngalo fanga mo tau lunga le tele.
nisi o tatu paanga e mai se nei tamam tina matua lo mafuta mo tono fa mai nei taiao fa talo fa tuai ma fa malo atu po kala me ya to ma lo lava le mafuta mai ya e mai se ya e fo nisi o tatu atu no lo nga lu due e tono fo mo tanga ngasi fa malo atu po kala me ya to ya ia le li fa malo le on sai malo le pale ya balau tau si mai fa malo atu ya to le nei taiao dai bele wati le o te luas football iva minuto na talo le tula se football tasi ya si tatu se atu la va tu di sine yo vaenga o tonga o le tatu fono solo fanga solo tono le tatu watu no le taiao e te le tau o ne ele o le polenga fu i o iai ia ia fu ina sisi o ne pei fu i lava o na sau no ni sio sui ia vatu fanua fu ie e tau sei ai ia vatu o to fatau ia no ta inga fuile ia wa fuile ava tu e tatu fala po tonga tu maoti i se tau ngo fie po se tau e va ai ai mo ilato a wo fa e guarantee ilato lo nam tanga ringa mo isia tina o va inga ia ona a fu no fionga o tale pe mo se no ia lo fionga mi stase e tu no le su salenga no tas after lo fionga le minister te foi mo le tale foi tau la ngona foi ma afse sa tu inatu tu la tonu ale na la o la ngaina va nga le pe na o failo o mal te mine o ma wa se file mo ne tu malo no lo afe mal fitu no to sala si fo no ia ai o ele ia o ele fasino tonu lo tu malo si o vao fang fau sa lenga aya sila la fionga mi stata wala tu fionga li oftela ele onga lu inga si o vaum fang fang fonoi o la uma tele na ave falim o se me la fa no no ai o le anga mai o le sia fi anga lu ele fa sino tonu i lo tu malo a le mata tu ma se la tu le fai pule ngo fionga pela le ale no fai lo atu lua fe mal fitu na foina il salasi ele lua ta se lau eka ma le tasi le tosu fitu eka asin sila la fionga ile in style ele el watu ai tu sa lenga ta mi lo atu motu umma ia fi anga fale lima awala vai sala hati ane ele ia tau ya sa mele ia le fui mu male yo ole papo lenga le na ma tu malo ono le wa motu a to itu o te le afia ia e tu malo le ala taua mvasingan a lo wa e tu malo le tsarno ono le ala e mena o ile sivang a lo ile sala sile sivang i ai tu atu pela o fio o ba ma nei foi lo sa no a lisi mai e pe fata motu e o tu fo pe atu fata motu ele la volo tu malo ai te fa foi mai i se wala fa tu la fo no pe atu sai mo le finangal fa aftet le o maneno le saurongan mista o lo fanga solo pe ngalwe ngale malo ya la aperta tu sai ya lo fanga mista aftai ya ta wole va ngalen sa no yesu o le fautuang le pele o atu le mtanga lwe ale o ava no mtanga na fio atu le o le tato tu malo tato faso ya ma mfaye ona mawo uma pepa fa mau ina ia mfai ona afo o le ase se alu luma ona le mfai ona o fatu nei po ai la wali se lau e kale le tau a le tau ia vaenga tatu te faso ai i le mtanga luenga la fionga le fon fatalai ona o mai le e se fafsidi se tasio sui na fapea e fai ele e mana o miel development consent ale puma e fu ai fanua ia atonu o laule mai tawo tei ele sa o le fa o punga paule te me mana o mi ai le development consent pa fai o le a fai se atina ai lunga se fanua e a fi ele fai ngol awala po le fai ngol se fali ale fua inol fanua o le ngalwenga le ala fu fanua o lo ia fo ia la tu a fo fa maunga ma FX ma vaenga fa pe e lima tai ngala tu tai ala e lima tai nai ia le fua ino fanua e ai pe ona ia
So se whanua e te tauna iei ia le right of way. Ia o le au lea e te tauna iei au wala ia matua oi, o le lautele ma vaenga whapea. O le fuaina la whanua e maea i ona su e atu na watu lea mato e siaki e le mtanga luenga. O na mwhai e lea na wha tino ia le afo i le whamatu o ia whanua. Ia a o lo o fia mana o tangata iei whanua o te lewa na fua. Ai lea ia se ngā luenga o whai iei a o lo fia mana o wha tino se ati na i lunga. Ia o i la e tā uaile pe on sa nol sui. Ia o i la e tā uaile savadia ma le mana o mia o se wha o ninga mai le. A le puma. Ona o afianga whaasi si o manga. Ia o afianga fo i a inga tutua oi mai si whanua o le tāua leo lewa inga leo fionga whonfitalai. Ia atonu pauia whaapoponga e tusai o le wainga na wha silima ia nisi. Ia o sui o le tātou palimene. Ia watuele nganga whaafitai. Leo fionga le whonfitalai. Amon se tu mai sui falari numero tas. Leo atonu lewa manino le. Saunanga le fionga minsta. Ele tulanga ele mana o miese, te va me consent, tu sa o le foi no fanua. Ya asit sila foi ai. Yo function si e sai la lo le WTI, tulanga tau planning. Ya I futia o haluma. Ya le sa develop ile le Puma Act. Le au ngā mat wha moe moe, I pēla lo pēa sit fia, tā ngā luenga. I vaenga o iei subdivisions, whadei te ngau I le lata. Ia, o tūlanga sā lue le vai. Ia, sā ia la vai futia ua aluma te mūsolo. Ia, la ua tanu uma ina ua vai ina tūlanga whapena. Ia, ona ua pe whapena e leo. Amana ia le tūlanga tā ua. Wala vai pe msau le fionga minsta ngā luenga. Ai nā o se tua lalo a whape o le li tue le o iai. E sa wielo tal tu dunga sa iai. Ia tu si sila iai. O le mea o ngā. E tā ua le whetau I le leo tūlanga I tā tia ile ala vai ma tā tia ile awala. Ia nā ilo le umai fose awala se tasi. Ai se fulu ni awala o papa. Ia ono le tūlanga le nau subdivision. Peo na watu e whape nā. Ia so sone toile. Tātum tā upo whamawina si ngalo me whanga mista. Tu men, tu le mero whanga mista? Na o fionga le whonwhetalai ia nā nau toi. Whaftaimo le manatu ma whautuanga o le ato e sisila iai. Ai le whamanatu atu fui. O I lātou o fōwhanua. I tai tolu tai whātau sanga o a onga whatoa maua lau whailonga fōwhanua. O a e fōwhanua. E o le vaenga umai e sila iai ai le ifua ina le whanua. O le topography ele. O a vaenga maa isi e vavai mai e fua iai le whatinonga o le fua ina o le whanua. O le ala fo ile o lo ave le whatutuanga I fua whanua. O le ua umana lato wa onga. Ma lato sila fia uma vaenga ia ai ele o tu uai le whautua pia iai o le tātou mtanga luenga. I fua fuanga ia ai o le whatutuanga le ota oto iai I le au fuwhanua. Ono lo iai fo la tau malmanga. I le nali no foma fua atu tono o whale. O lea fo iai la tau te sava vali. I tua I vaenga tono. Iai fua ino ia whanua. Ai whaftai lau fionga I le whonfitalai. Ona wha mai atua ila ia se whamtalanga. Tu rai mai lau fionga te whono mo le lafu. O whenga rwong talai te whātu le lafo. Nei e whamau ni ele, whana wāo li poti o komiti e pei o nei le loina. Nā furela o whiong. Alua, e sui o whalalili numero lua, whapea whaasala numero lua, le pata I tūpā I lunga. Siri po la whamau ni ele lafo e whinangalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tule melo whionga minsta mo le lafo le. Tale malo. Tai lau fionga le whonwhitalai. Ai le whātuina le lafo. Ia ola nei le umatu la te tawa. Ia watu le whaftai sui o le palimene sa lātou siringia ma tua lalo tu mai. Ia watu foi le whaftai I le komiti sa lātou lauliliwina. Ia le nei a li poti.
ia watu foi le whaftai i le mta ngaluenga po le whalapo putonga i le lato ngaluenga a wale tautuaina o la tatou atunu. Ona se mai le lau fionga i le whongwhitalai. O te whātū le lafo ina ia whaamania le whanua au, tali al malo i whautuanga al komiti o le vaenga tau le tamau ainga. Halua, mistao whatuanga, mistao sotainga, mistao aonga, mistao pisinisi, mala manuia. Siri pala whaamania le lafo o e whina ngaro e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Lua, pepa palmene lu olu tolu, numero iwa suwiwa. Ripoti al komite o tu la fontu mau, tau whainga palota, tau sanga ma tu whinga whaafai, il pepa palmene lu olu tasi, numero se lau tosu malfa, ma il pepa palmene lu olu tasi, lu olu lua, numero ono sfulu, ripoti wha tau sanga, ale official komisi, o whainga palota, mo tau sanga, wha al tupe lu o tasiwa, lu male lu tasi lu pupu tasi pepa palmene lu fa lu lima numero sumal fitu tari al malo pepa palmene lu tolu numero iva suiva tolu pepa palmene lu tolu lu fa numero selau su fa li poter komite tu la fon tu mau tau whainga palota ta sanga ma to finga fa vai pepa palmene luolu tolu luolu fa numero fast fulu mal pepa palmene luolu tolu luolu fa numero selau matasi di poti fa tau sanga ale official commission fa nga palota matau mo tau sanga fa tupe luolu tasi luolu lua mal luolu tolu pupitasi pepa palmene luolu fa luolu lima numero fast fa tari al malo pepa palmene luolu tolu, luolu fa numero selau lusu fa. Tu le melo fionga te telefono, komitio tu la fontu mau, tau tu whinga palota, tau sanga tu whinga palpawai. Whaftai atu lau fionga te whangwhitalai, ma lor pale, ma lor whalau. Lau fionga te whangwhitalai o te whātū le lafo, na ia whautangia te whono aoli poti e lua, al komitio tu la fontu mau, tau putau whainga palota, tau sangam tō whinga whāwhawai, o lo watu ina tuai ana sairi linga whautuanga mai una whonga. Alua, ele sui o ngai whamaunga, numero lua whapea whaleata, numero tasi, sili po la whamaunia lafo, o e whina ngāru e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapala u whionga le mista, o fiso whinga, komiso whinga palota, Aftai lo fionga e whongwhitalai muna minoa, lo fionga e whongwhitalai, au te whaatū le lafo, ina ia whautangia le whono au, tali ane malo whaatau i whautuanga al komito tu la whono tu mau, tau whinga palota, tau sangam tu whinga whaari whawai. Alua, mistao whatoanga, mistao whalaptonga al malo, siri po la whamaunia le lafo, o e whina ngaro e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia leu mai a whautangia e whona wau li poti al komiti, e pe no whailo atu, whapea fo itali al malo. Ia, ta loa leu tātou taunu tātou taimi malo lo tai au. Ia ole a mata i se sui fia sāpsau noi tātou li poti e lua pea tātou te liu mani tātou malo longa. Whatati ese ngalwe ngat whona wau, mo lana malo longa masani o tai au. Radio Samoa, kasilima i wakonu amo. C'est la faille Aurélie, hey, 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 hey. Matsango fina wa ila, be asu na yo love for nuwa. Le moana ila masina. Oh mata ango bedina chaguta, pelanu ranu wa ite yo susana. Be o sei a eta oto wa tumanga.
tele tali tonu yo winga mane suma tama puta o tele pelo ya te ole la pasu de yo tua oila umasima automotive no au bisia oya ole ma we papa sa taulo never mind la 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 yo no putule la pa yo lo mo tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesia never mind la 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 yo no putule la pa yo lo mo tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesia hey 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 till I fly out of hey 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 oh anga ifa no malau anga nu oh tu mau be baba mau e malu lava oh no yesu fa mole mole fai ma vai su le ai si sta si polinga mata e pele lava oh lo fa tu fai uangalo ya oile alo famale lo tuma wala lo sauko ila saufa ima io auta fa se fai le alo fi amatai ole no fa longo le se fai mai o se upu never mind la 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 yo no putule la fa yo lo mo tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male ya never mind la 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 yo no putule la fa yo lo mo tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male ya hey 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 till I fly out of hey 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 se ngofo mai ai lalo malola mai le kipi ai oe ke ka alo o ka mai ki o mo kele mena ku mu fa alo alo malo mo lalo ai afa ya esasi nginga la ka ko fai ku fafu ai mai o pule o uma mai ko fia ia le fu e mai ko o la la ngai ko si ai nga mo mai fongo o malu mo pa ia e fa me lo mai le loko ka ko pala me fa sa ka kula fai fai mer ko o nga fu fa sale le anga la ko pule nga wa anga e mau mai pule sale aula ai ko pule malai u fale nga fulu ma fo fonga anga i fo mo fa mai e pule sa fo tinga o lo malai e si o mi e fale lo ku vai sinango e ku malo e pule a sa o lo malai fonga o maki ai ku au a solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ku vai ka si fale ko il malai le kamau a shaka para u sifo ma para u le fale fai pule palau i lo malai fonga i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fai e o nga mo pa io le kala le lei me mikai le loko fai ma sei wa sa fala le lei le mo fai ma fai la sala fai e au le lei never mind la 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 yo no putule la fa yo lo mo tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male ya never mind la 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 yo no putule la fa yo lo mo tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile fuli male ya hey 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 till I fly out of hey 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 Yo, just football tasi minuto de tale leo lechu la se football tasi. Liso tatu fa fiang al to tali wayo po Columbia Radio Samoa. Ya pale tau tua foi pala udanga si fonga le Radio Samoa po Columbia fifia mai mo tanto le leita yao. Lewa fa malo longa al tatu palmene ile la tu fono le nei yaso. Pela fo inga fo yasu ya fai puli. Ya amase level tamu fai ina ia babe nai mata upo. Ya po onai baenga o lo talano ina tono le motafon. Wa ia le leito sanga. Mana tua la te loa e lo te mamau. O na fata apela ia leo le parmende. Awali tape nanga o tanto wa palota le tausang fou. Lewa la umai anuali, februari, mati apelila o te lopo sime o ke topa. Ia wa fata apela ia leo parmende la tau ia. Ia awari tape nanga la tau tausang fou. Pe onai vaenga nau te loa lau te wha ngolongo atu. O lai tau wha nati po o lai tau wha soa ma tau wha tantanoai. Tulanga pe ona yaina mata upu. O lo o wha iei fina ngalo le tātou o tātou suia whai pule mai tu malo te tasi. Ya, le fo wa
La tali tūlanga fo ilea po le vaenga o le a tilo ai ia sui a fai pule. Ia ai mai se a tātou palota. O manga kua ga inga le karkalamo ia. A manga kua inga la ia leo risi a inga ngā ua le vanga kukuli maringu. Mai lolo la inga mai sui whangua e ngongo fua. Ia ngongo fua la ia la. O la rewe ke mewa. Whare pāloka. Ai koe kolo ar komiki o le ile a inga. Mai le kaiminga ngau ese mai le a inga ma le lako ma le kumalo. Le ai masisi ngā whea. Ai masisi ngā pēa. Yasi. Ai wakula le ia komiki ia le kumalo le. E aku wafe i whalo le ainga lea. Hokir ko inga ngā lo makua la. Sa whai ma le lo makua la e la langa le whala lo makua. Langa le whala lo makua. Wei wai mai. Aku rio so aku ia. Ia ka ngakai kongolonga whare. Wai me lo makua. E kasi ia. E lua fōringa i wai me lo makua. Pie kau masangi i le solo le alua. Awa ngalo ala i le lo makua fōringa o ia ingoa ko olua rea. Mai sila ka ngā maka fōu ia aku ai le solo lea. Ia, whakuri ma mai le lo makua. Whakuri maku la ia leo le solo le alua. Whailo marisa wali. Ia, maku wo mai. Mea te oritina. Ia, maku lo fōu ie. E lo koe pōse li lo leua kulakar kako whinga pāloka. Ia, ai, amoi alo whinga ngalo. Po whianga Ua, ele mga ko ki ngā mari whaangau po ai ngā la ko pāloka iai. Malo maku o ia. Whawhikai mea leo lo maku o fu ile le whainga ile sāwari ma le au ngā le sāwari le aloak. Siri malo maku o whea fo iko ki o mai ai. Whea fo isa o sāwari. Mankua le ngalo lo makua ia ingoa leo fōringa ia ngā imomua. Wa ngalo si lo makua. Wa fo i o le ngā o ese me maringu ule ngā la kongo fo. Mai lo sui le ngu ule ai. O pia la le ngongo foi. Ya, ka ua kulo mari kumalo. Marka lo makua. A pia o ke ka masangi foi si vaenga le. Ka ua kulo mai ngoa. Le ile banga ma ai kangi lo makua. Pia la pola me kangi lo makua. Kangi kau whakari se kala lo makua. Kangi lo makua. Lo makua. Whawhikai wako o mai. Ko wa fea fo i ngei lo makua ma sianga whanga. Or kama ua maliu. Ngai ka oko malu mai ngar kama le aing. Ai whawhekai. Kalunga. Maku o ese mai marika ko nguu marika ko kumalo. Le ai ma te singa te wea siau ma siau whanga. Ko wai aku whangua ngari. Mako o mai ama siau whanga o la aiki. Mako mai kau whaakoa ma kau sasa. Le ai ma te ai whawhekai anga le le pāloka ko kire kolo mai tore. Kangi lo makua. Kai anga le pāloka ko kire kolo mai. Olea. Le isa ukala whea kua ia ki o kou ma lau whanga. Te iau mai lau whanga o whisiri ei po i maku ki pāloka ai. Ia o se ka ngā lai sa foi ko keo mai o kou tore. Kangi lo makua. Lo makua whawhekai ke le lava. Kai ar ko tu baringi yasu. Kalunga mako e te mai ele ai ma te singa sau se iasi mai kai kama malaka whanga. Ale ngire pāloka ko kiri o mai. Au te kaha lai sa fo i se i kua mai matori. Pāta o relo makua i ala komikina. Ai ni sa wa. Ale ai. Wale vango este basi ai ngari o mai se me ngongo. Ave ngale tu enga fale e kisi al fai pude. Angale, ai fole e kisi. Oi sole ko kere kai foi ko ya la foi la ka ko kama. Ya, la foi la ka ko kula ka ko kama la nga. Momor ka ko foi la le la ka ko foi sa ili. Io. Aku ofo isa idi. Fa se furu kausanga kalung ko bala bala. Kaloko ke fa kai. Ai de ko wanga le lewa ko wa fia singelo makua.
nga lele paloka ko kileo mai. Ai ba se singa sau se ia sia. Ase kanga sa fo. La lebe wakupu. Kisi. So family de tala le Julas Matasi. Ia la nga. Kolu ka mai pa ko la sa bali bali ako. Kolu ka mai fe o le aso solo. O upo le pese de ya upo Ya kasi le fe ki fi vai nga le fe o kula. Pai pai mani re kai au. So lu mi de talo le chula sumatasi. Saka witu damat saka witu lamat Elisa balikian Saka witu lamat Ela suras no leina dua temas suras no leina dua saka wi my love Saka wi my love Saka wi my love Luwana matai, luwana matai. Children are liu, children matai. Bana liu, bana matai. Limana liu, limana matai. Woman liu, woman matai. Children are liu, children matai. Bana liu, bana matai. Limana liu, limana matai. Tilina liu, tilina matai. Sikora. Siva mai, tau sama ife, na ova ai ai,
Ya, lele. Alo lau tau mafutanga le uli. Alo lau kau mafukanga le uli. Ya mawawai foi po fesi fale ai ngore ngai ki kuku wai. Wasu solo ai foi ave lau fi iringi. Ya po pe foi se ai ngore ngai foi wa. Kogi ko le udo lau pa ko. Vai mari ra ia. Oi e ke no le wa kasi furu kasi. Wa badel vavi. Lai malo lol tatu fono tatu to tari wati ai pe amos ka ko kai mi ka fa ngolongo ai. Ar kala ngalo makua ke ro wakang ya si do makua. Wa fa oi lo si do makua. Le fe si di mai so por ar kari lo makua fa. Ar kari lo makua. Se yo aku siang fa nga. Yo wa aku ala wori ka ka pe lo makua. Po fe ia ilang ekis. Kalau makua fa fe ka ke le la. Vanga baku o mai lei mas se o ko kolo mai ale o palo kare o me mako fe ka ngo fe ko i fe tatu tali mai batu di tatu telefone ngale petania Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo. Nalo va Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. In this update, the Transport Minister's firing shots at the previous government and says he's righting what it did wrong. Chris Bishop's reversing the speed limit reductions on 38 sections of road across the length of the country. He says speeds can safely go back to where they were. He says the initial reduction decision was flawed and done without proper thought. Today is all about reversing the blanket and untargeted speed limit reductions that we endured under the previous government. We said we would take action. We are delivering on that. It's a great day, and it's a great day for New Zealand. The government's confirming details about the next budget, including its May 22 date and title. The Finance Minister will unveil plans for government spending in the growth budget from a $2.4 billion operating fund. Nicola Willis says they're setting a high bar for new spending. We will be introducing new legislation to support economic growth. Police are investigating the death of a motorcyclist found dead about 5:30am not far from State Highway 15 or Taika Valley Road near Whangarei. The highway will be closed between Mongatapere and Otaika for much of the day. Residents needing access will need to approach police at the cordon. The White House is inviting independent journalists and social media influencers who produce news content to apply for press passes. US President Donald Trump's press secretary, Caroline Leavitt, the youngest ever at 27, has delivered her first media briefing. She says they're restoring press passes to 440 journalists whose passes were revoked by the previous administration and opening the press gallery to new media voices. We welcome independent journalists, podcasters, social media influencers, and content creators to apply for credentials to cover this White House. And a new members' bill being put forward will make it a crime to coward punch someone to the point of injury or death. That's news. In sport, squash player Joelle King believes she's fit again after battling back and knee injuries last year. The 36-year-old has been named as a wild card for the New Zealand Open from March 4 to 9, which will be played in a glass court on stage at Christchurch's Isaac Theatre Royal.
King explains why she's back playing at her best. Been back in Cambridge now, based here. I have the full support of HSNZ, working out at the velodrome with the trainers. Probably the most focused I've been around that side of things ever in my career, which is quite fitting at my age. 18-year-old Formula One rookie Kimi Antonelli, who is set to race for Mercedes this season at more than 300 kilometres per hour, has passed his driving test. He doesn't need the licence to race in F1. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le tālo wha voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhaingaluenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo i iso whale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame, o le malu I whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilangi. Mo koe fwoi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fwoi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu ta la pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Nara mātou au nanga sa tolu suru Januari o le vai yaso la vale nei. Te tala I le se fulurua I le awauli o le aso tofi nei. Se ia pa ia le se fulu I le po au nanga wha au se ia o I le aso toana. Tua tusimo o e lua fitu iwa ti I Stamaki Road o Tara. Tau tua mo o e Samoa I tau mafa is. Mātou te wha avereina fo I pua I so se sais au na mai. Wha ai poi ponga. Aso whanau. Is o se wha mua moenga. Awane ngala. Wha so taidari I pore o lua tasi. Tasi o whani maiva tasi iwa. O ene etuai. A whiwa ne loa. I le Rooters Public Catering Services. Mo nisi wha amtala. Tasi lima iwa tu. Amo. DJ Magic.
Bisilu ki su am fa fianga le namo o ma mutato uma lava le ya so lewa so vale tu le wati se football tolu minute le o te nei le tu la se football tasi o te le lisho tato le na wanga ya tu mo malo longa mo toba ftanga le ya so mai tu banga luenga sa am tani le tayau e ni so la to le na fa to amata la tu ngaluenga wa leva na uma la tu malo longa lama fai unga luenga ni se malo tato wa tuno o la tu sa u su le va veao mo mole tu pe ya to lo moto bolo lawa to lo farfenga luenga fa pe la ta vale di si do tatu fa fianga le so le wa tari mai tatu po kala mi fanga solo ya awa fo le tu no tatu wa tunu inisi de o tatu po kala me pe nei ta nei ile tu fo i male unanga le tomata i po le tu sala po kala me ta yao ya Aisha mo tatu umala ya po le fianga ya le lo ito finga Aisha hut wale oto atu onisi o tatu tala mele tupu tolo tatu watu Samoa si atu lai jole vai fatalo fatu Aisha malo se fo manu le tai au fo ia sai fo manu tia malo lava le sai fo maua ile nei tai au fo ia malo fo le usu ya te oe ia me se fo la matalia o tiutem fai vole nei yaso fatalo fatu ile mamalu se tatu watu nu ia o lo maua ia mafa fonga mai fo le tapo kala me nei tai au Ano, wo ole asolulu. Asolulu. Ba beso. Yo wo vole le ongatong. O le asolulu kangi. Ese o kama kangi asolu. Ole me ke makan kangi ai. Kiri e pa wa u ia o longa ko le soka. Makan kangi wo o ke mele wale wa a fa solo fo i wa isi la tangata ia o le vasung il vaspe ia lo ina na me la nga ke makan kangi. Dia ira nga u ke kangi pe. E alo ma ke do va ngai. Ta sa fo i mala ko i pidi. La sau ngale sawa goodbye ngale sawa goodbye wal fainga nga ngalo kama ya ase aku di sipi ko se o pe yo le mufo ai va ngale ale ki ala e makan kangi e lo winga le me ngale goodbye felicia ke mi mo se aka ya e me se le ka e oi okay la le ka wa nga ya le ka pe makimu e oi sir wa unga yo ka wa pe unga ko makimu nga wa makan kangi ko fo
foi mar kanga kala ko le ngi le ngi e o Matalo fatul ta wo ya vai male malo. Oi, ia yopu yo. Lo falava. Ta si de te mario la tu wo le fala au. Paula me tau si fa le so fo malo. Ah, tu langa poliana va. O a foi fa tuanga fo mai fa mole. Ah, fa longo iai. Ah, fa tai fo le tinai. Tau si si ai ai tai mi o tai au ino fala au o le au ni o a malanga fo ila sa moa. Ia e alua ma aveanga o le pepa fuala au e makau ia le pepa fuala e sa e ka wa il makoi vai il ke mia e sa mo e kalie ali se ia o fer vai foi malanga a kemisi ia wa a kemisi wa kemisle a mai e fuala au o le manga ko o le fa be ke fai me o le fer o mal ako kengis le kemisi e fai ako kemisi as in chemist ole ngao nga le kelenga ole vai nga le joke lenga le o lo winga la ole fa wa fa nga luenga ia vai male malo ke ele ai le fai aku ia onga kulanga ia o le ua fa pena ona inu fala mo le soi fo malorina wa o koko o le suka ia wa o isi foi fala au so sonia ia ngai ia vai lo ake misi a wangi ngalo ia wa fa mana tu mo de tau va nga ia uta tal no fo ima mo le ia mana tu so se me pe la sau sau si fonua si fono se so se me pe finga luenga e alua malanta mai ato ele tele si ato fo ile tu o tolo lanta vale ia o foi ole tau o va nga le fa mana tu alu ma avela wa ko kemis ia o wa ni ngalo ia ngalo ma me wa wa ni ngalo ia wa tau ia ta tu ta no ma ta tu tali ai fa tai fo ia ina tina fa mana tu atu ya tu ta ma mo le tina le lei mo le tama au le lei mo tama soifua malolo ina e inu fala o tu atu na ile tina le le fa mana tu ina ya tu e vai o le ka se fulu e ingo le fala ke su kasi o ke mi vai o ke mi nga pela na eta ua o le taulongo o le fa mana tu taimi uma ia aone ine tu la mai se fa le ton wa e lava ni se ole fa tu ia fa pe se le ai wala manga ai na mafu na vatu e prescribe to le for mai ia fala auna ina ia ma fai ona so soania ni se o fa fita ni te fe wa mai ia mar tu foi la a fa pena ngalo na inu ta le tale fitu le ta ona wa e moi umi ai ke wai ala ngi wa ke su kasi ala fa be boi wa ngalo ko fala le ala wai apa ku ngir kinga au mai se fala magar kinga wa le vanga pasi ila wai fa so wa e pi wa ka wika wa ka fa ali yang kinga awa ala me la fa ali yang fo ke mo o malo ba fa okay ele ve quase se que orku o so e voilà o a kaulanga e fai fai le pepe e kaulanga le mo kaulanga Paule mea tau si le soi fo malo in awangi a fa pe wangalo fa pasi oi awangi fa pasi ya manga ko fo inga ngalo ala fa mai ya mai ma si lua nganga denga misi ngale la ingufa oi ni ke wa ko se fa le ko wa ingufa ngeila overdose yo ai ngu mangela le fa ngiva mangma ngiva ai de fa ya sa ukala de kinga ma fa nga wala ngira oye ia on sa Paula vale mea ia wa ai le lele taimi no fa au ne misi ele misi da usa e Facebook au ke fa ya ko ai misi au fala misi fala oi ke fa ko le mea le oko ke ofo ai sa fa mai ngir fisi ngol Facebook kinga nga fikangi singa kama kit fia fisia ia quer se fururu wa ka un failo lo kumo fisia fisia oi ale fisia fa pau ala ia fisia fa penga ala man kur fala au ne ngalo fala au ia po a foi ni si vai nga ola po se vai tale pole ana o remedies ia e ta ona faunga se abone ngalo ai manga ia le fisia la fa pe mai boi ka kaunga ualu ka kaunga mau i makia para ile mele pe mo se fa mangia nga mon mai le fisi la le val po fa mai boyo pe ia le ancolo ko rua ele le wa mari
Abel fa ko angal popular telefoni. Ia, ole onu sai lava. Fa malosi se awal fa vai ai wa tulanga na. Ia pe ona ia wa ese foi vai tau li titi. Wa le tu sa taimi sai ai ia ai me se lava tulanga ia o loa. Ia manisio vaenga o mea ai o mea tau mafa. Le Ia, fa koe ngai. pe tato ai. Ia matau sa sami ai le to atelo le tato atunu. Ia, tama whaila o nisi na o whala au so soani ai la ia ti o to. Me foi ngai manga ia lole mo ka makira fiafi mai mo ko mo e. Ia e mo ia fiafi le kari. Ia le. La tali mai nisi o tatu tala o to melo tu putono tatu atunu fala o tele tatu tala ia. I lau fai tau longo pengat whailani. Ma ia ke le wala au lia le avai ala le wai. Le waku le malo na ulu. So le seki aso. Ia, nauru. Ia, o le peona e ta tia. E se le matango fi. Pe a wha pea o na au maini wala au lia. I mea te tele wha pea. I sauninga te tele. Ia, e me se lava. I nisi o atunu o le Pasifika. Ele ngata o te tono o tatou atunu. O wala au lia i tua atu. Marita tātou atunu. E pēla o nei aile wala au lia lea pe ona e tā ua. O le wala au lia le awhio anga o Vaiala. Ia e le i tumalo vai maunga. Ia pe ona sila fia umar tātou atunu. Ua whapena ona wala au lia atu le atunu o Nauru. O se tasile o atunu o le Pasifika. Leo wala au lia atu wai mai tau fo i la tia i le tausanga o se vatu nei le na whato a uma atu lava le whanutanga o le malo o tau pulenga. Ia. O Vaiala la, le na avea i Nauru. Mo lato paanga, po o le host nation. Ia le la na whapena ona whaatino ai nisi o tu maanga ia angai whanua pe ona tātou molmawina. Ia le na tali whaalo alo ai fo i la le perestene ai me se fo i ola na au wā. Le na whapena ona malanga atu i Samoa. Ia o lea la, ua whapena o na maua ai fo i la le so otanga. I o le whainga wō nei, i o po le whainga paanga Vaiala, ai mai so Nauru. Lea la watu ina mai fo i la le wala au lia, whaaloalo i a Vaiala. Ia nga i atu o wale whaamanatuina, i o le sauninga, o le tuto tasi o lea fo i atu motu. I le Pasifika. Ia lea lai mai tau ina atu, ia o lea o le malanga la le nei a Vaiala, e to atol sulfitu, i la atou o lea mo whai ona ngai atu. Ia mo le wala aulia le nei, ia e peila ona iai nisi o sui o le awhio anga, ia mai lava o lato matai, ia whapena foi whaululunga i lato uma. Ai mai se foi ia le nisi o sui o le ekalesia, a le whakasai Vaiala, ai mai se foi o le autalavou, o le ua whapena o na ngai atu. Ia awa lava le tali whaaloalo i lea foi wala au lia, o lea whapena foi la mon mawina to o tele, ia o lea foi tu i nisi o whaafifianga, ia mapo kalame o mwhaiona tu whaatasia e Vaiala. Ia awa foi le whaamnatuina mpatipatia foi le tuto o tasio Nauru ia titia. Mana ia peia le piko ura ka ko kengi o pokia. For sure, ala e wa le fa mawina o le vaiaso nei. Le fa pena ona amata ona nga ia tuai ia sui o le autalavou ai meiso o sui fo o le afio anga ia e malanga atu mo Nauru ia ai for sure ala ele misi la poki ia ta ilo la pe wa lenga sa kaula nga lua kala ai fa fe so le mfainga o ia vai ala e ku le best player la ko team la kia karia e nga uru le passport ko nga ele ia a ole tu la ilo ya pe sa voi poki va pe nga ia le o karia Vai nga tau ole una nga tau tu le fisa tuti pe ona fa ilo le fenga le minister e se le mana yo vai nga ia o lo anga i mai ile a fenga le minister ia ile la tofo ipito la au ma vaenga e te tau ona tilo ia le pulenga male mtanga luenga e fa tunu ina tu tonu o le tunu ina ia saunga le muma wona ia ni me fo ia fa la tua ia po ni me anga ia tu tonu le wa me sala isa male te lo fa la fa sai io e sa le tia mai tau fo io le na fa pena ona fa na tuina le aso fa va malo o tiute po le customs day, International Customs Day, lea lana whapena o na whaamnatuina, ia e se tasi fo e sauninga, ia alimtanga luenga,
Ia o lea lana whapena ona saunoa i ai le minsta. Ia o le tātou sui pāle mia fo. Ia lana fionga ia tuala te vanga Iosefo Ponifasio. I nisi lau vaenga peila na talatala mai fo. I tūlanga i ai i nisi o awala e te tilo i ai. Ia peila ona i ai le lu i tau lea na whapena ona tu ina atu le minsta i le tamaitai le pulisili. Ia e mese fo e le mtanga luenga ina ia mata i tuina. Ia ma tilo i ai. Ona o tūlanga o iai le telo lu i tau i e whapena ona po whawhita au li fo. Leo lo tūla i mai pea. E peila ona iai tilo i ai i vaengo le leo ino tua oi. Ia wa o lātou lava. E tilo leo ino tua oi. Ai mai se foi mai isi tanga luenga. Ia o lea la na ia ta ua ai. Ia mata i tū le lei ia o loa ia mai. Lea vatu i tono Samoa. Ia o le si vaenga lena mai tauina fo le saunoanga ia po o le forasanga fo ia le Minster. Ia va ai le ia masini ia ne mai. E le fa apea na avatu ona o le ina ia tutu ai pea mata i ai. Ia wa o whamtalanga lava lea. Ai ia mauti no lo fa nga ina tau ma ia le lei fo ia ona fa atinoina le ngaluenga peila na eta ua ia aua lava, ia whaititia lava tu langa whaala tua. Ia peona i aile toa telo vaenga ia mai tauina atu. I le ele o whapena ona mai loa i lalo whaamamonga. Pena i aile TIMS ia po o le Tax Invoicing Monitoring System. E loa ai po o ia o loa ia avatu. Ele o mawhai ona tilo maua uma ia tu langa i ai. Ia ale mafuanga lea lena tele ia nisi o whaafita li pe ona alia e mai. Ia o vaenga nā te tia pe ona tamawhai au i lili atu. E maua umai lunga le tātou au pengt whailangi le atoanga o le mta apulea. Ia e mese fori saunoanga le i minsta. Mana ia, o lea la alo tilo pea tātou ranga mantua ia le tasi lea mtanga luenga. Ia po le sia unanga le tātou atunu o lea olo mwhai ona ofi atuai o loia vati fafu. E la bala olo o ngalue pea le e awhionga le minista ma tilo. Mawha o ngā le tātou wha ata fo ilia lela na vatu. Ina i mawhai ona sa eili masu e aili tilo o loa. Ia, o le tāua nā wa tilo tupere malo, wa tupere malo le wha tupeni mea uma. Ina i mawhai ona ngalue whatasi le atunu o. Ia mese mtanga luenga. Ia, ma tau fo ilalo ai mai sea mo la whalau whasaina. Iyo, sa o le tia o le number one fuinga le tilo o le sini ina ia puipuia. Ma saunga le murtato watu no mai le tele o nisio vaenga. Wai le ngata o ni vaenga o atu e whaleanga ina le sio manga. A o tu langa i le soifuanga le leo tangata. A peila ona ia le meth ia po le whala au whasaina ia manisi lavo vaenga e le te tauono o atu tono Samoa. O le tasi vaenga le na whapena ona laulunga fo i tu langa ia le forsanga le Minster. O le tūlanga leo le ina ia le lei, le sootanga lea matangata e watu o lato o loa. Ia o lato pusa o loa, ina ia le lei. Ma e le whapena fo i o le whapea o le tūtasi i le istanga te pe o na iei nisi o vaenga ia o na i lato o saina. E lato o loa ia watu, e le mai tauina, e le o le lei o lato le treatinga. O customers nei, po clients nei, o leanga i atuai i a pusa o loitono Samoa, titia. E se le mana i o le vaenga le tilo atuai. O se tamaita i Samoa, te lelo na to mai. Ai vai kusa le mea ke wa kui. O le kukanga mea ai. Ioi. Au ave ma pasa ave ma pasa Samoa ia i atunu. Ile tūlanga mo mea ai. Le kuka. O le ngapingi o makako mea i Samoa le. Whakoi fwoi. Ia. Sa o le tia o se anganga whaanga e tia o le fia fwoi le nā e le tilo atu o le mata ino o tama whainga tama whanau o se tatu watu nuu i le lalo langi. Peila ona ia le tamaita i Samoa lea ia a tonu ua mai tauina fo le mamarasi tātou atu nuu nisi o tātou wata i o whasalalanga o atu. Ia le tamaita i ne sua whai a Monica Taumate Kaleti. Ia o se Samoa o loo whamautu nei i Europa, i Beritania. Ia i tusai fo ilai le i whaangai o ina o le pisinisi o whale ainga.
Ia o iei o na restaurant i tono Europa, ia po o Peletania fo i nei o loo whamautu ai. Ia il tūlanga lava e lea i le maualunga ai o ana tau mawhainga i le kuka. Po le ngā sesenga o mea tau mafa. Lea la ua whapenana e tā ua lea ua avea fo i maampasa. Ia le pūlenga tangata tā whao Samoa. I le wha moe lava lea, i le wha alau i loa o le tō mai, ia o le kuka, ia po le ngase se ina o mea tau mawha i tutono Samoa. Ia ai mai se o laulangi, ia o le tamai taile nei ti ai whai lava sina mawalunga i tutono o Europa, i tūlanga iai wa o le tasi lea o wha amasino. I le Port Kalame, ia po se tasi fo i o ata whaali o le Pukalame lea o le UK's Master Chef. Ia pe ona iai fo le Master Chef a New Zealand, au se tālia manisio fo i atunu. O le Master Chef UK la, i to tono Europa le iai le tamaita, e whai o whamsino. Ia e mauta, o te lei o mailunga e whai le tā Pukalame na o mata, e lai le tasi o Pokalame, se tasi o episodes, leana na kuka le tamaita, ia mai tauina fo i lai nisi o i lātou na e lo o lātou ngalului. E le ai se tala wha apea e le sa o whainga o le mea ailia, e le sa na o tala fia ma tala le e whailoa ai le mata ino o tau mawhainga o skills, ia le skills level le wa ia le tamaita e whai lava sina maolunga ma ua whapena fo ina maolunga langa tūlanga i le kuka i te tono Europa ia ma o tele fo ini se o vaenga ua ia so soani iai o le tūlanga la iai le nei e lua vai aso lea e le i Samoa ia o le whaalau i loa ino lea fo i skill set ia e mese o lona asia seatu i le aonga lea le APTC a le mtata ese lea o lo iai le kuka ia so soani ai fo ia i lato o lo o tauhina i lea mtata ia e mese fo le asia to lana onga o vaivase wa sa fa pea o tamaitai lea sa onga le vaivase primary school ai le io o mai nei New Zealand ma amata i loa ia nisi o ana fuafuanga le peo na ia i terminate tia Anaia, ia wa aile amo o le kukaa wa ile makua te le longa sao, ia ai mai se foi i o lana fsua swani, si tia ai le tūlanga o lona ainga, ai mai se o lona tangata, ia a o le kuka. Whailau kale, whailau sapasui, whailau kale moa, o lau whai ai moa, ia o le kero kuka kango e whakaikai whai, pui se aere kango e whai kere e mwhai fuanga e whai, aere o lo fia kia le whai meri whalai e rau sainga, a ngā whi ki fia, a ngā kero whai, ne lei, tali o mai disi o tātou tala i nei New Zealand, 5 le mālosi le mawhi e le na lulu i North Island i Arapō. Ia o le pena e tā ua, ia o le mālosi le nā o le mawhi e le uwha mawina na luluina, i le tu saute o mātu. North Island i le pō ana pō, ia le mai tauina po le te o le sfutasi le na whapena o na tūlai mai ai lea vaenga, ia mai o le pea ma le 5 kilomita le loloto, le depth o na iai le luluina o le mafui e lea. Ia a o le ena whamawina si lea ma le luasfutolu awhe tangata na liputia i lungo le Geonet. Ia po se tasi fo po kalame e maitawina ia te leonisi o whalawila whanatura. Ia na whapena ona no nofo le o ngā tonu lea ma le tū na tupua le na lulu le mafui e tia ia ma o le tūlanga lava iai ele o mailoa. Ia pena iai ni vaenga ua whaleangaina ai na o le pauna o le tūlanga iai tātou report o lea na maitawina lava le toa telo i lātou na whaalongoina ai o lo o whapena fwena toa telo i lātou o lo o saonga le mu ele i whapena o na awhia mai le nei mafui e titia. Malo whaftai te olonga po kalame le vaenga le tai ao le whiunga i ale roli to whinga ia i nisi o tātou talape ona tue maua ise tasi o tamai taisi fulu tasi tausanga. Lai saunga le movie ele li ia. Io o le ia titia vi ia pe le li ona o tala whapenei, tala fia. O ni whanau ia po ai fo ise tasi o tangata o le tātou atu ua whapenau na tausa ilia au toi maua. Ia lela pena e tā ua o le tamaita ile nei se fultasi tausanga le matua le tentiti le nei e mai le i New Plymouth. Le lana tausa ilia ia o le antoi whailoa mai ia o le tae au ana nafi ia na whailoa mai e leo ia ua toi maua ia Hayley ia ma o loo saonga le mua le se vaenga
ia o lo a fia te mai ta ia paule tala fifia o lo maua o lo sefe na ia ele foi se tūlanga o ia i whamanu alia pea o titia. Malo whaftai. Ia, malo tā pena le tā pokalame nei tai ao, le tōwhinga, nisi o tātou tala pena anga i mai Samoa, lea fo uam whainu atu whatsia le tātou whinga luenga, ia matu atu lungo penga te whailangi a wale whaitau a le tātou wātinu. O le tu alalo lava tā ua le pokalame. Ia. Whai kau le le ia ka ko lainga maka ko wailainga. Ia o nga ea nga ilola ia le ilunga e manino le le iai. Nga mai wala si ngau whasi whaitau fo ilea. A le si lea mea. Langa le tele fo ele nei tustu singa tate wa ilunga tātou ape fōringa. Po tanga tele ni fōringa. Makau kia le. Ai ka kelongo fiala. Ele au fake pages. Iyo. O tele lau la tu e mai tu e to inga i tu launa. Lu tu. O kuskusinga makau kia mea lau mai. Ia. Ai de ngo fia fora tangata la sau no folinga e au mai la valan tu singa e au mai e ile langona ai fu irisi vai nga le e mau kwa sia nganga o kamala ye o mai ko fo la de ni folinga ia o ko se maku ya nganga yo tu ala lo la val pokalame tau tu anala nganga tu sia ma me tu sia ai saulo ko inga foringa ko inga skairinga e dingi foringa ia foringa nga le ali o lan io nga adwa kula ia le vai sei kula o le vai nga fole le o lo ia tau faitangi a we ma le paoni fo ai sele ia wa pa nga le ku e kango nga ia io wa e ala nga so le nyo foringa ku sanga e sau ia i foringa le o lan se tu lo wa le fa fonga le tu a me se la fonga le tu ma le tama ma le tina la nga ka ke fai aku o upu malangona me mea kusa ua sa mai ia le fia i lunga o le ai ongi fōringa e la lafi mai a ea fa apea o tangata ia lona langona pia mtu ala lor pokalame au te fai meita sau le ai o fōringa au le lei inga fai ai oi fa atu so le li o fōringa ma ngai au le lei ngai so ale fai mai ia a meo le mea rea a mea o le mea lea ia kusi mai si ia fasimenti ia a mea o le vaenga le e de o le lei fai maaka mai a lo li mai la le kua fōringa o au lau vaenga nga ia lau vaenga whapenga paulanga o se kala al pokala me fifia mai o lo wanga ia ku lo yor kuskusinga au le lau fai kau fai kangi au e ma le li vau ngifo o lau li vau nga ke li vau mai ia tatalo pe mo Yo tu langa fa pena ia e pe ona ta o titi e o soi fole ka e fai tau li lei fa so o manatu ia ai se awa te fai me ta wa paulanga me ole o soi fo ko maulunga ma mangi vai folo ulu ai le se me mau ai se fai aka a fia aka vili mai ka ke kala di me ko sa polo ka pa kai ai ai vai po le su se poro kapaka ah voi ke sa mo oi folu nga ipaka ia pe na ta ua ata se fa te an tele o le fia ma me nga e lo nga ke ia ka ko ia ma fa ka ko ka ta fai ta ta ko kala ngoi la lor ka mu ai ke kala ngoi mai lunga le ulu oi ia wa e lunga akama ia ka ko fa e lunga lau ka mu ka kari alo fa te mo ta penanga lita yao mo fa mo bola te mo wasi fa poponga ta pokala me ale so ta yao do to fin sa le tia ia te mo wasi fa poponga le so ta yao ia fa tai lava mo lo wa no manu te leina fai vole ne aso soi fo mai manuia soi fo ia talofa o mele le tinao ana ma John o se vai aso pisi le nei vai aso o lo afia John le fulu ai o lo maua ana i le tino mangeso o le fotoa o fo i mai le fale talavai Masa mau ai le so ani mo nei fa fita auli. O fa matalanga ta ua. E pe o manu anga i titi. E iai ma sia o le tino. Ma fesili e winga i vaila au. E iai fo ile no fuanga mo tala no anga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E ma fai no la tautu uina mai vaila au. Mo isi ngase ngase. Ma fa atino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te mau ai fa matalanga o le fale tala vai. I le tau pitonu. Ta lofa na Samoa e toi fa manu atu le tau sanga fau le nei tau sanga ma le tatu wa onga tuspa i le Auckland Pacific Piper College. Fia fa ilo atu wa toi amatali o fo le tatu wa onga mo le nei tau sanga wa olua lima mai te tala le ava noa mo so se tasi o e ngalue le kale sia i se tofinga
pele ai fo se tofi ai fia o tawina ma fia fata pena lo soifua i le fionga ia le tua e fia le tatu wa onga e failo atu le atu amtalia le tatu wa onga mo le nei tausanga i le aso fa o February wa olua lima i le fitu i le afiafi i le tatu tuatusi ma le nofonga masani le tolu Sedan Avenue i Papatoetoe. Monis famtalanga, famole fafsota il olua tasi, olua lima, tolu olo tolu, lima valu. Ole olua fitu, valu selau, lua fitu, lima fitu. Famanuia le atu. A whaia lo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole, ole Galaxy Childcare, e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo falava. E ia inga taua i le nei wha sila silanga. Ua masani ailo tatu whalongo. Ona o le whaapunga lea e te tau ona tūsia. I whaasara launga whaapesinisi. I lalo o tūla fono o whe whaatau ainga o loa. O le tō tele o tangata whaatau. Ua le mawhai o na whaatau se o loa. E manao iai i lalo o nei ai ainga. Luai le tele o ai tālafu. Le lava le tongi. Anga sala i le malo. Le aise tūsi folau. Le aise laisene. I se whaapunga pupu, o lou suafa, ua maka elea. La unga se tasi whai au, o lana matua. Sa ue whaatau, ai iai o na ai inga taua, ile nei whaasilisilanga. Tusi al prefeto Esaia. O tau uma o e fia inu, o mai le vai, a toa mai le aini tupe, o maia i nā whaatau ma ai. O mai e whaatau le waina male sua susu. E le ai se tupe, e le ai fo'ui se tau e whaatau ai. Ai a inga mua, e te tau ana e fia inu ma e fia ai, o lona winga. O le oloa e te tau o na whaonga aina, i le taimile nei. O lona lua, e te tau lava o na e whaatau ina le oloa. Lona winga, e ia te oe le filifilinga, e te whaatau ina ai. Lona tōru, e le taliaina se tupe, e whaatau ma iai le oloa. Ona ele o iai se tau. O lona wha. Ia e sau malo fia ai ma fia inu wha maoni. Ona osi ai lea o le lua whea ngai nga ola e wha vau mal wha tau o loa. Fesili le au wha tau pe ai se haua le ai se tau. Tali le ona le oloa. O le tau o le oloa. Na fua ile nā tūra o le tangata mativa. Ma le mauoa. Ua anga sala tangata uma. Ua le o fo'i ile mamalu o le tua. Talia Yesu, o ia, o lou tongi ola. Mana tua, e le lei mo oe.
O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua o na lua toru fitu o. Lua o na lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Pula
Ia, upo le ba oi pe ona e whaafonga man le tae au ma le ni fo i haso manaia e se fo de mani o le lu tau o le sunga whawhengai ngā mo tātou. Ia o, nei lu tau ai e whale nganga, mo lu soifua, ma lu wola e ngā te le mo tātou, le aso, ma le aso, pe a tātou mana tu natu a i mea tutupo le olanga, e whaafatai le li mo lana upu, e whaasoa mai lona taimi tonu, ia e soa ni e le tātou savalinga, o lele uma ianuari, aso lua su maleiva nei to e lua aso, o na uma leo nei masina, ai whaafatai le atua, i le whaavanua ina ma le taimi, o le te au maia, i e te whaafonga mo whaangolongo ai, i le upo le tua, i le leimo oe, le leimo au, le leimo tātou uma, le hawhionga le li. Tari watu tātou pakalame le ua, se maila unanga ma tautua foi le sunga li pula, le tātou whatawala le meka kas, le zunga i tungsia, o le whailo foi le latu, unanga ma tautua mo tātou le ngā tono neiva yaso, leo tātou tari watu ai le lua se lau Kevin T. Drive na i manukau. Tāna whatungsia, malo se fola ulei. Ia, langi matafi lau sunga le i whasalau, ia pol tau tai fo le tātou polo kalame le kifia mai, ia wapun whafung anga Samoa, mai tu whao Nekelope, te tonu a te roa, te tonu tatu lau whanui Samoa. Ia e tatalo patu tong sia lama, kere man whalalo a te tia, whamalo se fumoni, whamalo tau tua te tia. O le nganga whiwhia nā lo ngā tono le vaiaso, tai mailo seifua, tai mailo uola, tā whilo ilu monu o le o tu anu, o le mātango whia ma le leile o le li, ia le ua mwhaion tue whaowina le tāpo kalame pena masani iai. O ngā tono le vaiaso, te iloa le tele o vaenga, lo tau whailum whamonino le whaafonga le tātu watunu ui nei tai au, i le unanga ma le tautua le tātu whaletawale, sa no era usunga le lipole. Ia, sa le leila sa noanga te tia, ia e le isi e loa le maa le tātu whaletawale, le meka kāns wāna, whasa lau whapitini, sa le lau sa noanga te tia, i te le matongo fia le polo kalame, le leimo oe, le leimo au, wha ngā Yesu, whai mo tātu te tia, ia le ni tau sanga, ia ai mese, ia le la tātu sabalia, foi le whai unga, foi le nei masina, ia la le tua, ia nai toi ana yaso, ia tātu sabalia, foi la le si masina pou, ale nei tu aso la toi al bi inga rave pa po ia te e sa le le la ba sa ngoanga te tia yo e te ina mai lo to sei fu pa peso manto vol ia de ni vota to filo e le langi ma e lo ta pa to papa ia e fa talo fa fong anga Samoa o fe la ma o men nei pa sa longa fa pisisi tonu lo morta tonu lo lao tonu fa fingal venga ta vale tonu lo sa lunga o penga te whailangi po whea lava na te ewa la wha malu, ia, e whatalo whatu lava tong sia i lava tele lava male whalwala, wha malo se fumavia, wha malo tau watai, wha malo wha mau Samoa, wha malo koe ro sai mani pai tau, wha po whea lavi me se meo ki tonu mila langu e au mawai ma sai di malo ai, e tal tonu tong sia, e ro tu e whaino fia lava ne soi fuanga lo tatu soi fual nei o langa, ia ai mo letu wha malo tong sia, la le te tele wha matalanga tong sia, na le whamanatu a tong sia o eo papa o e tonu New Zealand nei, yo e, po whawhatu e au kilani, na le tasi al minute Samoa, na le tasi al minute te mili mai o whatu mua lau tāru sanga lunga te foni, lona lua, me mo na utāto ina utapu leo, mai ona utapena ina, te link fo lele na le, o kangkwanga al filike kwa le link e ki oinga le fiua ngai question e feo lolo e awha e tau na amanta dedication, koe fo e mele link e te au mo amatalo le manatalo sanga, o tam fai fo le whawhai ngō fie, i processing on tātou processing on tātou application. Ia ai mese koe. Whawhi o whina whai mamalu la tu. Io e whai nei ta māma tina mātua. Io e te tau lama na tā pena lama whaltabala. Toi mana la tuta tua pelanta pena ngai tung sia sa wala whai ngō fie. Ia ma whai e ta māma tina mātua. O na whātumu le tālu sanga. Whai ngō fie lama. Io e nisi tulanga ti whamama le tulanga. Ia ma whai na e bili main tā whakota ila ia. A nisi tulanga o tātou tau tua. Io e ia tala la matong sia man fan mutua la matong sia ia tu e ta tia tu na o tafa manatua ele tato tonu te sanga le mato te va e lo sa la le ai la se meti po le to luo na tato ai nga familia fo era nafi te mali i foi pa pe fo ia tu ki a kono tonu e kalesia na tu mai fa ngata tu tato parta vale familia te sanga nga e fa te ia fo ile matongo fie fo ile tonu te sanga va ai ele ta vale io e one refer mai kitasi fo io ki a kono le kalesia tonu ya tongsia le an mangia tal sanga pa mangia umai la tau mo ma le afi lima se la ta vale vale o ta vale fo la vale fo io le Mitsubishi Outlander na nafi pa pe fo Ranger la nu moana io tulanga la to ia family nei ta pa family nei tulanga ta finance tulanga e mo ato o malava me tau seleng na u feofi mana tu e lu afi le feofi ata to piki apu ai afi lima se la feofi ata tu se ta vale de tono tato toa ma tu la toto sa le mate ba elo sa
lesta la ina lan tabale ile isi me tu tonginga ioe ole wellness fitness ile isi me tu tonginga ioe ole sevesina lan tabale na le i isi me tu tongi mo le si tolu to sanga wala ba ai tong sielo sa au ta tong tongi ma ta si tong sia lo a seta ina i tu mau pele value lan tabale tele ta tu mau le o la mai tabale brand new car se tonu ta tu lutoa brand new SUV, brand new Ford Rangers, brand new family vans. But tell us that tu tabali forward to no tatu to e fai ela pifiringa ma ta sumai ma fio mai matala mai au I tu tonu ile luselau kemeni stripe ni man kaupo papa to luselau kemeni stripe man kaupo a inisipi fa CDI ya na ma au meleta telefoni ole oiba lua fitu lima balu ta sigo oiba lua fitu lima balu ta sigo te fogni tongsia le olo tasi papituono lima fatasi olo tasi papituono lima fatasi manu tela fatosanga Samoa sio tu peleina ya fa manu le tu fa mal filima tetia te mi tatu lo isa so ataeo al moltemnei pato papa tu petro do so tetia ai la wala sunga tuksia le lei ala unanga ba tau le sunga tuksia le olo tasi papituono lima fatasi olo tasi papituono lima fatasi totoro bido tantale o le tu las malua awani ngalo tatu sumpale fa ila fefe na nei to fa ila tatu sumpale fefe na nei tatu fa ima sani lava ina imanu kau ba nga yo sumpale tala songa fua o ka se tumu na ita mama na tina o mai tatu sumpale fefe na nei fa tatu fa malestino ile tali tu lai onu le afia tatu makua ikako lue o ma fa ye ka ko exercise ile afia na nei o le tala li tu lai onu fa tatu fa malestino fa ima tatu ti mal tatu aloe ia o ma foi le aso lulu lato a ia ta una fa anga yo lo tino fa ile fa marstino a mai nei tamaiti ia ma nei tamama nei tina ta to ia ilo apta vale ma losi wa ile ta vale ma to ina ma lo matua fa ta tu fa marstino le fa na nei ile ta le tu la ono a ole tu ai fa si to telo ta to ia ai le simo ia na ti le ta tu fa ie ta tu te minko fa ta si ai ta pe mai le to fa ia fonga mo so man francisione fa wa le to tu bla si fonga le sa mo se pa este ese temi le fa na nei ta tu felo le sa taiao le alofa maleanga leo le tua manuia tele la singa le fengai mal tatu atunu alofa tele atu sa mo le atunu pele ya manuia foi fuanga o le so voi la tolo penal fianga tiu te mafaiva ai mai se tapo inga ne tu art sinsina ya mala finga luenga le tu alofa tele atu tia so ifo mai manuia a umaloa ona piki tamaiti a onga ile asolua male asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. Ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau ile ngangana Samoa. Awane imisia ele whanau le polo kalame o le tuli matangau. Male whaletua ia Natasha o le saasia i asolua male asolulu o vai aso taitasi. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Jalo whanawha tia roa, ua te tala na neile o nanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. E te mana oi maua se lumana i manuia o la wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Wa uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Renei as fo o tātou wheroa i whatalo whero tātou o tino o tala mai Samoa. O le whioanga o vai ala i le tūmalo o le vai maunga na avea le tunu o Nauru. Ma lātou pāanga e au tū i eia lātou teu ngā ai. I le talinga māloa Samoa i le whonua māloa o le tāupulenga ia o ke topa o le tausanga le tenei. Sa whātina oi e le nuu se tali wha aloalo. Mō le pelestene o lea māloa o iai Samoa malana au malanga i le teimi o lea whono tele wha vau mālo. Peitai o lea ua sauni wholau atu i Nauru
E awai por kalame le whaamna tuina o le tuto tasi o le atunu o le Pasifika. Se au malanga e tolu sifurfitu mai le fio anga o vaiala. E mafua mai ono o le talinga malo Samoa i le fono malo o le tau pulenga. Le ua whanau mai eise so o po se mafutanga vavana lata. Ale malo na uru malea fio anga o le tatu utino. I se pepa o whaamtalanga ua whaino ai. O sui o lea au malanga to tele tu ua Samoa i le fiafi le solulu. O le vai o sonei. A o seisi vaenga o le au malanga na tu va atu ina uru de whai unga. O le vai aso o mawai. Wa o fie le au malanga nisi o tūla toa le nuu. E peo le fionga to whai ono le avasa. Fa peo le fionga pātū Dr. Paniani malona wharetua. O le sunga le whaiwhi au malona wharetua o le kālesia whaaputuputonga Keresiano Samoa. I te tonu o vaiala. Fa peo se mataitu la whale tāu o le nuu. Le tō whamanongi a manu e tuale. O lo malanga i fo isu le utalavo le whaka sāwa yala. O ta pena le utalavo e whaatino ni whaafia fianga wha Samoa. I le whaamna tuino le tuto tasi o lea atunu. E pa utonu le asfareida le vaya sunei. Le asa tolus futasi o Januari o le neito sanga fau. O whaamtalaina le masi atu o sui o lea nuu malana au malanga. O se matatia wa au sia se fio anga o se atunu i le Pasifika. O vala ulia i se whaamna tunga o se tuto tasi. O se isi malo o le Pasifika. O wha moe toe te riu mai au malanga le fio anga o vaiala i le asfreile o le vaias fong. O le whamana tuina le ofisa o le tiute le aso whaavao malo o le neite usanga e whaata tau lea. I le tāua tele o ngā luenga tau tiute au fiaide leo ina i a malu o tua oio atunu. Wa ave aile lu i tau o le minstal mta ngā luenga o tiute ma tupe maua. I le pulenga mele au whi ngā luenga o le tiute te tau na sila sila iai i ngā luenga o le neite usanga fau. Whaalia le minstale fio ngā tuala te vanga Iosefo Bonifacio. I lana saunoanga i le aso whaavao malo o ofisa o tiute. O lana lu i tau le te maitai ofisa siri ma le mta ngā luenga. O le leo ina leo tua oi whaavao malo. Mata i tūla au mawhala au whaasaina whaapea le aisa. O te tele i te tonu o le atinu. Whaapea o loa company saina wa iei whai tionga. O le tutusa le whaatinonga po le treatment. O le au nanga mo ia company. Ma company a tangata Samoa. Na sauno fo ini minsta ia tuala e whaapea e tele company te tele. E leo wha maoni. I le tutongi ina o le TIMS po le Tax Invoice Monitoring System. Ma ua tele ai o loa e leo maua uma le tau o tiute. Ma o loa ua sao mai le atunu e le tiute ina. O le aso wha manatu i tausanga uma na maua i fo i le avanoa le minsta. E wha ilo ai o lona ofisa. E o umatu i ei fina ngalo le atunu e pe o talo sanga. O wha sea ma wha tuanga. I mata upu ese. O le mafuanga le na wha lia i e tuala. Na te maua umai le si le fia i me ese o lo tutupu. I le au nanga le mtanga luenga. O le masini wha ata faubo i e nei le x-ray scanner. O se masini na o mai e wha au ngā. E su e nai pusa o loa te tele. A e leo se wha ata na au mai e mata i ai. A ia wha au ngā le lei ma wha au ngā i temi uma. Wha lia le minstai maualo na mawhana whana. Pe a maua le na whaafafonga o loo ngalue le masini po le scanner. A wae le pe pelo le masini a tamai. Ma ati le na vaai eve e se ai le masalo salo. Ini o loa whaasaina ma o loa le tāna whengai. Ona au mai i pusa o loa. O se masini fo i e whaai titi ai tua inga whaasanga i le matanga luenga. O le sini au tua le aso mo au nanga tau ofisio le tiutio le nei tau sanga. O le whaata ua leo manu lau tita uave. I le lei whaatino ngā luenga. O le mautinoa leo le manuia, ma le malu puipuia o tangata. E leo manino le fina ngalo o le whongaftalai o le pāle mene na ua toe tau wao fia le valu o le pōle solua, pe o le ale mafu anga tonu le awa i atuaisu i whaipule o le tū wha upu whai, o lo angai le malo, ina ua tōlo poe toe wha awawa na whono tanga i le lua o le awa uri o le solua, o le vaya so nei. E lua sifuru minute o tāle longo, o se whaeilo i sui whaipule o te tau o nā lala i o lātou na whoa, i te tonu le maonta whono, pe tai e uru whane le whongaftalai mo le wha awa wino le ngā duenga, e le maua le awha ingo sui whaipule po le quorum, e wha awa wai tau urumanga a le whono awa Samoa. Ngona lava le whano noa, ono le maupopo mai o to tele o sui whono an le la. Ai sa i oe malava lo tō mamalu i le lafo. Sa te whaatūlanga ai tatu i tū la whono.
O malava na tali sua mafi o toi lava to tele. Ma le to foi mai e me se lava le tu o lo ngai al tatu malo. Alo fo lo si sila mai le tunu pe e le se fono se pale mene o to sa ili di sui mo fa to al foi numero fa il tatu fono. Ole fa malo si lava fu le al fon talai tai umo ina se to tu na o tatu wala wina. Ro tapo mai le tunu. So titi lava na fa no mai ai alo lo fa tatu ngalo fa tasi. Manu ia tatu ngaluenga mau ai se ai o tapu inga Samoa. O lo tau wha mai a tatu ripoti montali malo ai ua tele teimi o mau ono le manatu mo mafol to tele o tatou wha tutuanga o le tunu o whiwhiria mai i tatou. So talo tuet whamtalai alo whangia o tatou ngaluenga mo tatou wala wina. Mata ngā sisila mai o le tunu o le mawhai o whai tatou ngaluenga ono ua ese le meo ave i e wha mua mua. Tatou tai tai tatou matai tatou sui filio tu malo e fian si ao e le tunu te tonu le ale tu la e mai le fa fita au le lumna le finangaro le fionga le fong ftalai o le palemene le sunga papali ili o lo ipola te o masipau i le awa i antu le tele o faipule i le fono na tolo po le lua o le awa uri o le salua e tolu sfurufitu li poti o lo tau fa maea o na tala noina mai o mai le fono po le palemene le salua wa lua sfuru li poti o lo toi. Wa felo tātu wa tanu umole lua vāiaso, e le tama i tai o Monica tau mate Kaleti, o ia o se Samoa, ai o lo wha mautu nei Peretania ma wha ngai o i aila na pisinisi, o se fale ainga. Ma fua lea o na Monica, na te umia wha ilonga mawurulunga le tomai o le kuka, ia po le tangata e matuale lei lava le saunia ma le ngāse seina, o so se tā mawha. O ia wa ave nei ma mpasa le pulenga o tangata tā whau i Samoa, i le wha moe moena te wha alau i loa lea tunu e ala ilo na tomai. Na soi fuae o ia lu tātu o tunu o au i titi, ma malanga atua i New Zealand ma o na mātua ma wha mautu ai, ai o le mai a maua nisi o na wha ilonga le kuka i New Zealand, na si ti ai i Peretania ma wha aua wai ana o onga, i lea lava tomai, ma nofua i loa ma wha tino le na pisi nisi o le whale ainga. O lea lau o toe fo i mai e vesoa swani i a i la tau, o iai lea to mai lea tunu, o lo ngā lulua i whale tali malo ma whale ainga. O le a ia asia lea onga mawalunga Australia, lea o lo veivase o lo awa o inai ma tata e se SCP o le kuka. O le a ia asia fo i lea onga tūlanga lua i veivase, lea na ia wha mataro lea onga lea na onga ai, a o le malanga atu ma wha mautu ma o na mātua i New Zealand. O Monica, o lona tua atinae mai lea fio anga o Saba Palii, a o lona tua ata mai mai e fio anga o malie ma leo waa. Na moa se awa no e fisiringi ai te mai ta i lona to mai, ma le wha moe moe o lo malanga mai ai lo tātu o tano. Na walu la onga o Vaivase Primary, le la walu e asi vai aso lea, matamaiti, asi le canteen, ma whainka longa matamaiti. Ia, na matamai lau tuta i oi i a matasui nei Samoa, e whainga o umu au lai kiki a foi fia loko o alu solo e ko e whainga le umu au ankos kam whai. Foi le mankua pe a moa whai pula. Nga whiwhila i e ku ulunga le umu. O mea nga e o kei mako kua whai. Mantua foi foi po pe au aku o waku i a palolo. Ola. Le kau i le whai ia, i le whai. And then with the coconut milk. Yeah. Kui o a foi. A pau ale meo ele mwhainga o ai o se sea. Wika whewhe. Kala mai le whanga oi le ai whaftai. Ia, o ula ia i New Zealand. Na mata ila o diploma i le hospitality. Nganga maka na whai la o kuka. Ia. Whamai lo te maa. O na ia o unga. O mai ai le kuka o ia. Uma tulola a onga wa matana whainga luenga whaila o apprenticeship in New Zealand. Yeah, maka whale ainga la aiki o hotels, but I was doing competitions representing New Zealand. And I think after, there were ongo eka tia tausanga, well, I wanted to learn more. And so I was, reading books about chefs in the UK. And part of my training, I had to go to Europe for part of my training when I was competing in Switzerland, and my chef took me to England, and I just thought, wow, this is so amazing. And you can go to Europe in an hour.
So I came back home. I saved money for a few years, 2 years. I saved money for my pasese and that. And then I went, and I was only going to go for 1-2 years. But it's been 25 years, and my career has, you know, God blesses everything. Le tamai te kuka lawi loa Samoa I Peletania, o ia foi o se wha masino, I le porkalame kuka le televisia Peletania le BBC, le tamai ta ia Monica Taumate Kaleti. O tala I o le nei aso,